le suafa manu malo le tātou ali whaole Yesu Keriso e toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tuai le pa ia mawalunga le tātou atinu umare au whaafonga le leitai au fau. Vi ia le alofa o le atua, o mwhai o le tātou toi mafuta i lunga o pe au nganungalo le ea, e ala le tautua le si fonga lau mua i Wellingtone, le tasi o no te si ma le tasi Sāmoa, si fonga o le lau mua i whaapefo i lunga o tātou ala ata, e pe on mai mo mai inisi o le tātou atinu o le leitai au. Tālofa lava. Ola maia, tātou sauri ngā loto le nei tai au, le a teita ia lea le sunga i le whaafengainga, pasta, paongo langa aia le ifi no fo inga sa vainaia, e ka le sia ta leita rain Sāmoa Assembly of God i Miramar, e usi maia le whaafonga. O te fia e whatalo whati a te oe Sāmoa le atunu pele le neita e au i lo malei fua mai. I whanunga le lei o pena whenga iai le pong sā o mawai. E o mai asi o tātou momori la au i whunga ai ala le tātou whasangi ma le whasao. I tātou taulanga whawhitai i le atua i le neita e au. I o mai, o te ai o iatu ia e whaola mai lava. O te ai o iatu. Io mai, e whamanuia mai lamba. Ia manuia le maliu mai le suapo iova. Ma tau te whamanuia atu ia te o tau ai le whale o iova. O e lava lo o tua, o te vi atu ia te oe. O e lava lo o tua, o te whanene atu ia te oe. Vi atu ia o tau ia iova. O ai le lei o ia. O ai whāwa wau lava lona lofa. O la tātou te talo. Mātou fia lava le tua i le neitai au fōua e whawai moi mātou. Pāsa tau mate le ete le soi fua ma le ola pe mātou te maua mai le neitai au. Na whamalo pule whamalo whaptai. Na ua e tai mailo mātou ola o mātou maua le nei aso fōu e whapopo i aso whaitawina o mātou ola. Nga lei mai ore tāpo inga lau whanau nei tai au. A mātou whaitawina lau whionga, e pēta lai oe a nganga paia, i loto mā nganga o e whalongolongo ma e māmalama le mātou ngana. Ina ia whaia sa mātou piripiringa tonu i le nei aso, e piripili ai oe le atoa a vea mali i ma whaola i o mātou langa. Anga lei mai fuapuanga mwha moenga o loa tunu. Ona o Yesu lo mātou oli ma lo mātou paola. Amene, amene. Pale a tātou vi atu i le atua i le pese ua saunia.
E moni ama wha maoni lo inga le tua le nei tai au. Ama e moni ma wha maoni e iai le mana I lau raba a fionga. Wha manuia I lau upu le nei tai au ma wha uoi. Ono Yesu. Amene. E luani tusi whaitau o te fia au maia. I nei tai au e maua se manatu au tū mō tātou. I nei aso au tātou wala atu I whiau mga wenga. Le tusi whaitau mo mua le te nomen tau pe ono, tau pe wha ma le lima, ma le marekom tau pe suma lua whai pe tōs fulu. A maua so a manoa le nei aso, ia nei e whaitawina leo palpalafa ia, a e ua oto maina ni nei whai upu, nei a whasawina lo tātou taimi. Whaponga maia le whaitawina o fionga pa ia le atua. I sawa e lue, fa longo maia o ioba lo tātou tua o ioba e tō tasi lava ia. Ia ea lo whaatu ia ioba lo tua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo malosi atoa. Ma reko su malua whai patos fulu ka whonga maia le whaitawina o lana fionga. Ia lofa foi le alii lo tua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, malo manatu atoa, malo malosi atoa, ole polo inga sili lea. Ia lo fafoi le li lo atua malo loto atoa, malo wanganga atoa, malo manatu atoa, malo malosi atoa, ole polo inga sili lea. Ia wha malama le ngang pai o le atua, tato whalongolongo a o whaitawina na pionga pai a ile nei tai au. Ia tu mau pelo na vi inga ia te ia e whavavau lava. Amene. Le launga I suapo le tamā, le alo, ma le angang pa ia. A o tātou whalongolongo, a o whaitawina le ationga pa ia le tua le nei tai au. O loo whaata mai ai, ma mo moli mai ai le whina ngalo le atua mo oe mau mai tātou uma. Ina ia ato toa me uma tātou te whaia mo ia. O le ofo ina atu atoa o tātou tangata mo ia. Le asa nati sa tātou talano ai se autu e whapea. O le whatu o le tapo inga, o le ola atu inatu. O le whatu o le tapo inga, o le ola atu inatu e pēna tātou talano ai le asa nati. Ale so te fia e mai o se autu pale nganga mota tau le nei taia. O le tapu ainga e wha malia ina ai le atua. O le tapu ainga e wha malia ina ai le atua. O le manao o le atua I lauta ngata atoa. E le manao le atua na se vaenga o lauta ngata. O ia manao I lo loto atoa, lo wanganga, lo manatu atoa, ma lo malosi atoa. E le manao le tua I ngai o inga wha afa. Pe o lo stahi na o se vaenga. Po to enga foi o lo taimi mautupe. E nau o ia tui na atu atoa lo o langa, ai le na o se vaenga. Le felo inga I Yesu ma le fine Samaria I lunga o le mai. Tātau ma whai ai le fine Samaria e fina watu ia Yesu I le taime te tau mo le tapo inga. Na fina watu foi le fine I le nofo anga sao e whai ai le tapo inga. E le ngata I lea, na whai loa atu foi le fine ona ole le lei o le tapo inga. Aina tali Yesu
i le whawhine lea. E leo vaenga ia o le tapo inga e whamomua. E tā ua atu le mafu anga e ala ai ona e tapo ai. Whapea leo whaina atu o i le tua, nai lole no whanga e te tapo ai ai. E ai le whainga sa o le tapo inga. Whai mai le tuspa ia, e pena tā ua i le perum tapo suma lua whai po lua po valu. Ia tātou whafta iai. Tātou te awauna ai i le atua male mi ngao. Male matau ia fia mai ai o ia. Ioe, o le tali lea sa tau mwhai e su e whai loa atu le fine. Ona lo fina mai le fine i le whainga le tāpua inga. Matau mai le fine o la tau e tāpua i le monga. Ana wha malama iai e su le tāpua inga. E leo le awala lea. E leo le whamua lea. Ai te tau. Ia te tātou, ona tātou whawhetai, tātou te au nai le atua male mi ngao. E whamali eina le atua, te a sao la tātou tāpo inga. Nā tu mua lea. E whamali eina le atua, te a sao la tātou tāpo inga. E tele ina whai maitangata. O te manatu o le atua, e pei o le la, e pei o le masino, e pei o le pobi olo, e pei o le whai arona, ma le nua o le atua, tu lo. Ana whaali mai leo ala tola ngona, ma manatu e winga i le atua, e tusa ma fōringa, o fia tāpua iai. Ai le ma whaia, ona tātou ma nofo lava tātou ma fausia ni ata o le atua. Ina ia whetaui ma fōringa o a tātou mana nao e tāpua iai. O te loa le ifa le tupua ma le whakapau. O le tapo inga, e te taua na whawai upu mongi, o le apionga pa ia le atua. Ai leo tātou manatu. Na whetalai, Iesu i le whawhine sa Maria. O e tāpua i whamaoni, la tau te tāpua i le tamā, i le anganga ma le whamaoni. A wālo sa ili le tamā i e tāpuai i a teia. I le ane me tau pue whāpai pue lusu matau. O le tali lea na tau mwhai e stu e whai loa atu, ma tali atu ma wha malama le whini. O le wina o le tāpuai ngā whamaoni. O le tāpuai lea i le atua, ua wha matalaina le tuspaia. Ai leo le atua ua whausia e o tātou lava ma whaufauna. Tua, e whamalia ina le atua, te a moni la tātou tāpuaina. No whetalai e su, e ta taua na tāpuai le nganga, e leo tau tawa o ia i le nganga pa ia. E leo whata tau i loa nganga. O whausia oe i lona whatusa, o oe o se nganga o lo nofo i to tonu o lo kino. Mo o whausia foi o le atua loa nganga, ina ia wheso tai maia. O leo e tāpuai, te a te so tai loa nganga i le nganga o le tua. Ua, ina ua wheta lai e su, ia ea lo whaatu i le tua ma lo roto atoa, ma lo nganga atoa. O lana wheta lai ngā, e whai lo ai, e ao ona moni ma wha maoni, la tātou tapo inga. E lea na ona tau tala atu i upu, sao ia e wha maoni i upu, ua e tau tala ai. O le vinga, e leo iai se loto, e te leo vi wha maoni lea. Matuale ai se au ngā, ma o se wha, ma o se le wha alo foi lea i le tua. A tātou tāpuai, e sila le tua le loto. Ai leo le upu tātou te whaia. Vai mai tu spaia, mo mua sa muam tau po sumale ono po fitu. A wai va ai le tangata i le kino. Ai va ai le atua i le loto. O lono inga. O tātou loto atoa. O tātou nganga atoa. O tātou manatu atoa. Male malosi atoa. Tātou te avatu ai le tauranga o tātou inga ma ve inga i le tua. Ina ia wha manuia mai le tua. Taru ai ono le tātou inga e au fia ai le wha fia atu i le tua.
o lea e afi ai mau whalongona. Na tui nātua lea tua whalongona, na ia mawhai le tāpua iai a teia, mai le taele o au whalongona, mai taele lo roto, mai taele lo nganga malo mawhau malo malosti atoa. Se whai ai le tāpua inga male wha maoni, ai leo le wha ole ole. Mea moni, o le wha maoni lava, e le lava lea. Awa e mawhai ona e wha maoni, ai se le mea o e wha maoni ai. O le mea le nā e mana mia ai, uma mea lua, o le nganga male e wha maoni. O tāpua inga te tau na sao ma wha maoni. O le tāpua inga e wha fia ai le tua, e matualo loto whalongona, malo loto taitununga e awhi ai. Tātou te whaunga ina uma o tātou roto, whapea o tātou mawhau, i le tāpua inga. O le whamalia ina o le tua e awa le tāpua inga. Pai mai le tuspa ia, o le leile au soe, o te ai o yatu yate o tau. Ona o le alofa muti vale o le tua. Ia o tau tui nā tuai o tau tino i le tua. O le tau wanga e onga, ma le paia, ma le malie, o le mea le te tau ai o nau tau whaia. Ai se amana o ai le tua i lo tino. Ai se ama le fai mai o ia ofo atu lo nganga. A wana le ai lo tino, e le mawhai, na e whaia mea uma, ma mea le lei, e te tāpua i atu ai i le tua. I le ola tāpua i, e ao na ofo atu o tātou tino, e whai ma taulanga ola. I le whanai atu ai, na whawhia ina le tua i taulanga SS, e whātapo inga. Wa whawalo anga ia, whawhasino atu i le taulanga osi, o le taulanga ola, ai e sui lunga o le sa taulo. E whia le tua i taulanga ola SS, whātapo inga. O le whawhetai, le veina, le loto mawalalo, o le salamo, taulanga tupe, o le tatalo, au na isi, ma le soswani, i e mawhatia. E taunga tāle ola tāpua ai moni Sāmoa i le tua. Ai ona manuia, e whamanuia ina ai tātou, pe a whai tātou ke tāpua yatu i a teia, i le nganga atoa ma le loto whamaoni a teia. O le malosi mau manatu atoa, e te tāpua iai i a teia. Nei loa tā vita le nei mea, mai a whape ai, awa lava, o te whatau mai pēa i a te oe i le tau. O te le whai tauranga i a ioga laua tua i tauranga maua tua. Ua sa moni tau ponosu ma wha, whai upo e lua sun ma wha. I oe sa moa malau whaponga anga i le nei tai au. O le whatu o le tapoinga, o le ola tui natu. O le whamalia ina o le tua e ala i la tatou tapoinga. O leo tapo iatu lea i lo roto, o leo wanganga, o leo manatu, ma leo malosi atoa. O mea ia, e ta tau o na tātou tāpua i atu ai i le tua. Lau whawhonganga Sāmoa i le nei tai au. Wa tātou rata atu i le teime whamanatu ina ai i le whanau mai Jesu. Sāmoa le tau wanga oa ma le paia, ma le ato toa na tuina mai ai le tua lo nalo. Ina ia tongi oa ina oe. E le ngato tātou mau ai le avonoa, i le ola e whawawau, ai ua wha ngalo ina ai a tātou ang sala. Na tuina mai a tōla na soifua mo oe mai tātou uma. Ina ia tātou maua le ola e whawawau, ua tā pena mai moi tātou. Ia whamuia, lau whawhonganga sa moa i lana upu le nei tai au. Ona o Jesu. Amene. Le a tātou te talo. Le atu ae le tamaa. Ia tu maua ia te oe le viinga. Aua lava ne ia te i mātou. Ne o mātou ne, ma mātou mita i sa mātou loa, se ta mau ainga. A lava ni tu tau aloa o le tangata. I au ai ne o mātou whaoa lo viinga. Ai a mātou wha maua lalo ifo sa tau o Jesu ma mātou wha pe atu. O aule nei mo oe le li.
A fio mai oe e fai mali ma faola i o mātou langa. Fai oe mamatai e tai mātou. Le tuala mātou ta mā. Alo whaiwa lo nuu ma longa tunu i whi au ma ngā luenga le nei aso. E iau le maliu ma le oti me uma. A mātou wala au le lia e wha mole mole. Leo ina ma pui e ma lawe ina le ola ma le soipua. Ave se maliu ma le oti. A ia e lawe ai lo mātou wola vai. E mana tua pele te talo nai o mātou te mā mātua mtina. Lo whaia le whaingo le tapo ingai mota malawa. Lea tu ngae e wha mole mole. A malo lo atu ma wha malo sia lo lato wola. Mātou te mana tua foi. Nai whanau i a onga. Ua maea a onga nisio whanau. Tuli lo ina i la tau lo walofa. I whainga le lia le lanolangi ma ti a polo tau whaleanga. Whape nā na whaleanga ina ai o la tau langa. Le lia lo lava mana. Lawe ina nai whanau. Mea tau sia e lawa fiolo la tau ola. Ai maise le tua tangata leanga whatupu whalawelave. Mātou wala au i ave sea. E a fi ailo la tau soipua. Ai meise lo mātou ola lau tele i tangata lau tele. Ia whasimatel si apolo mana whaingaleanga. E whaleanga ina ai o tangata. Mātou te talo le lie manatua le ngā wenga talai o tangata. Lau misionare ma lau whaimanga lia ma lau kelsiano. E lo mori mawina lau tala le lei. O le whatu leo oe le tua. Ia e anga le lei. Fesosoani mana onga lo mana mia le fesosoani a lau pio. Ai maise lau whaunga e mori mawai la upu. Mātou ki talo i au auna ma whaletua mai ka le sia kelsiano e so se pata whai taulanga. I anga le lei oe le tua ma whamanuia. E o ma mai tinga ina i no whanga pua ngā tia umalava le tua wha mole mole. Pai atu lo mana wha malo lo ina. O saua ina le tua ma upulanga ina ma taua muina ma amusia hona lo tala le lei. Ia se soani oe le tua ma whamuia. Oe foi o saua ina i te tonu aina ona le lima te ma le pule le uma. Le ie te soani atu lau o tio. Mātou te talo manatua si o mātou tunu o Sāmoa. Ile te talo uiana mātou nofu vala ai. Ai lo iaina o mātou ainga mai pele ai mātou Sāmoa na mātou whanana wai. I anga le leile aole malo le pale mia ma kapeneta. A tangata anu uma Sāmoa mai e mātua o i whanau. Ia i ailo wanga le lei. Alofa ngia Sāmoa ma le vasa Pasifika. E pēna mātou whango longa i talo taua i matangi mā whao lo halo atu mo Sāmoa ma ngai atu lo mātou tunu. Ai maise o le vasa Pasifika, wha mole mole. I ave selo mana i nu le ai ngā. Ai afe atu lo alofa i a Sāmoa ma le vasa Pasifika. Ma lave ina i o ao lofa. E iai lo fila mu te tongo lo mātou a tunu. Anga le lei fo le nea tunu nu sila lo mātou whai mā lo ai. Ia taitaia le malo ina ia taitai le nei tunu i le lofa. Ina ia tutusa tangata uma le lato taitainga. Ave ese le whai longa langu mo le whai tu au mo le whai longa tangata. Taitai le nei malo ina ia tutusa tangata uma i le whasoa e ala i tamau ainga. Ia whamnuia i a lato taitainga. Ai mese ai a lato loama i a lato wawa ma mata tau i atoe. O le manuia nao malo. Ai maise te tonu ainga. Whamnuia le atua le siu whafonga le lomua. Le li pule ma le au whai ngā luenga. Ngā luenga le leo o lato whaia. I le longo puia li ai o Sāmoa. Ia whamnuia i ai lato ma lato ngā luenga mo lato ainga. Mana tua lo nua isa la elu le li e whamole mole. Anga le lei ma whamnuia atu. Puia o lo ai pa ia. O le maha tuli manu o le whatu lea oe. Awa e te fio mai ai. La mātou te talo i a hanga le lei oe ma whaamnuia. La mātou wala au lea le atua. E iai o mātou te sēmu mātou le anga le rie whaamole mole. Ia whaama māma whaama ngalo i mātou lou toto pa ia.
Ona o Yesu le ri ma le whaola. Wa mātou wole matatalo atu ai nei. Amene. 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 Whaafonga le tātou wa tino ui le tātou sauringa lotu whaafetai o le nei tai hao e mōre aile nganga whaafetai tele i le sunga i le whaafengainga pasta Bongo langa aia leifi no fo inga sa wainaia mai le kalesia the later rain Sāmoa Assembly of God i Miramar mo le tātou sauringa lotu e meise o le tāpene ino le upu le nei tai hao e tō matau ina i fo inga luenga ma whaivalo filima o le anga i le tātou wa tino o le nei aso mātou whaamni atu i anga luenga ma fuafuanga le awhenga iai whaafetai tā pena mo le tātou sauringa lotu, whaamonia le tua le nei aso whaafetai tele lava. Luas fruiva minuta te nei le tu lai fitu, si whonga le lau mua i Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of fifi whaalong i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple fitu le mawe au. Si ufonga laumua ata o le tai au.
tātou pukalame le atal tai au, ia o lea o toi whaatalofa, ma toi whaafelo ia tuai le tātou atinu, ma lo le soifo manuia, ma lo le lange mama, ia vi ia le lofa o le lii, whaifoi on tātou toi mafuta i lunga o le peunga ngalo le ea, e ala le tautua la wala leo le sifafonga le lau mua Wellingtone, i lau le tio whaalongolongo le e mafuta mai tono a inga, le tasi ono te si ma le tasi Sāmoa, e whapea foi lunga o tātou penga te whailangi, o le Facebook, ma le YouTube, ia leo lo mai mo mai whaanga mai nisi le tātou atinu iso se vaenga lo langi, ma lo le soifo manuia, ma lo le whaulau Sāmoa, manatu, o lo manuia e fo i le nitai au le ala whai mai fo i whanunga le leo le tātou atinu, ia fifi lava le whaua, ma to lua ma se o se a mari whai valu, sunga a mari whai valu, ia wa fo i le tātou tautua o le ne fo i aso, ia le tautua ina o lo tau pa ia ma lo tau malu, ta alofa mari ma lo ale usu le nitai au. Ma lo se fo tasi fa talo fa tia to elu so fa salau nitai au, ma lo fo i ale, ta wa tai ma lo fo ile. Alo me foi fia manga venga tu ino tanto tinu fa talo fa foi Sāmoa. Ah ma tau. Ia manu ia tai au, ma ne foi le vai atu fa foto tanto office fa salau. Ia sulu mata ngo fio le la. Bonili. Ia e manatu. Ia o lo tau fa i tu sa foi tanto ma tanto tinu ia le mo foi il fa sininga ma lo sin ni tai au. Ia wa foi tanto ma ftanga fa o pe ilunga ia le tau tu si fonga lo mo. Ia e nga tol ni aso ia mi foi le vai aso va vete le vai aso. O le wastofi. A stofi, ala sofitu fo le le masino te se. Ele to ba wose sia sofitu te se ba lo felo tot. Le na tonua. A uma tuale ne ia sofitu le masino se te se ma lua fe lua tolu. Tau te le to e maua. E alona winga. O le ani me le o le a fai le ia so. Ia o le a mana tua e a. Ia ngata le to o fai ngal wenga. Ia la mana tua fo il to a inga sa ngal wenga le fai le ia so. Me la le. Tam fai ta to ia fai ngal wenga le. Ai wa fai ninga lo vole le fai ia futi nga ulu. Au wa fa pe e ni vai nga tu pule aso le nei. E o atu le aso lua aso fitu le masina fo o le tau sanga fo. Lua fe lua fa. E to fa manatu e to fa manatu e manatu fo le aso le nei na ta tau e o fai nga luenga. Ah. Miranda. Ia e ta uale fo le fa manatu o le aso ma le aso I te lo tau sanga. Ini tulanga le lei. Tulanga fia ai. Ai a manatua lo mo me volele o le awala te o tu le so fa malta vale polo kale awala ia fa fu suanga ia ele se tulele ia e telefo ia fita ma fa ngata fo ia o le aso ma le aso moni ai o le nganga la vai o tato pokalame mari o le tato tala no fia ma tato tali fia ma tato atinu ia le pokalame si fonga la mo sa oli oi dei lo le alu le si nga luenga lita la alu mesi avenga fu le ba si me la e mesi te ma la inga e portina fu le ia e ngata te por kala me mol ata ma fia ya tonua tu ina wale alu mo ile fa fe nga luenga wai ni le manu ye nga luenga le sa o le a lo fa ale lo va tu ele fia te lo to fa nga luenga ia ta u sul pese fo lele ia Ata mai pe a e fia ile atua wa ina le mana ia le pese ia wole usu le pese foi lele fia fusu mai pe a e tailo so fai ngarwen a ele se ele mana ia na pese usu pese na ia se fenta tu fatalo no mari fatalo fa tu malanga fa alo ile pa ia man malo tatu wa tunu ule le tai ao ia ile suafa manu malo suafa pele o tatu o fa ole su kiriso e fa talo fa tuai au na le tua sunga I fa fengainga ia fa pe foi fa la ngor tala le so se fa fa taulanga fa talo fa tu foi ia nai ila to foi sa nga lu nga le tua to ina malolo pensione fa le tua malolo manu malo so se kalesia ia fa talo fa tu le tai au malonga luenga le tua ile tele tau sanga sao to ona ile tua no finalo fa talo fa fo ile lo le atinu ta mama na itina ma tu I tonu ainga lo mafuta mani le tai mo le tai au ilunga lo le tio fa longo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ina fa talo fa tu ia ma tua ila to fo I tono mo tanga sengase o mo to tanga ma tua ia ile nei tai au o le lo tātou atinu ila tō fo I wala uso fo I ngā luenga mwha longo mai tono o le ta vale ki mai ai lau le tio ia whatalo whātu ia whamanatu lawa ia I taimi whapene I le pise o le awala whamua pēr lau saonga le mu a oianga ia tua I ngā luenga fo I o le nei aso whatalo fo I ma whamaloa ti ati o le nasa e ngā lue na pō ma lo lava le ngā lue ma lo le tau atai
malo fo fa malo losi inga luenga fo yo nei fo aso mo le pona po ia malo la fo ile tawa ta i tiu te faiva sa fe ngai mo tou fa pe fo yo na fa talo fatu ia i lunga fo yo tatu pinga te failangi o lo mafuta mai ai ni sel tatu wa tunu ole o mai tawatu le wa to tere yo fa talo fa mai pe ile sunga lo ese po fua malo la vuso o be fo sunga ante le liva io Vicky Salmasina o le inati tautalaso ia fa pe fo ia Naomi mtoka ia ma le tumeta ia sina leo e fa talo fa tu le tai au ma lo la fo fa talo fo ia ma fo Eric talo fa lava tina ape fo le sunga ia te puso le mai ava ia stay on tatu to fo ile tatu au fa talo fa mai ia le la fa nga solo le tatu proklame ia le ato le tai au ia sina pesel nei tatu siva ai ia te tala fo tatu fa afia fianga le proklame le ato le tatu si fonga la mua amaya no so le tatu tala tau o so fa nau o tala mena tupu le tala fa so pito la langi ia mai sei ia o le swing o le tupe mo i mātou ia fia i lafa tupe Sāmoa. Good morning, talo falava. Siva mai, siva mai, siva mai. Lue o mai ta mai. Ata mai. Ata mai. Ata mai. Ata mai. Ata mai. Ata mai mai lue mai. Lue mai. Lue mai. Lue mai.
Vai la ia matua sel la tatou ia o le sa usiva le tatou pesele manatu sa tatou siva fa ta se faisina tatou fa mala stino le taiao al meno tatou le pesele mo o le tau mo le yaso mo tatou Wellington e pe o na mai le vai tau e langi le leile ne yaso sulu matango fie le lai le so le ai maseao e fa la fa solo tu le so taiao fa pena foi le sto nai le aso sa lona winga e langi le lei ia le unga fo i le neva yaso mo tatou Wellington. O le whaasolo atu la ia i le motu i saute ia e whapena foi o na langi le lei ia o toi Nelsone o Christchurch, Queenstown, Dunedin ma inma kakol e whapena foi ia o na susuru le la ia te utou le nei yaso. O le malulu le ea mo Wellington i le so se fulu maritasi o le maulunga le mawhanawhana e lua se fulu. O ina makako e se fulu lima le mawhanawhana o le vevela a o le malulu le tau nei e iwa. Whaasolo atu ai mai ai ina makako. I Dunedin se fulu malulu se fulu valu le mawhanawhana o le ea Queenstown e fitu le malulu lua se fulu le mawhanawhana o le ea le maulunga e whapena fo i Christchurch le maulunga le mawhanawhana o le ea le so le lua se fulu le malulu le tau nei. Whaasolo mai tātou i porirua o le whaimele wa e tau e malulu e iwa le malulu le tau nei mo tātou lua se fulu le maulunga le mawhanawhana o Apahat, lua se fulu tolu le mawhanawhana fitu le malulu le tau nei Lower Hutt se fulu le malulu i le tau nei o le mawhanawhana e lua se fulu ma le tolu tātou i wainui o mata valu le malulu lua se fulu ma le tasi le mawhanawhana o le ea ia o Wellington na e se fulu ma le tasi le malulu le tau nei ai lua se fulu le mawhanawhana o le ea. O lea te lenga tulanga le aile tau mo le nei aso ia mo tātou i New Zealand nei o le tele lava vaenga o le atinuu mai lava le motu i mātu nei whaasolo atu le motu i saute o le aso sulu mātango fia le la lona winga fe tau lei mau fua fuanga o le nei fo i aso ia lona winga e te tau foi ona ta taha uma ia lava lava se i tulou fa inga luenga e whaonga ia ile la le nei aso mo tātou i no fale. O pia ile so e langi le leile nei aso si o tātou atinuu lua se fulu lima le mawhanawhana o le vevela le mawalunga e lua se fulu ma le iwa. Mo ila tole amalanga atu i fiti e pāpā whaitiri le so lua se fulu mawhanawhana o le vevela le whaamawina e tolu se fulu ma le tasi. Mo le au tā whau Cook Island i la rotonga e langi le leile nei aso pe a whapeo nei te malanga i la rotonga le so lua se fulu whare mawhanawhana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le lima. Ona whaasoro mai le taimi o le angoto i foile la le fiafiana nei mo tātou Wellington le toe se fulu ma le 5 minute i le tūlai 5 e ngoto i foile la le fiafiana nei mo Wellington. Toi oso le la le tai au le toe lua se fulu ma le tasi minute i le tūla e ono i le tai au e toi oso e ai le la. Mo le au whangota i Wellington o le whai mai le vai tau e pele tai le tau nei le te o le fitu lona winga o pele tai le so e le taimi le nei mo tātou Wellington lau whangota ono minute te e fitu e pele tai ia a e alu te whangota e te le i olo whaiva ia e fo i meloa tufa i o tua oi tufa le tau au lotu tufa le tau a inga e a whapena le lua ia tu e whai eisi mea ia tinamba le whanau to e sua le tai le fiafiana nei i le 15 minute te e le tasi i le auli ona to e pele o le tai ia mo le fiafiana nei i le te o le fitu e to e pele tai mo tātou Wellington porirua pele tai le tau nei i le to e 10 minute i le 10 i le auli sua le tai le fiafiana nei i le te o le ono o le tūlana o le i le tai talo le tai mo tātou Wellington ia e meise fo i o le talo le tau i o le vai atu e langi le leile nei aso ia mo le ula fatupe o le swing o le tupe o le nei aso o le tupe sa mo le ufa mawina e tā la ono se fulu ma le tā la ono se fulu sene i le so le swing o le tupe mo Sāmoa o Australia e iwa se fulu ma le lua sene o le tupe fiti tā la tolu se fulu ma le wha sene o le tupe Amerika e ono se fulu ma le tasi sene tasi le tā la New Zealand mo la tupe Sāmoa le nei aso ia pe a le lafa sa tupe tā la ono se fulu sene ia e manatua e ifo inisi o unanga ia o loo mawalunga la tau reite le nei tai au ia e pule lava oi mai alo isu e pole ale fea e mawalunga la fo i tupe ia inga ia fa malo fo i ma fa afta ia tu tātou tautua nei ia ono le tau ala lofa i a inga i Sāmoa ia la fo ino se leni.
O whaamanianga o asa soifua ma asa whanau, o tātou imeli masani lavanena, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tau asa soifua o tau na soifua mailene asa o le asa fitu o le masina o te sema. Ia whaamani atu le atua, ma ia toe whaopopo nisi tau sanga stele ma o tau. Ia ma ia fo i pel malosi le tino, o a fo i whianga ia i whiau mga luenga, whaamani le atua le nei aso, o whaamani atu i tau asa soifua. Ai, sui ana lau tuspa ia, pea e fia te whai tau tuspa ia pei o au, i le Roma lo nam tā upu e se fulu mani lua, a lona whai upu e lua se fulu. O le nei, a matela aina le uaita mai ia te oe, whawhanga ia te ia, a fia inu ia, a watu ia te ia e inu ai, a wā o le ami o tonu whaapea e whaafaupu e ai ma malala ola i lunga o lona ulu. Roma e se fulu mani lua, a lona whai upu e lua se fulu. O le nei, a mate la aina le waita mai ia te oe, whawhanga ia te ia. A fia inu ia, a watu ia te ia e inu ai, a wā o le a mio whaapea e whaafaupu e ai, malala ola i lunga i lona ulu. Mana ia, tau i fo ilune nei aso, ia aita mai seisi a oe, ia angalile iai ma e whaatu ese iai, ma e talazanoa iai. Ia a fia inu fo i pefia ai la kutu ele se lunch, ia ave ise lunch mo le nei aso ma lini eisa na vai, pe yo ole upu le tātou asa whanau le nei tai au. Whamunia le atua, o le pese nei, ma ia wili tā vita, ia mo o tō wasa soifua le nei aso, whamunia tele le atua. Ele aso mawana whai ele atua, se ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga e whao popo e lo soifua. Ona le lofa o le atua, malana pule wha soifua. O ai ele tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo waso whanau, ia manu ilo waso whanau. Amanu ia le atua, ilo waso whanau, ia manu ia te waso whanau, ia manu ia te waso whanau, ia wha amanu ia le atua, i tō waso whanau. Tuaile mase ualo na fina ngalo, a sa moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua whaafofonga tatalo, o le atua e tali manao, o ia fo'i e mali e ai o tātou manao. Whaafita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Whaafetai le atua i lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Manuelo waso whanau, ia manuelo waso whanau, ia wha amanuia le atua. Ilo waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia wha amanuia le atua. Tō aso whanau.
wha'i fo I le moto, ai toli fo I le matua, wai le tau pati mai o ai ngana lua. Whavenga wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau. Ia manu ia lo aso whanau. Ia wha manu ia le tua. I lo aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Ia wha manu ia le tua. I to aso whanau. Tala whātu le tunu mā lau soi fōsi mai el whaafonga o le wawai lea I nei tala fo I o mena tupu lau langi nei aso tātou ria o le aso fitu o te sema. O le sol tau sanga e tasi iwa tasi ono o le tamaita I suafa ia Janet Rankin na vea maurua I tamaita I filifilia I le konkelesi ala mahalo tele o Amerika. O le tamaita I nei ana fo I tau lea, men and women are like right and left hands. It doesn't make sense not to use both. O le tupao le ima le tupao tamaita I peia o lima ravale ma lima tamtau. E tā ua le whao ngā umo le lua. O le aso le nei, I le tausanga tasi iwa whas furutasi, na tu I pomu ai. E wa alele a sāpani, ia le wafu o Pearl Harbor I Hawaii, sa taula ai manua o te tele Amerika. Ia e pe ama le lua fe fase lau fita Amerika po tangata Amerika na afia iso I fua I le asol tau sanga tasi iwa fas furtasi. Le taimi lea o Palestine ia Roosevelt. Ia o le ntato I lole tau nunga na o ia pani. O le sol tau sanga tasi iwa fitu lima. Na o fa malosi e tutono East Timor le nuu lea o Indonesia o ana fita. Ina ua o ese mai potu kale mai le vaingo East Timor, ai watu wha amalo si tonu fita Indonesia. Sa iai pea, o le tausanga le tasi iwa, na tuto atasi ai ia East Timor, I lalo o wha amalmalunga malo au wha atasi, ia ai toyo ese mai ai lo ma Indonesia. Le sa o wha amalo si e tonu le asone, tausanga tasi iwa fitu lima. O le sol tausanga tasi iwa valu sifuru valu. O se wha malosi na wha na lulu ina ele nuu lea o Soviet Republic of Armenia. Ia na matua tele mea na wha lea ngaina ele nei mafui. Ele o ta ua ma ili malosi ele mafui. Au ila tau na afia iso I fua ele so. E lata ile lima sifuru ma le lima afe tangata na whano iso I fua. O le sol tau sanga tasi iwa lima. Ile mai au le ono tau sanga le whainga malanga. Ale vaa Amerika na taua o le Kalileo. Na tau nuu I le planeta o Jupiter. Ia e whaapea o le urua I vaa le nei na ta amilo I le planeta. O le so tau sanga I lua afe ma le lua. Na tu ina atua I le malo Iraki. Lana li poti e se furu ma le lua afe lau pepa. I malo au whaatasi. E wha ailo lato te ena. O lo lato fausia lea. O ni mea tau wha niukilia. O tātou talana, e toi maua le whapoponga le tai masani. Whawhitai.
Whamarura tu tātou atunu ona le ua tātou nu lava le tūlai valu, taimi fo o tātou tala mai Sāmoa, ia wal pole toi vatu lava le tātou pesel na, ia pe amai a tātou tala fau, ma tala mai Sāmoa, ia ile te au le tūlai valu, ia le taimi nei, se mai al whaafonga, ia tātou tala mai Sāmoa. O te tue whatalo whalu tātua tunu nei fwoi asa fau I sei se wha o poponga o tātou tala fau me Sāmoa si mai al whaafonga. O le aso ngafua le aso fau le aso se fulma le tasi, o le awhanga solo I lopo le kalame mo le whaamana tuino le atoanga o le fitu se fultu sanga talu o le whaawaina le polisi o Sāmoa I le atunu. Wa whaatu langa le pole kalame o le itu lai valu I le tae o le aso ngafua, o le a mata tuai se solo po sa vali mai lumo le ofiso le tine mu, anga I atu I luma maoto le malo, e le tau le iwa masisi ai le fu o le tanga vai o le atu nuu. So e masi sauni ngā lotu, o se saunua ngā mai teita I o le atu nuu e wha amanatu ai le aso whanau o le kolisi. So ai ma le feula ina o mōli o le keke, ma toi li liwa ne por kalamia ngai le hola le skopa I vai vase, mo le sauninga o le awa le feilo inga. So ai ma whaafie fianga pāti le a fiafia asosi te itasi ale kolisi e le tūlai hono. O le aso lua lua whaatu langa o se aso ta alo e tu tino ta longa SS lo a wai alo mwhanau ale kolisi. Aso lulu e le feilo inga po le class reunion o le aso tofi whantu teie se tau wanga tanga polo e le malaita polo I whaleata ma wha iwai I se ainga tele le aso whareile. O le vai aso nei no whanei le lango tau se lenia nisi o alo ma whanau o le aonga. O le vai aso nei no whanei le fisoa swani tau se leni a nisi o alo le atunu sa o ina li kolisi. E au fiai le pule le company le SAP e ato filau fiti lang wai. Le lima feta la fisoa swani le aso whanau o le kolisi. Whapena foe ma se fulwa feta la mai le company le Bluebird. Mo le whaamana tuina o le fitu se fultau sanga o le kolisi o Sāmoa. Na unwa I whaatuina e le tau sanga ia feiva se lau lima se fulma le tonu. E to alua nisi o leo mai tonga le o lo whaatasi mai nisi to se fulu o malu le malo a Sāmoa. E se a o onga o lo whaatu tia e leo mai au se tālia. E onga I le pui ngā o tangata lau telo le atunu. O lea o onga o lo whaatu peina e le malo au stadia. E le sotanga whaapa anga le matanga wenga o leo a Sāmoa, ma leo ale malo Australia. Pe foi ona se le fia o le fisoa swani mai ale malo Australia, lea o le ao lato whaatu peina I me po e ata e whaapipi I le taulanga. O tā penanga umanei, mo le tari ngā malo a Sāmoa le fontanga tai o malo le taupulinga, lea o lo whaia mai ilo tātua tunu e le tausanga fau. Na toe te liu ma le whaano no tele le awhe lua se ful ma le whao nisi o le atunu, na o lātou sā valia le ala tele I pia, na whaingo no le savali o le file muanga I ane ilu mo le whalo le malo le vain so nei, ma o lātou whātou te ei se sauni ngā loto, e tali ai se tali anea se sui o le kāpeneta, e pe ona mua I awe e le lātou tusi tālo sanga, e tui nātu ai se pepa o saini ngā lima, e wha awala atu le tātou malo, le tāo fia leo le taua o lo whaia le vao Israelu ma le Hamas. Peitai e se lia ma le tolu I tūla o tādi tali I lātou ia ilu ma le whalo le malo, e le iai ma se sui o le kāpeneta nā anone iai. Na whaalia le tamaita I a tānia toa I loa, lo na whaano no tele oi o se sui o lea komiti na tu whaatasia le wha moe moe. Wa leva o na tu ina atu le tu se wha I loa ai I le malo, panga lea wa tali tuali maina lo lātou wha moe moe. Na mata le savali mo le solo le file mua ai lātou ia mai le ono le tae au, mai lumo le ofiso le tine mu anga ia ne ilu mamao le malo. Whai lo le tina ia tania, o le ale umai lo lātou wha moe moe ma le tui pea, e momoli la lātou ia mau, ai se tālia le tariu mai o le teitai o le atunu, le fionga fie mena o mi mata awha, o lo malanga I usu ngā whono I atunu I whafo. Wa iai se tasi o popo lenga le mitanga luenga o le soi fuamalolo I nei Sāmoa,
E le whaatupula ia leo le whaitaua o whae o tupulanga televou mai le vāo le 15 i le 15 tausanga le mātutua. Wa a fia i nisi o siama po mai tunga ona o whainga a inga. E wha maumaunga na whae loa le ofisa silio na tanga luenga o soifua malo loina ia ai ono Alec Eke Roma. E su enga ma wha maumaunga mai le lua afe se funma le lua o mai le lua afe lua se funma le lua. O lo maua lunga le fwai numera le tu pao te maita i le vaitau sanga lea. E maua mai reporti o te me whai ia lato siaki wha le soifua malo loina mo le malanga i whafo. A mai se lava le teimi na amata mai ai i a ngā luenga wha vai teimi. Whata si ai, mai lantou na mo e su enga no fuatu o lantou toto mo ngase. Mai o se tasi lo vaenga ua taulai nei ele va ai al soifua mai na pe on wha loa ai ono. O le toe una ia lewa o onga ma porkala me lea tunu i so o se awala. E le ngata e lapta ia i tupulang televou le leanga o lea wha mai wa toe a ria e mai foi. Aia o au inai foi tupulanga televou i awala wha kerisiano. O nisi o tala mai lo tātua o tunu o mole ne yaso, wha soifoia. Tala falava o le whaupoponga mua talafou mai le sifofonga o le laumua mo le nei tae ao le asofito te se malua a whelua tolu. O le asona na fisa atau au fia i le pale mene matatala aloa ia i le paia inga lona 5 New Zealand e le afionga kovana sili Dame Cindy Kiro. Sa fola si ai por kalame whaata atitia le whainga malo so whaatasi mo le isi tolu tausanga. Ma amatali ai fo isau noanga whaatau pou anisi o whaipule o pale mene. O le ulua isau noanga fo ilea alikovana sili. Na ia sau noai i nisi o vaenga o lo o lawanunga i polo kalame ale whainga malo. O le whainga malo fou o le ai le tau maunga e whaatau nuai folanga na folasia mo le lelei o tangata lautele. O le atau mawhaile malo ina ia whaiani fuafuanga e whaafai fie ai le soifuanga o tangata ia so uma. O lo lawanunga i por kalame le whaeteitenga o le whaalunga o tupele malo ma toe fausia le tamau ainga o le atunu. E ala i le fisosoani i mata upu tau i la fonga, toe whaatulanga ina li lei o tu la fono ma tiu te tau ave e patinoi au aunanga lautele ma ia whaamalo sia le whaatau aina o le whaatemo karasi. Ua palo tawhai pule o pule ngan ua aukilani, ina ia tatala i tua i tangata lautele, e whaatala noa ma whaali ni o latou finangalo, e whaatatau i fuafuanga alu mamao o lo ilpaketi mo le se fulutau sanga a le pule nu o Wayne Brown. Ua whautua ina mai o lo o iai ia fuafuanga, le whaatuputupula ia o pasene tului po o rates. Toi whaalelei o malanga inga lautele, ina ia vave ma whaatuatua ina, ma mauti noa o iai ni teu ngā tupe whaia, pe ama le whaitau miliona tala mo le aio au kilani, na whelafua i manatu alia le fonotanga al pule ngā nuu na whaiana nafi. O na olo o mana na o isi whai pule, e tatau o na whaia whaatala noanga matangata lautele. Ua iai se talosanga ua tuina atu e le whaalaputupotonga mo tangata longo noa, tuina atu i kamupaniva a lele, ina ia whaupopo le sign language i ata whaailo mo le saunga le mu, lea e whaali lungova a lele, po o lenga ngana lona tolu a New Zealand e whaapitoa mo tangata ngungu malongo noa, ua talosanga ina e le Deaf Action New Zealand, au nanga wa alele whaavao malo, ina ia suia tu la fono, ma whaau fia tu le whaongaanga o le sign language, i ata o lo whaali i whainga malanga mo le puipuinga o le saunga le mu, i lunga o whainga malanga i le ea. Na whaatala noa ilunga o se alaata Amerika le ali ilea sa tula ilu ma le whaamasinonga whaituma loa Wellington i lea songa fua. Ilo na ngā o ia lea o ni whaamaumaunga ar COVID se fuluiva mai le te whatuora o Barry Young 50 tausanga. Sa toi tatala i tua i lea wauli o lea songa fua e whaatali ai le isiva la awina o lona whaamasinonga. Na whaalia e Young i lunga o lana whaatala noanga ma le Infowars e teletaimi na tamawhai ai e whesota i atu i le suipa le mia
Wao wasama na ia Winston Peters ilona moomia ina o ia whaamaumaunga peitai ele Italiane na ngā o ia e yang ia whaamaumaunga e whai aia na suenga i mafua anga o maliu ma tangata na maua i whaamai o le COVID-19 na ia whaamanino ele o ia o se tangata e te e atu i tuipui o le COVID ai na o lona fia whaamautinoa o tala whea ngai ma whaamaoni li poti. Na taua mi o tonuina se tasi o tina ina ua maua i suenga se whaafitauli i le whainga o lana mata upu le whaamasinonga whaale ainga na maua le whaamasinonga mawalunga sa ngā lulu e wa alua le whaamasino na nafa malia mata upu malo ia o le toolua momo le tina e tau mawhai ia ave e sea ia te tau o le tina mai i mea tō tino pei o fale. Whaapea finau ia tutongi atu le tina le 2.5 tā la mō tau whaale tu la fono o le tina na nofo malona ainga i la lato whaatoanga i Gisborne. Whaatasi ai ma le tele o la whale whaatau. Peitai, ina ua wala uina le whaamasinonga mua i le wā o ia malona to alua ina ua te tea e ilo ai mea whale ma aseta i le 2.5. Na manu mālolo na to alua i whale, ai nofo wa aia le tina i maasina e iwa, ma whaatonuina ia tutongi atu le 2.5 tā la. O le tausanga talua ina whaato ato e mawhai o na talosanga i le tina mo se apili. O ana na whina whaalau i lo mai ai le whaai unga toi apili e whaamasinonga, e manu mālo ai le tina ina ua whaaitu au le whaamasino i lona to alua, ona o le tau pulepulenga whai whaatasi malo ia. Elena oni usila le atunuu na pauma o lalo le whainu mera o tamaiti e le leile tusi matematika whaitau tusi ma le whaasayanisi na whaalia isu enga la tamai na whaia i le porkalame a le OECD po o le porkalame mo tamaitia o ngā mai whawhato ni usila e se 15 maka na paua i le numera mo tamaiti ta i se 15 tausanga i le mata upo le matematika whaase lau fitu se 15 maka o mata upu whaasayanisi ma le whaitau tusi na paumai i le wha i le 5 maka 5 salau ma le wha ma le 5 salau ma le tasi maka wha maumauina. Ua si itia le wā i le numera o tamaiti mai i a inga matitiva ma tamaiti maumea. O fwai numera pito i pa'u lea talu mai suenga. Peita ai ele na o New Zealand le atunu olo o fea ngai ma le pa'u o fwai numera i ia mata upu. E valus fultasi isi atunu na awai i suenga. Se furu fitu maka olo o pa'u ai le matematika, se furu tasi maka mai le faitautusi, tanu mai isi fwai numera fa maumawina na fai ai suenga i le luafe se furu valu. O le polkalame o le PE saa po o le Program for International Student Assessment e ta i tolu tau sanga ma faatinoina talu mai le luafe e whaafe fitu se lau talavou ta i se 15 tausanga mai ia onga i se lau ono iwa na suenga or kua talo na tolu o le tausanga talu ai. E ono se lau iwa se fuluafe tamaitia onga na suenga i whafoato New Zealand. O le asona na fina whai ai se whanotanga a le Minister for Matanga Luenga Leo Mark Mitchell ma le komisina o Leo Andrew Costa na tuina atu ai se pepa o whaamatalanga mai le Minister for ua whaautuina o whaamoemoenga ma matawhai oi mo le komisina o Leo sa whaamamawhai le tele o tiu te tau ave e te tau ona ausia e le komisina o Andrew Costa i lona tofinga na whaailoe Mitchell na whaaiwina i se iunga le leila la whanotanga ma Costa. Ma ua malie fo il komisina e na te talia le pepa o whaamatalanga na tuina atu e winga i ona tiu te tau ave i te tono o matanga luenga o Leo sa whaamanino e Mitchell e te tau ia Costa ona ia usita ia tuunga muli tai tu la fono ma polkalame whaataatitia a le whainga māloso o whaatasi o le alangolangoina le māloan matanga luenga i fuafuanga fōma tu la fono whaataatitia o le ato e whaatulanga le lei a wākeni mo le lumanai. I se suenga whaavao mālona whai nisi o tu la fono e tau fia i le ula tapaa na whaailo ai o le toa tele o tupulanga talavou i New Zealand o lo langolango ina manau ia tau fia le ula tapaa i New Zealand ma mana na au ia soifuane i se si o manga sa loto mai le ula tapaa o le suenga na whai ai ka nata na whaailo ai o le fitu iwa pasene o talavou i New Zealand mai le ta i se fuluono i le lua iwa tausanga e mana na au e tau fia le ula tapaa i New Zealand e tutusa le leima le langolango ia ave e sea le nikotini mai le ngao singa o sikaliti na whaalie Dr. Jude Board ma le University o Otago e maua ele ungo suenga na whaia e o i tangata ula tapaa na langolangoina le fuafuanga a le whainga mālo ua mawai atu na ia talosanga ina le whainga mālo so o whaatasi se i toeto manatu i nisi o suinga ua fuafua e fesuia ai fuafuanga a le whainga mālo a le Labour na taumawhai ai e whaititia le ula tapaa i te tono New Zealand.
ua whaatoluina le numera o tangata New Zealand na mawai whaamaunga fōu, ua whaatau mea lo for kirisimasi, ua mai au na whaongaina po o second hand, mai lunga le trade me talu mai le lua fisfuluiva, whaailoa le trade me, o le tele o tangata i filifili e whaatau mea lofa ua toi whaonga, ona o whaafita au li tau tupe, ma le taungata o le soifuanga, peitai, o lo o alu fo i lunga ma le whaitau au whae o mea lofa la fuai, ma le whaongaina i a Sofia Fia, o le tolu kuata o tangata New Zealand ua filifili e whaatau mau fo atu mea lofa, ua umau na whaonga, ma o isi ua tautino, e talia ma le loto whaafitai, o pepa fifi mea lofa, o tapes e whaonga e whaapipi i maa fifi ai mea lofa, le isi tupetele e whaalu e tangata, pea o mai i taimi o whainga mea lofa. O Amerika na o atu i le tolu se lau ono se furuli maafe kilomita, le tele ma le umi o pepa fifi mea lofa e whaonga e tangata i le tausanga, ma o mia ai ta ai ngā tape e wha se furu miliona. E tusa ma le 5 se lau tone le mamafa o mōli kerisimasi, e la foa i le la pisi i tausanga taitasi, e valu se furu ono miliona ta latu pe New Zealand, le taua o whae o mea lofa e le mo o mia, ma le fia i ai tangata, e la foa i la pisi i le tausanga. I taalonga, o le a lima whaiona au ai le kapiteni o le au ni tipolo a tamai tai le Silver Ferns, Amelia Ren eke nā sio, i le ta amilosanga mo le ipui e ne lani le masina fou. E tolu lua tausanga o eke nā sio, na talosanga e lima whaiona ta alo i le ta amilosanga lea e amatalia ia Januari. E tala malai ai ma le awa e ne lani ma Australia, whapeala lato ta alonga ma Uganda i lone tona, mai le asolua sefulu i le asolua fito Januari. E fito sefulu ta alonga na tausini o ai eke nā sio, ma sa kapiteni le Silver Ferns i le tausanga nei, ma ia avea le au ne tipolo a New Zealand i le taamilosanga mo le ipo le lalolangi, le ana whaia i Afrika i saute. O le whaai unga a eke nā sio, e le ta aloai i le taamilosanga o lumana i nei, se i whaisa na malolonga, ai le i amatalia le Premiership a le ANZ i le tausanga fōu, lea e ta aloai mo le au a le Magic. Tala fōu ia ma le si ufofongo le laumua mo le nevaenga o le tae ao. Malo whaafitai whaafonga mai le tātou atinoo o le whaapoponga mua na o tātou talafau le nei tae ao pe o na tāpene ina le tamenta ia ana whaasolo ia e mese o tātou tala mai Sāmoa tuina mai a sunga ia tāse Salam Sam ia toi whaafonga le tūlai iwa i le whaapoponga ma le tūlai se fun ma le rua ia i le au li ana o tātou talafau ia toi whaamalo atu le nei tae ao malo la fo i le mafuta mai ma le whaafonga mai le tātou pokalame o le ata le tae si fonga la mua i tonu ainga, tonu whanewhainga aluenga, tonu o lau ta avale i lau sana o lau e whero i ai nei taimi. Ia e meise fo i so se vaipa no le lau langi o lo e nofo i lalo se la au maalu le nei taimi. Ia maki mai lau Facebook, ma lau YouTube. Ia mai moa mai ai, mai mata mai. I lo maa au le tele le nei tae au, ia ma se uswa ia mari. Ia e pei fo i ona tātou whanangolong fo i ia i tala fo i e le ngata o tala mai Sāmoa o mea fo i lo tupu ni ia tunu o New Zealand. Ia o le aso nafi lea na a mata mai tātou tala fo. Ia lea sa tau o fia i le pale mene ia o le malo New Zealand mo le taimi mua talu o na pale mai le whainga malo fo. Ia o nafi lea sa a mata i le whanatanga. Ia o sau mata i maru i le whanatanga lea. So le se fo ile mana yo o le mea na u tuli to o te fia mata oni o folele o ni o le o folele na fela fo inga ale pale mia ma le taita i le tu ngai ma taita i isi tu e se fo le mali e fo ile mana ia le o sofa ia le si o sofa ia o le matau tia le mana ia ile so nafi wa le fa tau to mai fai pule le so lua a nafi le na tau fiero par mene lo ni mesmo fa lo sina tala le Covanesilia tem sindikiru ai sa o li o whatever ai fo ilai le swinga fo yo tai tai o le tu ngai o le sa ven pale mia Chris ese fo il team na tu mai malo ma tali fesilia le na ma tu sa le ma fa ilo po kala mel malo ma ale la wo eseli tu pe wo tu e ngai le malo wo ese wo ya sa le al to no Hipkins la to ma nei fo sanga ma i me ono tu pumba a fa e sauni so me fenga malo
ele tu mama ina foi fanga malo la to il pale mi la sen la to i la pe e sa foi la sa no nga i ole te mo swing o te e se tatu tali sa tala listo i si tatu tali si tatu ai ya ponale bella fai no le fa to a par fanga tu unga ia si tatu tali pe wa ia tu unga foi le afalo le malai o ve tu roi tama tu ta vo le wo se la ia si tatu tali la pole no le fa to a par fanga tu unga ia pole al tu langa le ai fo ile ni fo i to to sanga le a pa se e mai ile fa nga malo fo ma ni e lua ia la wa fa tau pou na fai le so na ini sio fai pule fo pal mini tala vo e ila le fai pule na national na o James Miga o le mana i o langa la wa fa tau pou talo mo te mina na ola mativa mai ina no foi le fa le state housing al ma tau si e lona tina to tas ele i lona tama tala no e le sala ta vale vo le sa vale u mai me o ai a ole a onga la na pina fa ta u e lona tina ti ngale mativa ti ngale a fa ta u to tongi pili ole a onga te ma vo ile no tingo tatu a inga tu le fa na u le a onga ya le la wo o tu langa lo wo tono parliament ia ai toi ba fa le mena ile soi fonga mativa ele se fale ele ta vale ia le wo o tu la e pe o i la ngo fa tau pou ia e te lo tanga tale fai ia wa te le tatu fa lo io fai pule malatu fai pule pa le foi alfa mo tu pelo mala ia o tanga taula pe o tatu mo ile le sa ole le ia o mata fo ile la unga asi tamale na tala volena so le selemana ia so au mai ai male te anga lonta ma lon tina o le titi ia te vai atu i sui o parlemene so le matua puno no la lo isi mam o le ma na yo le la unga si alo le pe ya le sai mo na ma tua na na file i lunga ma de le vanga le o mai te o ma tu o por fa ngai no o fa ma nga lo lonta ma ai vai la mai na ta ti longa le o te minni lo wo to e to mo fa lonta mai to make up time le na to e fa au sia te mi na leilo ia pe wo ia e se ia le se fo ngai ia pe o tu langa na ile la so na fiema ala tatu talia fenga malo foma sa ole le so do nga Hopkins ile tu mama ine li tu ngai ola ngai ele malo ele tu ngai me umai ia ele fo malo ila tu fo por kala me wai ola tu lo se il tof na a faina mata ia fa nau le launga le ale tama le anafi ia o te role a lu ia ai mai se alto inga le sa ola mai si fai pule le e fa pena uma e so i fuanga tanga ta Pacific mai la to fo ia o te tau se na tama pe tau si na tina te role a mai mo pen fa pe mata ia fa nau ia le mana yo launga le taimina amata mai le olanga me e foi le ta fi na wa sio tina mo na na o e pe sa wa pe ya le onga le na wa tina e foi le avisianta ia le wai u vai la le mana ia le wai u mana ia ala titi ia o te ro ta sila le fai pule ole a umiso na taimi le tono le parlemene ia intau sanga u luma ia ona o tatu tara amata na le tai au ale o luas full 30 minute o te nei le tu la valu le se fonga la mo Wellington ma lo la fo le mafuta mo le tatu o tino ia e me se foi ia fu fuanga manga luenga lo fenga ye le to tele ia stem foi ia e ma ne foi e festatu tal no ai le e ma ne foi fa tatu si o tatu tal no ai sa mo i le tatu o tino ia sola ona le vai termine o le o tatu ta pena tu mo Sofia fia ai ia le fasile te fia fasile ai mana e fo e tato ta fa fasile le tato tunu ole le ole o mo me foi o manuao i po Christmas wa tailo e fa sa o meta o ese sol tato tunu e pe ole kana sia meto tisia pe o la to e fo le o la to un mele masani le ala to ia i vai taimi o Christmas i po aso Christmas e pe pese vo le sa vali lunga la wala le valuanga le po ala to fa fsili vela le tayo e mana e fo ia fa so mai il tato tunu ona le taimi na tau no to i Sāmoa
ma mata i Sāmoa me ni o manuao. I Sāmoa. Ia. I wau te ola e uia i Sāmoa wa leva na mata me ni o manuao. Na o tala i titi mai ia, ai ta whaalongo fo i laipo. E wai mo ia o le whai manuao i nei mari. Ai ese ala i Sāmoa. Ese ala u whaalongo i manuao i Sāmoa, vai luanga le po. Pea o le te me sava valia ne ei ma of papa ia. Ia. Si te whaalongo atu pengi a ngelu. Ia, e whaata atu tātou whaafsili na. Ia, o le manuao. O le ale ma, e a whaapea o nei te sila fia le tausanga na tau nua tua i Sāmoa ma a matai. Ia, ma ne, fo i lau tala no mai. Ia o na ua, o leo tau te tāpena mo le vai teimi fo i kisi masi ma fia fiang. Wa le toa te lao tātou, ma rivata fo i ate. O le toa te lao tātou, na on tātou, o le manuao, le metisi. A tau te leilo peo po na fea na tau nua i Sāmoa. Ia. Ia po le hafo le mafu anga na lai ona o atu ma le mafu anga na whatau nui nai le wha moe moe. O le vai aso vai atu le mata loi matu ma ana i tūlanga ai singa fu i ia. Po le diui ala la tau sanga fo. Ia. Ala la pise se takata i va peo ese ala ai singa ese manua. Ia ese. Al manuao la, esa o leia, ese foi el mani, o le te vai ala fai ni so e kale si ni New Zealand. Ia, e fai e kale si ni. Ese ala i. Matua ese. Ia, umau Sāmoa, pea fai. Umau Sāmoa, e mai se ale kale si me tu tisi tu lo fo ia le fa mai le pa ia le kale si. Ia ona o le utata, ona o vai te mi tonu al Christmas, e fa tau nu ina ile mai ngale. Ia. A la fon ta penanga ye wai. Ia. Ma le si vai ngale ta fa si le foi. Pe folele pe whaatanga na uifo tangata ifo tupe mani me folele te miore pe pese ai. Ia. Ia ina i whaingo manuao. Pe whaatanga na uifo tangata ifo ni mea alofa po ni mea ai po ni tupe. Le te miore sa wawale toi le awala. Wa ole po e whai ai ele se manuao e a whapea te whai mai o le manuao e alulea o le ai. E se le manuao na te whai mai ai. O le manuao ai o le vailuanga o le polo Christmas. Mana ia. Ia e. Ale mana ia ia. Ia ale la tato pese lea. E watu marisi o nanga fia whalau iloa. Ia ona tātou mafuta loa lea matalatu tātou leina. Ai o te wawili mai se le mea lea. Ele i talala leina ale fo wili mai. Ia se i whaate atu tātou pese lea tātou atu no. Ia ona talalo lea tātou leina. Pukalamela atal tā luas fulfitu minute. Te ai nei leitu lai valu. Si fonga lau moa Wellington. Ani seko whale moe. Ia o fia fianga o Christmas.
ia avea oe masenta i le nei kirisimasi. Mai fai mea lofa i lau ainga i Sāmoa. E tu pepe manuia le sei le titi sao ia so for le teitasi. Na le whaatau lava o sautap up titi sao lua se furutala. Tolu se furutala pe 5 se furutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lau ainga i Sāmoa. Whao ngale au nai ne lafo i se tap up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau 5 se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lau ainga i Sāmoa le isi tino i tupe 5 se lau tala Sāmoa. Whaatau nei loa sau tap up titi sao mo so wamanoa i le sei o le kirisimasi mo se wanoa e te whai mea lo whai i lau ainga i Sāmoa e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau sekia titi sao. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mo le taimi mo mua, whaftai. Whasisilanga mo le taulanga pa i o le misa a le kapelensia po le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale le pa ia i Malaisa le vaa na folautulia, a ta oto i le soa le vaa na whaua folau, a wapa ia ma mamalu o Sāmoa. E amata mai le pai uli o le tui manua, se ia pa ia le pai sina o nā whanua. A e le va ea fo i le whala o oto i pa ia ma mamalu wha le tala le lei. Le anga e whaingata o lea ua lilingo le atu folasa, a e langa i puenga le ati o tapuloa, e na ua tali le aio a Samonga na pongia ia la fatua. Lele a ua a po ilo le taumatenga tupu na ile maungo a lele na whapeane. Wo se au e moe lilii, a o se taotonga i asa e moe ta oto i atu maunga o le motuloa. Ai o le nei whaasisilanga e whaasinotonu i le kapelansia po o le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E to e whaamanatu atu le tātou taulanga pa i o le misa e whaauma ia tātou ngaluenga o le nei tausanga luafe luas fulumaritolu. Ma o tātou whaafe iloa i aloa i atua i lo tātou tamaa. Le fionga ia aki e piko Paul Martin. No fuanga, St. Anne's i Newtown, i le aso se fulu o te se malua fe luas fulu ma le tolu, i le se fulu ma le lua i le awa uli. O le ata pena ina fo i e le fale lua, i au lotu Sāmoa a Newtown ma si tūn, le to na i pe a mai a le taulanga pa i o le maisa, a wā se wha malo stino mo le fionga le aki e piko po, le tua inga sa, ai mai se lau whainga luenga totofia le atua, whapea fo i le mamalu i le tātou kapelansia Sāmoa. Tātou taupule ola le aso i neia momoli atu iailo o tō soifua mo so mātou ola. Whaftai, sainia i le komiti whafoe. Upo le tunu e au le tau wola au le whangota. O le me le lei upolu e le lei fo'i mo Savai. O le me le lei e tunu i whafo e le lei fo'i mo Sāmoa. Le tau tua e le tau toe whaailoa ina e ala iuta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunu. O le ngata i waalalo e whaapea fo'i ma waalele. Vave tau ngofie ai silisili ai lona whaatua tua ina. Whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited. Tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia. Telefoni o luatasi o tolufa, valu o tastasi, po le tuatusi i le kona o Tirangi Road, ma Kingsford Smith Street, Rongotai, Wellington. Whaftai o le whaasisilanga mo le mawhtanga whaisi au so whaatasi Wellington, porirua ma le Hutt Valley. I le avatele ma le whaaloalo e vala au tuai i le paia ma le mamalu o le mawhtanga whaisi au so whaatasi Wellington, porirua ma le Hutt Valley. O le a whaataunu uina le tātou whorotanga le board i la so lua se fulu ma le lua te seba i le malmalo le kalesia e whakasa e puni i le tuatusi o le Torreswood Valu Mitchell Street i Lower Hutt i le tulae se fulu i le taiao. Ma o le whorotanga muli fo ili nei o le tausanga ma le whaaloro tele lava whaafitai sa i nia le lauraua whono.
Ma le isfasilanga nei o le fasilanga o le awhaia se konferenisi o le awawina o le fionga le atua i le Sāmani Pule Hall i le numera tolu se fulu ma le valu Robertson Road i Mangele. I le astofi le aso lua se fulu ma le valu o te sema e o atu le aso sa le aso tolu se fulu ma le tasi o te sema. Lua afe lua se fulu ma le tolu. O le manatu au tu o lo maua le ai le evangelia Ioane o lo mata upu mua no fai upu e se fulu ma le ono. Alofa tu noa e whao popo i le alofa tu noa o le whai aonga le sunga i a Dean Mark Rasmussen. E wala ua tuai i wō a inga maso se tasi e a whaavanoina lau taimi tātou te mafuta whaatasi ma tātou whaalongolongo ai i lea o ina o lea fionga lea tua e whesoa soani ma whaamalosi ai i o tātou o langa whaalea nganga. Upua Paulo e tupu le whaatua tua le taulongolongo o le taulongolongo atu foi o a fionga lea tua i le fia malamlama tili wha mole wha so tai le telefoni i Wellingtone o le o lua fitu wha maua na ilalo wha mole o lua fitu lua wha lua ono iwa fitu tasi o lua fitu lua wha lua ono iwa fitu tasi po le telefoni au kilani o le o lua tasi o valu wha iwa valu lima o lua tasi o valu wha iwa valu lima wha aftai lava Sāmoa ia manuia fo i le Krisimasi ma le tausanga fau. O whaasirisilanga fo i le nei taimi e wana fo i le no fasila fia le tātou atunu ia i le nei fo i vaiaso ia me se fo i le nei masina. Luas fultoni minuti ana tā leo le tula iwa ia o lea la ua talatu fo i ma le tātou leina. Ia o a fo i ni vaenga le sa e whaafonga mai ai tātou talafou ma tala mai Sāmoa o le nei fo i tai au. Ia tala atu tātou leina e te whaasoa mai ai. Ia mara tātou whaafisili na. Ia leana wala umai nisi ia alo alu tātou whaasala launga. Nei taimi, ia alo tala atu tātou leina. Mana ia. Ia ole vaenga lea pei ona tā ua fo i le tātou talafou le nei tai au. E le vaenga lea ua tāro sanga ia i le whaalapaptonga fo i lea i la tau e longo noa. Mali. Ia. Ina ia faise se tu la fono fo ilea. Ia fai ini fai ni vaenga fo ilele mo malanga i lungo le vaalele. I faailo fo. I faailo fo ilele. Po ni ata fo ilele ina ia sila fia i la tau ia e longo noa ma i mana onga fa pena. Na ia malama i tūlanga i lungo whainga malanga i lungo le ea. O le tau o le foi vai e tolu ngana alo ia New Zealand o le ngana a Maori i o le ngana lea o Englisi le fa lau tele ia ma le ngana le o sign language e peila e tau o tele ia pole va nga ia fa nga i me fa ilonga ia sa o le ia wai e malanga fo tanga talongo no e tau wala le fa nga o va nga ni ia ta video fo ia le mo mona ta ele ia nga ia mala mai wai le me mala mo tanga tai mala fo ile ia ai lo mala nai tanga ta longo noi me on tupu fo ile ia ta ngor tuingo le o fo ile life jacket pa ono ia ini fa la vela vilungo le ta o tele ma le ta sanga le ta sia ia la ile malo ftalia le fa peata i tau e ini vaenga fa pea mo le wana i lungo vale le alea la fa tata vai atu fa ta ai loi fo ia le ini au nanga fa pea mo nei tangata e mana o fa pito o fa fta ia lo le tupu bai si e peata ba fo wai ai so awa le lo po fe sulu nei tangata e fo le pea o le taimi o fa la fa fo se i lungo o vale o fe si o la fo la se va ve fa ti do i fo ia o ringa te ia se lo matua tau pe yo se si tangata o vaenga i taimi fo le yo no le malam ai sa wo levanta una faia una fa pe mo nei tangata i mana nga fa pito mani o le amana ia fo yo la toi tu la ni ia mai ia sa o lia la te sia uma tangata le sa le mu tonu fe malangai mali e le va ngana na o tau fa longa tu e mari mo o le au pe o tau atangia mai mo ila tau ia sa uni ta pena malanga mo Sāmoa ta fia liulo ya le vaenga o le vaenga na maru te wharongo tu ia i na pito o le sau le pepa le post i le tai au o le lungo li tu lau no lua ia
Lefa mai Kiwis mai face testing in Samoa. O lolo winga. Ia o tangata malanga atu nei New Zealand. E ono o tūlanga fo i o le whai o siake fo i o COVID. I Samoa? I Samoa. O le aso nga fuar, o le neva i aso na whai loa i ele tātou fo i fo mai. Sili le i Samoa ia pule fo pule a whawhar mai. Ia o ai ono Dr. Alec Eteroma. Wa tolu se fulu mo tupu cases ia wa wha maunia. I Samoa. O le lima o vaenga o cases ia. E mai fafo i la tagata na malanga atu i Samoa. Ma le manatule na o mai. E ono la e o ilo whenga malo. E ono toe wha tūla e mai tūlanga fo i o siaki fo i tono malaiwa lele. Mo tangati e malanga atu i fafo. Ia lele rai lomi mai nil peportaya. Ia sa o lei oi. Ia o se mea fo i e ono tupu. E li mauti no mai. Ia le wha ai lo mai lungon pepor ni taya. E ono tupu tūlanga leo. E te iloa la. E na o le tōru se furufia ia nae na tau mai na wafia. Ma le lima i fafon ni ono atu i fafon. A o le tū mauti noa. O le matua tele o tangatara wafia i Samoa e le COVID. O na ele ola e noni o tangatara lana o siaki. Na la ua mauai. Au te ilo o le toa tele. Ia o le matua toa tele o tangatara wafia le whaama i Samoa. Fua ia i le au malanga lea au ta alo le na o i Solomona. Ia. E nisi fo le au malanga na afia tua i lunga vare le ma taimi i Samoa. Te lola o nisi au malanga na. La sa o fale mai. Na whaama o nia mai ai. Ia o lae ia i la tua afia. O e popole le COVID ta sir timini. O te le popole le timini ia wa lae o umana faitui. Ia. Ai o le tu foi le te popole. O nei tangata i la o Samoa. Ia. Te wa tu foi fa foi mai. Pa le fai tu le test e positive. O le pe o le bela le sir le popole o no o pe o tato wola mal fa mai de timini. Ia. Ai pe a tato fa longo le fa matala ina fo mai ma le la sa no fo ia le sunga ya ai ono il veaso la matanga le veaso. Ia pe tato telo to ya ngoi fo le tele e pe a o ana toi a matanga toi fa tu pula ia le malo so fa mai ia e a fia tu fa le tono e uma fu ngama ia pe ona le anta tano lita ono le o mai le pe lita e malena ngina fo ilungo nisi fo o una ngai la swana ia Leono toe whaatula i mai o vanga ne o saki ia no winga o le tele o tangata lai Samoa lai afia ai le o le vai fo au te lo ana o uma siaki pe fa longo tu ti nga le ulu wani afia te lo ma e le la lo i fo mal se lau tangata afia i Samoa te mille ia ai o fa manatu fo mo o tou ia la malanga i Samoa ia e mana i fo ia tu siaki nei le ia le fa tu siaki nei mata pena e te watu Samoa o fai fo ilani siaki ia ona ai fo ile fa no ia te ai longa te fa no fo sia ia o te lo tu langa le na ile fa no fo sia ia o le tu fo le popole ai ia te o siaki atu o le te o mo fa ma ia o le na ta pena ai o to ia la sa ni malanga ia va ta pena tu lo la tu lo fa lo siaki lo fo mai wa fo le o to ia fi fa mai a me le te malo lo ai lo fo le se e alu tau sa fo So what talking about is sempre alur tupe so active. Wan fa pe o ule la anu. Me la usa mo alu tela tu nei o siaki o mo fa mai. Ia. Tire. Oh, so. Ia, tire lu siri le no fo te wa afia ni si lunga vale. Ia ona tu pele fa la me tele le la faina. Ale si la ya lua. Ya o tato ye se a fa longo te fo le wala fa mai si a me de no fo ye ave la fo tu pesa mo fai ia fa la fa Samoa. To ese furo 5 minuti ona tale o le tu la iva fa talo fa tu sunga saulo ya fa ea fa pe fo sunga semitone fa o Sofia ia el kama oe ia fa pe fo ia le sunga Ellen Solomona te ro tamale Ellen po fo i mai Samoa ia po mo fa masinonga nga ndwai risati alisa fa talo fa tu ia mata ia mai mata fola ia skasua ia ata tele lava le mafuta mo tatu tunu ia ole to es furu minuti le tu live mo so ta inga mo le fionga la pepe tala ilene ia le tala tu tatu leina te vala uma yai ia pesa e alu fo ini me o fo inge manuao
Ia po afo ni fele ni vaenga Sāmoa I temina. Pe Sāmoa ni pusa masi, pe Sāmoa ni tupe. Ia. Ia leo tala. Ofa lele leo tanga telu mele ole. Sole o pese la tama na pe ano taua. Pe ia te whaalongo I pese nga ngelu le lang. I leo o fai pese pe aho ni le po. Wa tama ia tami solo I tua fale. Ia. Wa inga. O whaalongo resi usora na mata loil mele o misi o isika me manua. Tu so le sere I pese la foi pese foi le misi au nga pese ma. Sa ole le. Ai ole pole fa o ai wo fatu atu I la ngalai loe. Ba la ngalai loe mo e pusa masi inu le ti pe afo ia tua umal manuao. Wa te le ana tanga tai le ole o fai pese. Ai va ai le pese malo si pe alu ia manuao vo ia. Pe ia le au nga pese. Na pe ia o ia ato e numero tasi la na ato le o fai pese ia le fatu ava ia le o fai pese te tono manuao. Ia talatu le tato leina ia le la vatu nei fa fianga nei. Ta na minute ona fa foi le ia tanonga mo fionga la pepe tala ilene to ese 45 minute ta le tula eiva Solo Bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa permasi papa solo Bayo solo pa manamo aulele awe ratayala awe si umbo fa permasi papa a fia I loa ngai yo piko ngu asi mai si o mako ngu a fia ai le kau fia mali e ko to fa tu tato pesena ia o tato vala aulea umo lo tato vala aulea ia ona so ta ilole mo le fionga la pepe tala ilene talo fa vala ya talo fa te lo songa li fa salau ma lo sei fua alo lava tai o te si tu fa tu I meol manua ia o se siri le fa pe fo ana fea ia o te telitonu o se mea sa masanile I kalesia aile ia te nuu fa fo ale ia o atu Sāmoa wai o te o lai fo au le wai wa sul tolu o tau sanga ia ta o lai fo au o ia manua o ia meo manua ia o sa o te le lo te tisi asa e la fa ili sa fai ta matu ave matu pese te lala pese hole a lotu o te lotu la mosa sa lo ala matu fa fian fa pena ia ele fa pe ho sa salinga tupe mo o le mela wo pe o te va tu foi sa fai e lotu metis ta matu hola fa te ile fa vai le fa pe o se fa sa el metisional on foi ni manual si tongata ai sa mato foi la volaia o le alo la voa en este le ala inde o foi no ti ia peo a foi ni pan cheque o me va pena o me na sa mo mai mana ia ai le ni tupe o me sa o le ni tupe o me ai peo le tele na me sa mato maua e o me e no ile o me alofana e mai e matou te le te na fo ai le fa fo sailing atu pe o me na masane ona o sa o foi sa fe lo faili o tu pulanga sa matou o fa fia e a fia e tanga ta o e alwa pe sa salma sa mo pe se fa o le fa le lot ai o le tulanga e vai le fa pe ni tula fo no pe na ho le fa sa amela ai ole angale ai ngai pe si fo nga ai tumbu ele termina tumbu e tambu muli mo tu pulanga e nessa no mato fa ili na sa alu sa fa ela fa ili la le fa ili pupos fa ili le wila por fa ili le kita fa ili fa ili la o ka kal mendolin ma sole esa
sa wala ma tu man wao ia si fa longo i tanga te to mulmuli fo la pe ia la e fa ia al terminal ole amata tu al spulu na ia tele ai sa fa la ma tu man wao ia si ai ngai mai na lo fa na ia mo li pai wan ke me fa pena sa na ia au mai fo le ia mai no se matu chi ele ho sa inga tu matu fa si anga ia fu manua wa le si ele se lo tu metti wa lo matu no lo tu la le fitu no ele metti si matu fitu na le la mosa ma mona male ya male katoliko mana ya o le menasa ta vai ta ia al tulanga ia masalo ai vena se me la vai ma sanile kale si ale dan wat Sāmoa wa tonu se me la mai fafo woli so afianga pe me masanie mana ia e pe la tu fatu na le so sanga ia tele lo pe ana fatu o le wa ele mai fo sanga o to valongo vai me fa pena mana ia tele matu lo so se me ale masanile kale si o se ia vai o se asona e sa vali mai le malau ki tara tatou pese tu i lunga tatou tua i se aso pe avanoa ma na ia tele le matu le wai lo so i fua ia nai malo si va fa longo tu fa fo me fo le atinu ia lo malo si pe lo so i fua ia manuia le lo fo le mo fo ma wole fa le mo ma wole le covid malo ia le o fa ia tu me ha pena ai ya manuel le yaso fa te tele lava le para mai o kalame fa kala mo salmai ia tama ya so fua ori ya le la tal pese le so ta imre fiona na pepe ia Ya, ole ua mo tatou so ta inga mana fianga lo pepe tala ilene ya mai au kilani o fa tonu tatou company telephone el titi sal fa talo fa tu mo fianga lo pepe ni tayao ma lo so fu la lei mo tonu la mo ai nei tayao ya me se foi ya la fianga mai lo fa foi no foi le tatou pokalame te tonu lo manmio to umalanga le lei o le tatou me tai sili ya o fianga ye foi mangaruanga maton ni aso ma lo so fu la le lei ma so fu manuia ya so fu manuia o lo manuia mana ya foi le vai atu fa tu tatou fes fa sala la sulu matanga fio le la ya le mai tawa tu le tau i New Zealand ato le nei aso ya le alangi le sulu matanga fio foi le la mana tu lo fa pena foi tu pitunu ya kilani lo pepe ya masaloma ya vale ina wesa no New Zealand ato ya masalo New Zealand ato ai ave esme au kilani wa lo vai per pongisa au kilani le puo folding mai ole ato ulu fo ti munga le nei aso ya olo no wingo tu langa na le fo ola ai ya ola vai tau le tele no mo ma to ne vai ti o tau to no le tele no mo Wellington sa ola ya o tele na mo wai ma to ya ai le a faina a tono le o tau le tera na malo se to all hurricane si foi vai te after yo no winga e ye le fe au na e mo moli mai mo tangata au kilani ile va inga na va ye le pua o ile aso male aso wale te mai tau atu le talo le tau ne aso mo tato e le langi le ya tonu si la pe fa la mo to na pua o no winga e ye le fe au na e mo moli mai e tato tele i o krisi masi mo to pisanu ya talo sia pe fa pe se fe au foi dele ya ole
tātou tinga ina nei vai teimi whale tono le tau. Ai a ho o Christmas. Ona maua le tau le lei. Ia ai tinga ina o mai si vahenga o New Zealand. Ma lo ia non tātou i mia sau no ia lau fionga ini vahenga fo ia fia sili tātou watu nuu tātou o nanga wha mole. Ia o le tātou wha manatu masani lava. O lea a whaifol tātou se i lea soa tai au. Ia o lona winga tālo fole sifuru lua nā nei. Ia o na whamuta ina voila ia leo le tātou o le tātou entries o le tātou sei. Ia o na sauni rola ia le lea soa tai au. O le a whapeo na whatino le sei pe o na iai jasfarete tasi. Tolu foi a tātou whailonga se ina mo New Zealand. Tolu whailonga se ina mo Australia. O ni whailonga a whapea e mwhaiona e anga waai. Pe a whapea whatau sau tapa lua se fulu. Pe tolu se fulu pe lima se fulu a tiki sao mai whaloloa. Whatino la vai oile la foina. Ia, ona e anga waale le tātou se. Ia a whapea foi te alu online in tātou tiki sao top up. Po tiki sao international. Ia tau whaina lua se utala New Zealand. Pe lua se utala Australia tapa pe lafo. Ia, e te anga waa foi pe ai whaungaina tau tua click X specific. Ia, e la foi le se leni ana nga i numera di tisao. Ia, o le a wala na mwhai o na anga wa ai le tātou sei. Ia, e tolu whailonga ai malo. Ia, e mawala u lima se lau tala New Zealand. Ia, le ngata na e maua foi la le tupe. Al tangata le na le foi e tapa a whapena foi Sāmoa. Lona winga e lima se lau tala Sāmoa a whapeo tonga. Lona winga e lima se lau paanga. Ia, o le taingo fiena al tātou whapitol ki si masiro whanga solo nei teimi. Ia atonu e au ngā telefoi mo i lātou o lo sauni e whaimalanga i Sāmoa. Ai sau SIM card te tisau. Ia wā e taunu i Sāmoa. Ia, whaile o na tapapatu o tau ainga. Ia e manu malo mai na. Ma wana lima se lau sosoani au whatau ngai Sāmoa. Ia, mo whori tupe tau ainga i New Zealand. Te le i o vaenga nā ma o se mea alofa tā ua fo i pēr whapea. Ia e fo lele o lai uti le whaasoa. A e na luas fulta la, tōru fulta la e topa apa le telefoni. Ia le lope te o laki ma le se i le vai aso ma le vai aso as freile. Ia ona mo fo le o la te tupe mo le tupe le se me la to la fo se tupe Sāmoa wala fo la mo lima se la wal vaenga le Sāmoa pe a to anga pe topa up. Ia sa le ia o fai ngo fi me o ma wa le man ia ta to fai longa ia ai o vaenga ta ua. Ia e anga pa al se ia o le ua ma matala stof ia as fulua na ne fangata tato entries ia ai le foi so tai mai ia pe ai ni vai ngol tua ia o le fa peona mana o miel so soni ha so tai mele o lo ta silimono tolu fa o lo ta silimono tolu fa ia mo se so soni ai manu e telefo fuango fanga solo ni ta au sha um tute mai Faftai tele lava i lau whiauna pepe ia mania fo i ngā luenga ma tiuti fo i la whianga i lene yaso e maiselanga ia tu wha ingola yaso tātou toi whero i pēr whaftai. Whaftai se fo. Whiaunga i lau pepe tele tala i lene ia nā tō anga e top up o nā neile whangata i le tū la sifurulua ia o nā loro leo se i tai au ia te le i loa pe te ua tau sā o ale lima se lau i lo muauru ia o male lima se lau i o vaenga lai Sāmoa ia o nā le toi la fua fua i on tupe. E mana ia le to anga top up luas fulta la se fulta la ia a luas fulta la toris fulta la ia ona nga va alo le o lo ngoya le sei ia pe fa pe vo le la vala fo tupe ia na sina va nga na ma o tu ai se va nga na viso tai mi Sāmoa tu se le viso tai mi po a mai le la va sta top na tu va tai le po a mai le yo si me po a mai ai ga la va sta top na sole so ya ba li ya bo la fa lo ko li ba se la tala pero se lo ya li ia na tonua ia ai me fo ita tu Sāmoa se a la fo tu nei fa mi si vai aso le se la fo tu le vai aso le si vai aso so ai o le va ve voi lo bo top up ya mo tor kwete e posi voi le li o le mea vai tu fa nga posi voi le ya pe fa ka tau voi se kompo voi le ia voi kompo tai lo vai aso e a o to le si lo vai aso ia le na ia to te sta tu tala ia fa malu lo tu la tu va la mo ro tala iva mai ala fo tu telefon ma tala mai Sāmoa to telefon le tu leina si mai fa fonga tu tala mai Sāmoa
O te tue whatalofa lo tātua tunu nei fwoi asa fōu I sei se wha o poponga o tātou talfou me Sāmoa si mai al whaafonga. O le aso ngā le aso fōu le aso se fulma le tasi, o le awha ngā solo I lopo le kalame mo le whaamana tuino le atoanga o le fitu se fultu sanga talu o le whaawaina le polisi o Sāmoa I le atunu. Wa whaatu langa le pole kalame o le itu lai valu I le tae o le aso ngā o le a mata tua se solo po sa vali mai lumo le ofiso le tine mu, anga iatu I luma maoto le malo, il tau le iwa masisi ai le fu o le tanga vai o le atunu. So e masi sauni ngā lotu, o se saunuanga mai te itai o le atunu o e whaamanatu ai le aso whanau o le kolisi. So ai ma le feula ino mo li o le keke, ma toi li liwa nei por kalamia ngai le hola le skopo I vai vase, mo le sauninga o le awa le feilo inga. So oi ma whaafie fianga pāti le a fiafia asosi te itasi ale kolisi I le tūlai hono. O le aso lua lua whaatu langa o se aso ta alo e tu tino ta longa SS lo a wai alo mwhanau ale kolisi aso lulu I le feilo inga po le class reunion o le aso tofi whaatu teia se tau wanga tanga polo I le malaita polo I whaleata ma whai wai I se ainga tele le aso whareile. O le vai aso nei no whanei le lango tau se lenia nisi o alo ma whanau o le aonga. O le vai aso nei no whanei le fisoa soani tau se leni a nisi o alo le atunu sa o oina li kolisi. E au fiai le pule le kompani le SAP e ato filau fiti lang wai. Le lima feta la fisoa soani le aso whanau o le kolisi. Whapena foe ma se fulwa feta la mai le kompani le Bluebird. Mo le whaamana tuina o le fitu se fultau sanga o le kolisi o Sāmoa. Na unwa I whaatuina e le tau sanga ia feiva se lau lima se fulma le tonu. E to alua nisi o leo mai tonga le o lo whaatasi mai nisi to se fulu o malu o malo a Sāmoa. E se a o onga o lo whaatu teia e leo mai au se tālia. E aunga I le pui ngā o tangata lau tele o le atunu. O lea o onga o lo whaatu peina e le malo au stadia. E le so tanga whaapa anga le matanga wenga o leo a Sāmoa ma leo ale malo Australia. Pe foi ona sile fia o le fisoa soani mai ale malo Australia, lea o le ao lato whaatupe nai me poeata e whaapipi I le taulanga. O tā penanga uma nei, mo le taringa malo a sa mo le fontanga ta itai o malo le taupulinga, lea o lo whaia mai ilo tātua tunu I le tausanga fau. Na toe ta liu ma le whaano no tele le afe lua se ful ma le whao nisi o lea tunu, na o lātou sā valia le ala tele I pia, na whai ngoi no le savali o le file muanga I ane lumo le whalo le malo le vainga so nei. Ma o lātou whātou te ei se sauni ngā loto, e tali ai se tali anea se sui o le kāpeneta, e pe ona mua I awe e le lātou tusi tālo sanga, e tui nātu ai se pepa o saini ngā lima, e wha awa lātou le tātou malo, le tau fia leo le tau o lo whaia le vau Israelu ma le Hamas. Peitai e se lia ma le tolu I tūla o tādi tali I lātou ia lumo le whala le malo. E le iai ma se sui o le kāpeneta nā anone iai. Na whaalia le tamaita I a tānia toa I loa, lo na whaano no tele oi o se sui o lea komiti na tu whaatasia le wha moe moe. Wa leva o na tu inatu le tusi e wha I loa ai I le malo. Panga lea, wa tali tuali maina lo lātou whamoe moe. Nā mata le savali mo le solo le file mua ai lātou ia mai le ono le tae au. Mai lumo le ofiso le tinei mu anga ia ne ilu māma o tau le malo. Whai lo le tinai a Tania, o le ale umai lo lātou whamoe moe ma le tui pea, e momoli la lātou ia mau. Ai se tālia le tariu mai o le teitai o le atunu le fionga fie mena o mi mata awha, o lo malanga I usu ngā whono I atunu I whafo. Wa iai se tansi o popo lenga le mitanga luenga o le soi fua malolo I nei Sāmoa, e le whaatupula ia leo le whaitawa o whai o tupulanga televou mai le vāo le sifulma le lima I le sifulma le iwa tausanga le mātutua, wa a fia I nisi o siama po mai tu ngā, ona o whainga a inga. E wha maunga na whaai loa le ofisa sili o le mitanga luenga o le soi fua malolo ina, ia ai ono Alec Eke Roma. E su enga ma wha maunga mai le lua afe se fulma le lua o mai le lua afe lua se fulma le lua.
o lo maua lunga le foi numero le tu pao te maita i le vaitu sanga lea, e maua mai reporti o te me whai ia lātou siaki whaala soi fua maloloina mo le malanga i whafo, ai mai se lava le teimi na amata mai ai i a ngā runga whaawai teimi. Whaatasi ai, mai lātou na mo e su enga no fuatu o lātou toto mō ngase. Mai o se tasi lo vaenga ua taulai ne iele wa ai al soi fua mai na peon whaai loe ai ono, o le toe una ia le wa o onga ma porkala me lea tunu i so o se awala, e le ngata e lapta ia i tupulang televou le leanga o lea wha mai wa toe a ria e mai foi, ai a o au inai foi tupulanga televou i awala wha keri siano. O nisi o tala mai lo tātu o tunu umole ne yaso, wha soi foia. E toi whatalo whātua se isi lea whapoponga o tala fōu mai le si fofonga le lau mua mo le niwa e ngole aso. Na whaalia langona mawhatia ma le lefia fia o mātua whai a onga, ma tamaiti a onga ia onga e lua i Hamiltone, ona o se fuafuanga e tapuni a ia onga e lua i le a ai, peitai, o le a toi tatalai se isi a onga fōu, e whaonga ai lava ia whale a onga, ai suia le ingoa e wha ingoa ai. O ana na fina whātau no i nei le lau ngā tongi a le Melville Junior ma le Intermediate, ma o le aso muli fo i lea e tatalai nai lea onga, tanu mai le ono se fulu tausanga talu o na wha mai. O le kolisi o manga ko Tukutuku College, o le asu i ai ia whalea onga mo le tausanga fōu, pei ona lipotia le tio New Zealand i le tae au nei. I se whamatalanga le pulea onga Clive Hamill, o le lua fesifuluiva na amata whaata tuai il matanga luenga wa onga nisi o suinga e tā pena i ai lea onga, ma ele i malilia whaatasi i se taunu unga le lei. Na i ai se malilienga ale komiti whaafoe, ina ia mawhai ona tu whaatasia onga e lua peitai na maua atu le whai unga mai le matanga luenga wa onga e tapunia umaa onga e lua. O le popolenga i le pulea onga, ona ua toa tele whai a onga matanga tawhai ngā luenga, o le ato e tau sailia ngā luenga, ma o le ato e tau whaaulu fo i whanau i isi a onga. Sa iai se fisosoani sa atu ina atu e Chris Hipkins, i le taimi o avea ma ministawa onga, na ia folafola i atu ina atu se fisosoani tupe, e toi fausi ai se isi whalea onga, i le tuisi sifo o Hamiltone. Peitai, o le suinga o le whainga malo, o le ai se popolenga, i le tau nuu o ia fuafuanga. O lo oiloilo ina le MedSafe tui pui o le COVID-19, e ia isi wa ainga fau i tui pui o le wha mai ua tu ina atu i le MedSafe mo wha maoninga. Na talia ina le toi wha fau ina o tui mo le Pfizer ma le Novavax mo le XBB 1.5 Omicron. E tele wha maunga ua tu ina atu e kamupania ngā o sia waila au mo tui pui i le MedSafe e au mai ai le wha atangana ma wha maonia le saunga le mua tui mo tangata New Zealand. Wa talia isi talosanga ai olo whaanga solo na toe ilo mo le saunga le mu. O le asona na fisa atau au fia i le pale mene matatala aloa ia i le paya inga lona 5 New Zealand e le afionga kovana sili Dame Cindy Kiro. Sa fola si ai por kalame whaata atitia le whainga malo so whaatasi mo le isi tolu tausanga. Ma amatali ai fo isau noanga whaatau pou a nisi o whaipule o pale mene. O le ulua isau noanga fo ilea ali kovana sili. Na ia sau noa i nisi o vaenga o lo o lawalunga i polo kalame a le whainga malo. O le whainga malo fou o le ai le tau maunga e whaatau nua i folafolanga na folasia mo le lelei o tangata lautele. O le atau mawhaile malo ina ia whaiani fuafuanga e whaafai fie ai le soifuanga o tangata ia so uma. O lo lawalunga i porkalame le whaeteitenga o le whaalunga o tupele malo ma toe fausia le tamau a inga o le atunu. E ala i le fisosoani i mata uputau i la fonga, toe whaatulanga ina le lei o tu la fono matiu te tau ave e patino i au nanga lautele ma ia whaamalo sia le whaatau aina o le whaatemo karasi. Ua palo tawhai pule o pulengan ua aukilani ina ia tatala i tua i tangata lautele
e whaatala noa ma whaali ni o latou finangalo, e whaatatau i fuafuanga alu mamao o lo il paketi mo le se fulu tausanga a le pule nuu Wayne Brown. Ua whautua ina mai o lo o iai ia fuafuanga le whaatuputupula ia o pasene tului po o rates. Toi whaalelei o whe malanga inga lautele ina ia vave ma whaatuatua ina. Ma mauti noa o iai ni te unga tupe whaia, pe ama le whaitau miliona tala mo le aio au kilani. Na whila fua i manatu whaalia i le whanatanga al pule ngā nuu na whaiana nafi. Ona olo o mana na o isi whaipule e tatau ona whaia whaatala noanga ma tangata lautele. Ua iai se talosanga ua tuuina atu e le whala putuputonga mo tangata longo noa, tuuina atu i kamupani wa alele, ina ia whaupopo le sign language i ata whaailo mo le saunga le mu, lea e whaali lungo wa alele, po o lenga ngana lona tolu a New Zealand e whaapitoa mo tangata ngungu malongo noa, ua talosanga ina e le Deaf Action New Zealand, au nanga wa alele whaavao malo, ina ia suia tu la fono, ma whaau fia tu le whaonganga o le sign language, i ata o lo whaali i whainga malanga mo le puipuinga o le saunga le mu, i lungo whainga malanga i le ea. Na whaatala noa i lungo se ala ata Amerika le ali i lea sa tula i luma le whaamasinonga whaituma loa Wellington i lea songa fua. I lona ngā o ia lea o ni whaamaumaunga o COVID se fuluiva, mai le te whatuora o Barry Young 50 tausanga. Sa toi tatala i tua i lea wauli o lea songa fua e whaatali ai le isiva la wina o lona whaamasinonga. Na whaalia e Young i lunga o lana whaatala noanga ma le Infowars e tele taimina taumawhai ai e whesota i atu i le suipa le mia Wao wasama na ia Winston Peters i lona moomia ina o ia whaamaumaunga peitai ele Italiane. Na ngā o ia e Young ia whaamaumaunga e whaiaia na suesuenga i mafua anga o maliu ma tangata na mau e whaamai o le COVID se furuiva. Na ia whaamanino ele o ia o se tangata e te ea tui pui o le COVID ai na o lona fia whaamauti noa o tala whea ngai ma whaamaoni li poti. Na taua Milton Wina se tasi o tina ina ua maua iso esuenga se whaafitauli i le whainga o lana mata upu le whaamasinonga whaale ainga. Na maua le whaamasinonga mawalunga sa ngā lulu e wa alua le whaamasino na nafa malea mata upu malo ia o le toolua mua le tina e tau mawhai ia ave e sea ia te tau le tina mai i mea tō tino pei o fale. Whaapele whinau ia tutongi atu le tina le 2.5 afe tā la mō tau whaale tu la fono o le tina na nofa malona ainga i la lato whaatoanga i Gisborne. Whaatasi ai ma le tele o la whale whaatau. Peitai, ina ua walau ina le whaamasinonga mua i le wā o ia malona toalua ina ua te tea e ilo ai mea whale ma aseta i le 2.5. Na manu maalongolona toalua i whale, ai nofo wa aia le tina i maasina e iwa, ma whaatonu ina ia tutongi atu le 2.5 afe tā la. O le tausanga talua ina whaato ato i mawhai o na talosanga i le tina mo se apili. O ana na whina whaalau ilo mai ai le whaai unga toi apili e whaamasinonga, e manu maloa i le tina ina ua whaaitu au le whaamasino i lona toalua, ona o le tau pulepulenga whai whaatasi malo ia. Elena o ni usila le atunuu na pauma o lalo le whainu mera o tamaiti e le leile tusi matematika whaitau tusi ma le whaasayanisi na whaalia isu enga la tamai na whaia i le porkalame a le OECD po o le porkalame mo tamaiti a onga mai whafoato ni usila e se 5 maka na paua i le numera mo tamaiti ta i se 5 tausanga i le mata upo le matematika whaase lau fitu se 5 maka o mata upo whaasayanisi ma le whaitau tusi na pauma i le wha i le 5 maka 5 salauma le wha ma le 5 salauma le tasi maka wha maumawina. Ua si itia le wā i le numera o tamaiti mai i a inga matitiva ma tamaiti maumea. O fuai numera pitoi pa u lea talu mai suesuenga. Peita ia Elena o New Zealand le atunu o lo ofea ngai ma le pa u o fuai numera ia mata upu. E valus fultasi isi atunu na awai i suesuenga. Se furufitu maka o lo pa u ai le matematika. Se fulutasi maka mai le whaitau tusi. Tanu mai isi fuai numera wha maumawina na whai ai suesuenga i le luafe se fuluvalu. O le polkalame o le PE sa a po o le Program for International Student Assessment. E taitolu tau sanga ma whaatinoina talu mai le luafe e whaafe fitu se lau talavou ta i se 5 tausanga mai ia onga i se lau ono iwa na suenga o kua talo na tolu o le tausanga talu ai. E ono se lau iwa se fuluafe tamaitia onga na suenga i whafoato New Zealand.
O le asona na fina fai ai se fonotanga ale Minister for o matanga luenga leo Mark Mitchell ma le komisina o leo Andrew Costa na tuina atu ai se pepa o whaamatalanga mai le Minister for ua whaautuina o whaamoemoenga ma matawhai oi mo le komisina o leo sa whaamamafa ai le tele o tiu te tau ave e te tauona au sia e le komisina o Andrew Costa i lona tofinga na whaailoe Mitchell na whaaiwina i se iunga le leila la fonotanga ma Costa. Ma ua malie fo il komisina e nā te talia le pepa o whaamatalanga na tuina atu e winga i ona tiu te tau ave i te tono o matanga luenga o leo sa whaamanino e Mitchell e te tau ia Costa o na iau sita ia tuunga muli tai i tu la fono ma polkalame whaataatitia a le whainga māloso o whaatasi o le alangolango ina le māloan matanga luenga i fuafuanga fo ma tu la fono whaataatitia o le ato i whaatulanga le lei a wākeni mo le lumanai. I se suenga whaavao mālona whai e nisi o tu la fono e tau fia i le ula tapaa. Na whaailo ai o le toa tele o tupulanga talavou i New Zealand o lo langolango ina manau ia tau fia le ula tapaa i New Zealand. Ma mana na au ia soifuane i se si o manga sa au loto mai le ula tapaa o le suenga na whai ai ka nata. Na whaailo ai o le fitu iwa pasene o talavou i New Zealand mai le taise fuluono i le lua iwa tau sanga. E mana na au e tau fia le ula tapaa i New Zealand. E tutusa le leima le langolango ia ave e sea le nikotini mai le ngao singa o sikaliti. Na whaalie Dr. Jude Board mai le University o Otago e maua ele ungo suenga na whaia e o oi tangata ula tapaa na langolango ina le fuafuanga a le whainga mālo ua mawai atu. Na ia talosanga ina le whainga mālo so o whaatasi se i toeto manatu i nisi o suinga ua fuafua e fesuia ai fuafuanga a le whainga mālo a le Labour na taumawhai ai e whaititia le ula tapaa i te tono New Zealand. Ua whaatoluina le numera o tangata New Zealand na mawai whaamaumaunga fōu, ua whaatau mea lo Kirsimasi, ua mai au na whaongaina po o second hand, mai lunga le trade me talu mai le lua fisfuluiva. Whaailoa le trade me, o le tele o tangata i filifili e whaatau mea lofa ua toi whaonga, o na o whaafita au li tau tupe, ma le taungata o le soifuanga. Peitai, o lo o alu fo i lunga ma le whaitau au whae o mea lofa la foai, ma le whaongaina i aso fia. O le tolu kuata o tangata New Zealand ua filifili e whaatau mau foatu mea lofa ua umau na whaonga ma o isi ua tautino e talia ma le loto whaafitai. O pepa fifi mea lofa, o tapes e whaonga e whaapipii ma fifi ai mea lofa, le isi tupetele e whaalu e tangata pea o mai i taimi o whainga mea lofa. O Amerika na o atu i le tolu se lau ono se furuli maafe kilomita, le tele ma le umi o pepa fifi mea lofa e whaonga e tangata i le tausanga, mo umia ai ta ainga tape e whaase furu miliona. E tusa ma le 5 se lau tone le mamafa o moli Kirsimasi, e la foa i le la pisi i tausanga ta itasi, e valu se fulu ono miliona ta latu pe New Zealand, le taua o whae o mea lofa e le mo umia, ma le fia i ai tangata, e la foa i la pisi i le tausanga. I taalonga, o le a lima whaiona au ai le kapiteni o le au ni tipolo a tamaitai le Silver Ferns, Amelia Ren eke nā sio, i le taamilosanga mo le ipui ene lani le masina fou. E tolu lua tausanga o eke nā sio, na talosanga e lima whaiona taalo i le taamilosanga lea e amatalia ia Januari. E talamalai ai ma le awa ene lani ma Australia, whapeala latu taalonga ma Uganda i lone tona, mai le asolua sifuru i le asolua fito Januari, e fito se fulu taalonga na tausinio ai eke nā sio, ma sa kapiteni le Silver Ferns i le tausanga nei, ma ia avea le au ne tipolo a New Zealand i le taamilosanga mo le ipo le lalolangi, le ana whaia i Afrika i saute. O le whaai unga a eke nā sio, e le taalo ai i le taamilosanga o lumana i nei, se i whaisa na malolonga, ai le i amatalia le Premiership a le ANZ i le tausanga fōu, lea e taalo ai mo le au a le Magic. Tala fōu ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le aso.
fong mali timita ia la umata me alofa ia male pepe male pese ole wa fan au le pepe so le ese alfa ngona le pese le so le mana ia mo ia le pese le to inga pese la ia ala e wati wo fele wo fail taro krisi masi amari la wa ki la lo le o faile ai bala au mai lo male angel oh ala tala la mai lo male angel ua whanau le pepe o le Christmas. Pera wala o mele angelu. Tūla ia, ina malama ia, a wawo o mai, no malama. Iana, a kikila ilana tu ngā pese wapea. He se a whanongona po la fo ua tau nu maru ia mai o se whai o wharipovi. Ia e wala au mai lo mai, e tāro i lunga mai tamane. Ia po la fo ua tau nu ua o se whamaru o le wharitari malo. Tu ia tu ai savali me fafo ia leo po le Sāmoa la le po fa ia tu lo himari me Joseph pe ia se avanoa se io mama pute isia ne fa mai lo mal leo po le sa ira solua me lo mal leo po talo fa wale isia avanoa ai to ia le fan leo manu lo avanoa so nga pese la le ai ki vole lunga ai fa la tala se a fa solo fo mule fegole e bale voi parti vole le la fa la o nga foi di no no le vole ole o nga fatu afa ya le o nga pe to sa uia ia herota pe to sa herota ia era nga le a wai mai herota ia fatu sa herota le son fua ia po taia fo ia to va ia herota ia na 25 minute te nei le tu laiva mol fa ponga tatu tal fo le tu la se ful male lua i le au nei el tatu kala me le tu la se fulu o le va fo le to fa salawina ia o la to ia na fa monia ina ile i la to fa unga le nei fo i yaso yo e patia fo ile le tu ia non fa no le tu wa tau du fo i ma e fo ila tu fainga ma nei va e tu le son na fini si fo fa un pacifica o so ia vi ele tu ma nei fo ia il tu fainga alon fa no le tu ia peila po kala mena le tu la fo la tu fa fo mai le lisio la tu ia sa fa palina fo ile tu sanga ile fo tu fainga na ia mai alo fo ile lisi wa pe ole na ole 12 minute ia le umi ole po kala mele to tala to ile le na wa famnianga mania ia ile afors fuluanga ile sfuma tasi ai o tatala no na vai nga fa unga ma o mata to fa na fa unga ko lisi ele ngata i Sāmoa o New Zealand nei sole o ka le tele o ipota mo ti mo ai me se ia to fo ia na siria wa po tax ia ile ko lisi mo ko lisi ai o fulele o no fa mo fa no isa ma fulele o vai atua ia siria wa mai le tama ita ile kolisi siria wa mai le tama ita ile kolisi siria wa mai o matama o alo na fe matama pa pe o alo solo ya onga i fulele matamata i launga tong ya onga pe te vai atua i se tama o siria wa mai ai na le tasi ar kolisi Sāmoa ta ilo ai o misia ana le tasi ar kolisi Sāmoa no vai atua nafi o la ua siria o mai le tama io fele a le kolisi le ul moenga ka le sia fa pop tonga Cristiano Sāmoa le kolisi le ul moenga o fia la o vai atu na siria o ma wai se tama o le tele kolisi Sāmoa o te vai tai uma sole no vai atu a siria o teni o puno la vole no fa pe a o mo ini va pe o ratu le kolisi va pe tama ai la o me teni o le fia vole le o pe au fa tai ala i sia fo i tama a onga kolisi na le moenga ma nei ai wa fo le wa ya me tatu tu pa e o foi kolisi ni sole pa te fiu e va ya tu po a fe po tu la i me se tama fo le se kolisi siria o e nan fa vai atua ia o le tax o le tini o mo ini va pe tama ai va mata tu ai le kolisi e tu la ia ne al tini ia tu pa to mai ta ia sa o le fu le ia ia wa le ina wati na mata mai ta ia o ta tu tama
ia fa pe ua foi le lo fa le tonu le tau sanga to tau ma fai tau sanga fo langa ile se tu le foi le jau ia jau ai o tanga sa to anga na onga ia me se la ai mai se la sa mo ia sa bo wi na ipu ia so le na pati foi no wali tai mi lo fa lo mai ia lo fa lo mai ia ole mele ole le se tau fai mai ta to ri tu pa ori iri so le ia fa ta vai atu ia ta mai tai ia ai fa malosi tau sang fo lua fe lua fa te la longona ole atu ala tu watangia mai le matu ala lo atu male sunga mai fa malosi mai ta to ia i tau sang fo ai fe siri ta se o ala so lo i la ma fo ele ale e fu ele bo na tini na le ma fu anga ti tu sa leo wa ta mai i o tamai tai e to anga te le fai mea onga ia ia ma to e te le mea to anga fai mea onga i le ta popo e halu le taimi le aso mle aso fai mea onga ia le na fa longo i matua fa tu lo matua fai mea onga ia puno no fai mea onga fa tu telefoni a longo wino le tu pa tato e tane aleluia la to e al fe al life le tai au io no le fia mo o la no fa no io te lo le io te lo for sunga to tu nufi o a meto le alofi e tasi tangata e mo ye le i tax i ni a onga sa onga ia la sa mu ana i la fa i longa vo le ia me se fo ia le sunga ia ma ila to ia mai mo mai sunga le vao to le tasi le tangata sa to ititi a tax ia sola ia sunga paserio pa ese ia te meta ali lani ia Erika Maoe fatara fa Erika Maoe lo mafuta mai fiti sorry fainga Erika Maoe malo ia mele le tamale ainga ia talo wat fu de sunga pa na pa no motiva malo lava ia tau fai mai tato le tu pa tamal tau sang fo fa e am tato tu se le mele ole fai atu fu le o tato la no tato tala no atu I tato proclame ata vai atu tax de tin ia ma nei ole na ho ita te lo ile ma nei fo ole o tai ne lo mla ta va ai ya lo fa no le tu o fa pale ina fo ila tu ni fa lo mo ai fa lo interview ina ye wa no mata fo inisio fa tan no mo o fa na uni soli ya ele he go fierta penangoli ya valigiro mata le steni titina wo fa matala le miliona e te me fa vai ile no ona ole la va sa ole e fina wo pa te le yo ipuma ai te le atu po sa bolo o ipu ni nu sila sole tas sole o kani te va ai atu e se mama ma fa ilonga ni sa ole te le ipu ya mo sa mo sole ya ta tu ni mo ya ia malo fo ia fa pe no fa e ina o ile ni tau sanga tama male tene ia fa fetai se uta mama se utina sa tapena ina wa onga nei fu tau sanga ia o mo tatou ia tupa tamarea tak fu le mo pato ole tak le oli o meto ma oli o jo ia fa malosi mai tatou ni tupa tamare tau sanga fo mai pana pala o ia tamai no ho vai temi ia pa wana me tu ia tatou pe le la o nga fa vai temi ia fa talo fa ti ate utona malanga mai nga fa vai temi ile ngata New Zealand Australia ia manuia malo fo lenga le nei ai ngai Sāmoa ia la foino se leni ia uto nga luenga ia matama le matini le se o tere fa la tupu mai ia I le ngata Australia fa pe fo New Zealand ia ai manuia nga luenga le nei ia so le wa fa tonu lava le tu la iva ia le uto tala tu tato leina ia pe fie vala au mai ia e winga ia tato manuao ia ma vainga fo pe ona watu tato telefon tala mi Sāmoa te fie tala noe ia po Sāmoa fo ita penang fo Christmas ma nei tas ele fa tata do fa bitole la fo le tula sfurlu ela o nei ia la mfere tala no tuli sunga ya Yeremia tap man ia male sunga ya tupola Ralph tupola la le o se tasi le o alo tatu atu una tau vai le tamu sanga fo le me fo o fa nga tino fo le tamu sanga ole o shania le fai solona o ia le na solo wal pin euro le na pin euro o tama fo le pe tama fo le va be o so le mani masota o ma si tatu pes va fia le taimo le tao to luas fo 20 minutos ta le o le tu la sfulu
Toi fa o tu ja tu pese na o le o tu mai mel ta tu wala ta ro fa wala ya na so vo ka lo va tu ta sino oi mano se fo ya mel ta tu pitonu ui mo tu sauti o mo kwari le yan ma ko ko vale o va mo ia de au pepe nga fa de kong au kidangi puo ku sa me nga ma wo din kong nga o ko so ku lunga au kidang ia o te ro ile fe au la mo moli mo au kilani tangata au kilani ngi po se ve au le o se fe au ka nga ma kala ila ko ni vai ka masala mo fa me de sa o de me de o de manu wao ia o de mangu o de longo o de wo vidia ko nga o de wa uri kaya faida un kisi de fasul ko sang uri kaya ile ia man lu afe sul fikunga no fasul ko sang o faida no ubide ko ya marima ba yesole de mele langa sa ko fa lu ko ka u yele fa upunga le o le mele singa ia o nga le wo ma ko fa lo ngi ke ni ma ko ni e ka le si moni ai o le fa moni ele o fa pe nga me e se ale singa o ka ko nga le ka le si ma ke o le mai o ye me le mangwa ko yo ka ko le fo le e tu manu le tu longo mo mari mo winga le mele o le Christmas kero le mele moni ane ma tule fayela ile au ma ko ki fayel po ile kaimi ole a ka u le vailunga ole pa ma ku no le so fu ma yo pepe ole yu ki nga ka loko mali o le mele nga ma wai ya sale uside ma si no uside ola o yenga o fanga yele ole ka le ile ko nga le kasifiku lu o le mena le mangwa nga ai le ausole ka musika fai ke rua ka ai mali o le ka le sia le me musika o ke le fai ku o pese ho ina le fa nga ni mangwa o le ko ke le o pese le ka sia fa ku nga ile pole o le ai ka mai ia so ia I kupulanga e ka avakua ko se o le pope e fa nga la ko no pa kima e ka ai o ma pele le fufuanga ka mai e sili nei nga fa se konga fiki ka ofi me nga ka ngi de bede I de pole le la nga fa poko I do nga mana ko fa ye pese ai do o la ko le sa I de kisi mas nga I do le ka fa un fa paki na ia te ko wala o le nga ka ku le ka le si ka si valu ko lima ka si valu ko sulu le nga ku le o me nga ba ku ai fo ole fa ilonga le la fa ye ma ko ole me le ole nga o Sāmoa o nga ke du si de fie e Sāmoa mo mali e du lo pese du mo fa le fa sol ele o ko ngwa nga u ye e a lu me le ele fa karia la ni si me fo le ai o kanga ka ho wala ko fu ye me la ke do ho le nga ngo kisima se le fo ide o ko nga ma ba ku me ya mo ile mali o le fa ngu o ia so ya o le fa ngu o le al me o se me ho le ba ku le un kupe ia o le o mai la ingi usida ma ke fa ye ka usanga mai le ngi ile fa ma ko ku ai ma ko ke o ye ka le sia mali e ka le si o le isa ungia la ko sa unga de ile fia fide ya ma ko pese do nga ma ko fa solo ma ngisi o ka ma ko ku
O nei ranga fa ke I palang. Ia. Mo. Le mele ranga le fa I palang dia o pespesenga I o kisimas. Le sa o le mele ya ma ko ki fa ilo o ia le po o fo le kisimo la o mo le ia fa ma ku le io ma le ma ko ki fa le mele o le manuao. O sa le manuao le la o longo ko o mai le o pe o le mele fa mai tasi. Tu la ia o pe fa mai se tu la ia na mana mai o mai lo mana. O ala le fa mai kasima. I lunga le ki a rota o ke no ai foi rota na ko. O re rota le tu sala mai rota I. O le ia wai ele ai si a rota. A fai mai ngai ku foi also. Pe ia o kan ka sai ele me. O le na o wang o vidi ko nga fi o fa so ku ya mari ma. Ia, moni. Le o langi. Ia. Moni le. O de langi. O de kalinga o konga. E nga o I fai langi sa masa ni ya soya. Ele alang oso ni o fai aso se kanaka. A le langi o de kalinga o konga. Mo o kamadi ia sa la kofia de mene. Mani ia. O mini o le ia ku fuema. Ai que era com forma, mas tá só de vida curando ele a o que cura aí por cala me marima mana tadi meio ai o foi que foi de acho que um coia marima ana o dan kau kana ngo me mele o dan o le fai mai si o le mele o le ai singa o que fa mo le aku sao ele moi ele ni fa mo le aku dan o I ke me kisi ele o si ai singa le me o ma ko polo e ma ke de taria a ma ko ma pepese o le fai taria kanaka mo ia mo ko foi o ka ko le e fa pe e o solo ka ko fia fo ide a fa lo ko se me le ele fa na fo sa o le o se fia pese o le wina na me a le o karango aku ia o ke le lo pen video krisi la no ke fo mi ale fa no ile o ke video ko no video kula o le fa ile i po kala me le o pepe ia ai le kadi mai ya o le vola ngo ko ka fa ia ku ia fa ka yo le o kadi mai ia o nga pi le ma i po kala a le menga o le ka o ia o le me I po ia e kau ke doi o maliki mas o maliki mo ile o le si vanga foi le lo sunga leo va o e sa no o le si vanga foi le tau foi ona si le fil tato tu ma mala o mata to na soi fu ai Sāmoa ma feola nei se tulo o le a foi o le manuao ia o le vai luanga le por Christmas a o le ai singa fa to a fai le taimi o le foi le tau sanga fo ia se senga le na wa ele mele o mako ya se iba ko ile ia mako kanga ia me kiso ia wo I se tale sia ia e mako ke akulo e pese I ne e ke a wo mai join mai mane ma mako ke pese o mai ale I go le kusa la o ke ilo o le me sa ola mai o ke le lo fo ia tasi pe I aluanga I se mangwa ia so ia ko fa o sa walway fo sa walway fo ia e fa pe nga o ke ia walu ku ka fo le si pe se fo ia malu sa pa wale me ia mo le of pa ma le of tino pa ma I se vai ngole le fo se le pa ma na ia o tulanga ia sola male e kasinga me le kalesia o le mele sa ura ni ele ka le sim ki so la pai pai ia o le ka ko ka Sāmoa o le en au ki pa la ni fa ngai la pai pai ai no ku misi ale talesia o le ofu le se ka wi ma fa ia mai lo irale mangu ke ka fa ile vai so ofu langu fo ia ai o le sa o e lo ma pai pai pe o ngai e ke pa ki e fuai vo dele e ro ku da e ro ai ele kaunga e mo se ofunga e pa ki e de lo e do o le of pai pai e pe o le winga nga o le wara nga fonga fa nga ile ka si le la pa le ponga e ma fai de puro Christmas Maria o la o fa so ku nga tai so leo
Ai, o ia po kalame lea, mo kau whaalonga ku, tasima, i tasima, marile, i kau whai mai la kau whakusinga kai ku. O kalame lea, afamsanga ma, le o kala i mea, o le vai aso. O le tā ua i al po kalame nga. O le tā ua i al po kalame nga, koe whai mai o mea hui sa, kupo le vai aso. E kene ia o mea o nganga e maua i ngā po kalame nga, afamsanga ma. Whaftai. Malo, whaftai. Whaftai, suale. Man kuanga sa huarka ko me kai mi fodele po oye manga whawau ia news i le valu iwa se fulu. O a ure singa ufaku e le tongko e whaasa war se fulu. O lava de valu ma le iwa ia saule a ua le me orele o le news ale sa u valu iwa se fulu. A le la i suinga le e umanga ia Wa ngolonga ko sa nga e bili mai au kidangi bili mai Hamilton le as fodele tasi. Uma ole fa yo se mako sa o fiu bili ko le mo. Ya an si o nga fa ngolonga ko ka ko po kalan. Tai. Ya ora ulunga manguera ngi yaso. Tai leo. Tele lava la sunga leo ya mania fo ia le neiva yaso mo nga ya tu fa ngol yaso ia fa ma au mai tatu tala ki si masio le uman fai fa uman le so fu lim. O dile fa tai. Ya se foi ya. Tai. Na fo. Ya tatu pa anga mo tu saute mari sunga leo. Sunga leo. Ya tai fo ile fa so mai. Ya alta ua tele tu langa ia ma fa ma fo inisi o va nga vo le ya pe ona sa no le sunga leo ya sa le ya pe fe ave i tanga tan mo ai singa male pe wono fo tu ai singa le manwa ta lo manwa me ai singa ele awai no ma wo mo fe fa so na ma fa tan no tu me an o le tai mi o tu sa fo we ya e fa ti no le ai singa la tu ai la tu ra tu le ana vili mai version ti ya la tu mo mau me la tu le a vo i va tu wo tu le ya o la tu wo fe la tu ai singa ya e oi ai nga fo ia la wo tau mai nu silam mo si va nga ai singa mari te tala no ale fale o lo ia la sulu pa wale me ia musiki tara ma se selo e alu e tu sa pele su oftino vele o fu ia alu va vale ia alu tu ale se tupe po se me alu fa mo me na inga ia se tu ile si ai ia o si ai singa vole tate ata i wai lo le ia ai inga ia ila tu tai fau e vai mai lo sa vale atu le awali i fo ele mana tu ki tara mana tu selo ia tu mai lo ma dai te fa te va ai la tu ringa e ma tu atia ia ki tara ma selo le sia ori ai o le atu fo le mana io na va inga ia sola ia tatu tu no ia le tu 5 minutos tare tu la se fulu fia bala mai fa so mai ia pola tu langa o e fia tara no mai ai tatu fa so fo ni ta ia ale la fa wa tu nei fa fia nei ia talo fo se fulu ia tatu proclame fia tu inatu oi na fa mna tu pe ole tu la se fumatasi ia proclame le sunga le malo ia su pe ter sangato ono le utatu tu lata tu le taimi was fia mal Christmas ia ia ona si le fia tatu tu no tu langa e pe ona e fo tu la fo no ne tu no Sāmoa, ai mai o state i Amerika. O le lawa o foi mai, o le a eva ai la, i ai e kasi lawa oi, i le McDonald's ma le kupai. O blada, si o utina, o renga no oi i le loto ma le anganga. O blada, si o utina, o renga no oi i le loto ma le anganga.
ai poka o ka ua oba. Mami tulai mai se e sa mai. Fai mani e awale so o fai. Fai le mu ina nei te I ua e pa uso so I lum. Ono o ai uli mai le awa luma. O blada, si o utina. Ulie, renga lo o I le loto o le manga. O blada, si o utina. Ulie, renga lo o I le loto o le manga. So
se pese ai leina bibi ia vi ai lo uani launa o sala fai wala le mai o mauna se tsele it's up in my eyes De fong mare sunga sive vang mare si mare pese o tata le soifua mai o faola i le time for your Christmas. Ina o toyo no minuto na tale o le tu la se fulu ya pe na fasile sila tu ma failo atu ya o le tu la se fulu to fa fonga le to la win o tata ulisi o la to fa unga fo University of Victoria mo le ni to sanga dua fe lua tolu. Ai Mario tala mena tupu tala fa sol pito la langi le nei aso. O to sanga tasi iva fatas. Ia ile sola lea na folele na sofa ia i fo va le Japani ia i Hawaii Pearl Harbor ia lea na mai tala o mena tupu e o atu le lua fe fase lau ila tau na ma waiso i fua o sofa inga lea Japani ia ino fanga lea sa tau lai mo me o va tau ale malo Amerika ia na matua fa lea ngaina i ia ina i Hawaii le vaenga lea o le whaingo ino Pearl Harbor ia lo whamanatu pe tangata Amerika ma tangata Hawaii lea tausanga ma le tausanga ia laso nei. O le umi fo i o nata ua le vao o le malo tia Amerika ma Japani. Ia na mata na ili tasi le so ili tasi iwa fatasi. Ai na wha ma e ina i Amerika i wha ngā ino le pomu fo ili atomika le na Hiroshima. Ua e vai le ili ia awe o nā fo i tau o elo se mena i loe Amerika fu te i Amerika i leo i lo sofa i mai Japani a vai la Japani te mini i le se vai ngā au fu le o mai te mini talu mai ala le mena i wale to e sa o lele o la to le me fu lo file mu ia sa o lele ia na mai alo vai ngana o sofa i alo Amerika mai Japani na mata mea ina tele tangata maari liu i o tangata umamai i o mea taimi nei i o lo ia fianga o tangata ha Japani mai nata usanga ai olele talu mai la na mai era sofa inga minita matua a fia le malo Japani i o ina na sui i loa le alo Japani wale o to e wha mua le nga o singa o lato mea tau ai a nga i loa e folele lato tamau a inga Wai rai Japani taimil nei. Te tasi lea tunu o laulangi alu numero tasi mo mea hoi o tamau ainga o laulangi. Ia ona wale o toe ano de mea tau. Ia e wha mua mua tamau ainga. E se fo i ali. O te mina lai presidente to ina wena Roosevelt. Ia le na. A lai whaero rua i to ina nai le wheelchair. Ia. O te mina i le ilo tangata lai whaero rua i presidente i le. Ia. Ia vai te mio le Ia. Te le soi fo maua ia ai. La son li. Le son nei le tausanga tasi. Iwa wha tasi pe na mai tātou talamio na tupul tala whasol pito langi. Ia manatu fo iwa mai amal tātou kalamio atal tai ao. Ia e mole atu le wha aftai tele lava le tātou atunu o le nei aso. Ia mai se fo le tātou i lātou mafuta mai lunga le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mua wha pe fo ilunga tātou ala ata. Ia le tātou mafuta pe a se i pa ia le tula tasi tariu tātou whasalaunga i Sāmoa. Ia i le tula tasi. Ia la tau tua mai foi la fai ngā ruenga le sunga ta se salam sem le sunga tawita nua se ipa ia le tula tolu ia le tula se mantasi au ne misia le sunga ia su ape ter sangato le malo ia fa tu ia tato proclame le tula fono ia mai tau le sa ofisili tau ona i sa ofisili le foi aso ia wa to tele le foi no vala au tato tinu ula so na le so lua ia fia mo numero le sunga ia sua
ia e fia mana mia so soani ia ta ua la le fai mai o lau fesili le taimi o tatou proklame ia e te mala mai tu la fono foi ia o tatou ta pena foi ia wa foi ia le aso kirisimasi ma le tau sang fou ia ai mauri la tatou mafuta pe ma le tatou tunu u se pa ia foi le tu la tasi le o nei ia ai le la watu nei fa fianga nei ona solo le mal proklame pe ona fai lo atu todos fu minuto proklame le ale University of Victoria le toi fa sala wina mai aloa ia te tala atu maltato le na pe ai se fia famonia mai ia famonia nga foi ele ngata i University of Victoria manise University of New Zealand ia fa pe foi ni so kolisi ia famonia ina ia alo mata fa na ultato watino ia ita iurua tama ma ita iurua tene le toi ru minute ta le o le tu la se fulu Let's
Fatalo fatu lo ufalo alo fafonga anga le tunu nita yao. Le ni fo ia fatu ngangol po kalame uma fatasi male sunga ya faalinga leota. O le Pacific Future Student Advisor. Ia pol fa fotua fo i halum fana wa onga ile University of Victoria i Wellington. O le taimi fia o le safafi fiang tele mo matou pe o le taimi o tausanga whapene. Awa le la tō lau lau tō ingo i la tō whamanuina fo i tamu whainga ia onga i le university. I ele tato whainga pa anga mo le university. Ua ato nel se furu tausanga o whaine ngā luenga e tautala no i po kalame la tō i vaiaso i masin taitasi. Ia olo i taimi whai e ia whaunga. Ia ona mo mo fo le male lisi mo le sui o la tō whaalinga la le ma tō lua tau ni. E watu ia ingo la tō whamunui, ia matato patpatia whaatasi. Le anga leo le tu o leo whai manuia la tō fo i whainga. O le sao fo i leo tātou Sāmoa, e le ngate ni awa Aotearoa, ia le laulangi a tō ala ia o onga i mta o poe ona lautongi e la tō. Whatalofa tu lau sunga, wharinga nita iau? Ia, watalofa tu lau whionga, whamasanga. Ia, me se fo i le pa iosio tātou atunu. Ia, o lo o whafonga mai le tātou polkaname nei tu la, ia, tālofa lava. Alo, te lona i a inga la ua longo tala uma fo ina iei si tau wha unga na po. Ai pi mani e fo i lo tala longo mua, te tele o mali tālisi. E le ngate le launga o le tungi a po le tau, te i maua mai fo i wai tō. Te le nisi le mwhai ona awai. Ia ai mani e fo i le mai masau wha matalanga i tō anga luenga wha alunga le university. Ia ona tau mai e role, ia lau ingo i la tō wha manuina. Ia, whaatai lava a whamasanga. Ia tatono ne tausanga o se tausanga sa te le ale sa o Pasifika i tatono le university. Ia e ala fo i le tele o fuafuanga mo polkalame sa fuafuina. Ia o le tatono le vi inga tātou tapa au sili langi. Ia ono ne fo i fuafuanga ma ne polkalame. Ia sa tuinatu fo ina ia maua i se manuia mo nei o tātou tangata. Ia le o mai le whai u fo i o le whai o le netausanga. Ia o polkalame umalawa ia sa soro le lei. Sa manaia ia fuafuanga ia ma tele fesosoani mo nei o tātou tangata Pasifika le ngata tangata Sāmoa ia au le Pasifika lolo. Ia ono le tele fo i o nei fesosoani sa mawhai una maua i nei tangata fo i o lo o ieiro lātou a to mai po lātou fo i sila fia to tonu fo i mata o pues esi. Ia sa ma nei ai fuafuanga ia masolo le lei ia por kalame nei tausanga sa iai fo i nei waitau sa pe i lungala ia ta tonu fa pena se fuanga e a taimi e solo le ia fo i taimi e tama e tau lui tau e fo i mata ia inisi fo i o nei por kalame ia ai faftai ai le tu ia me se fo i nei o tātou tangata tapua i fo ia ole sa manuia o mai fo fuanga o se a toi ma fo fo tu le lisi le la ata o se taimi o nei o tātou tangata e po nei o aluma whanau i sa mata le waitau sa vevela le COVID. Ia, wa a tau te whai tō mai lua whetsu lusu tōua o le lua lusu. A tutu atu lua whi lua si fulu. Po lua whi, o nisi fo lua whi lua tasi. Ia, po le afa fo lua whi lua si fulu. Ia, sa whea ngai fo i ma le vaenga le o le online studies. Ia, po le whaia fo i lunga le Zoom. Ia, sa whaia fo i le survey a le university po le ase compare ia po le ase se va ai na ia lo mana i whanau mana i tangata pe sili atu ia la tau le no foto tonu la sing pe sili atu ia la tau le whai lunga online ia ai saunga ia le outcome po results po i o le na survey e sili atu ia la tau le no foto tonu la sing ia e maua e la tau le experience po ina le Ioi, a voi o tātou Pasifika pe ele upu whalewa pe manga ia tātou le group. E te whaonga le upu group e o whaatasi i whaingo. Ia, e whapena se la mona o mana ia o vasenga o whapsanga. Whapsanga i ina ia maua i nei tangata le full experience o le mele ta o le study. Ia po o a unga maua lunga titono le university. Ia o inala sa o te e tolo pulo i nei alo nei whanau i amis fo i nei o tātou tangata o e sa ngaru lua ia pe
Whaia fo ile tupa o le skaki po le study i le tertiary level. I le taimi leo le COVID, i le taimi vevela leo COVID. Ona leo se mea whaingofi. Leo se mea whaingofi, ta tonu foi. O se vai tau foi sa whaingata i taimi o ngaruenga, i mea o ngaruenga. Ia ai sa iai ale loto nei o tātou tangata. Ia e tama whai e balance, ia pe wa ai whaelele po. O ani tūlanga i lelei mo lātou ia me se foi nei o lātou ainga ma e ka le se manu. Ma ne lo mai on ta kuna i suinga le nei talu mele COVID. Ia ai sila foi le ai fasa nga so longo le tu nga teknologi le wo ma le artificial intelligence fo a. Lo nga me la ki o le yel tanga tale va i tu le po lu mona o le robot le va tu le tale no ma ya. Ia nei va nga na o ia pe va nga le chat GPT o nei o whaatanga le universite ia me na ia nisi va no le universite o whaanga ina le va na ia le va na o le technology na e te tala noa e te tau ia po a me te fina ngalo e tu tonu o le essay ia ma e tau i le au whai o upo te whima na au ia e pena le sifuru ase kone a tusi a tole computer ia o nei me foi na leva va i le universite ia po se tu le po se tu fa le ni ia ono nisi fo o tangata ia o fa nga e fai e lato ngaru ia ai le se la ngaru nga la tu lava ia a tangata e lu fa ia ai pe o fa mo I don't know tal fe nga ia il fa punga fo le work smarter not harder la me la tinga ina e la wo ia me fa ngo fi ngaru manisi me faringa awa e fo le to inga teknologi na ia mana fo to inga to mai wo ia longa winga ia isi tu si pasi o to te sau lumana ia le ope sau artificial intelligence ia ole vai na le wa matana na ia for the specialization i to tonu le matu engineering program o ia le specialization AI artificial intelligence longa le sto tau sanga lumana i to la wa tu tai no sa o e fa ia le sta ngate lo le fa longa AI ia sa ole Malo, si tama le pese le vai ele ta por kalambe i ona tanga ia tulola ia le ta la wina o i la tofu famnuina. Fana fana ile lima
Le fatua e toto e te to e tele tele ina. E manuia i le malo e kale kia maaina. Awale poi a fale o lope a fai e te malolo. E goto o le la a o malama e to e totongo. E le ai o te fai ma e a tawa te mai mahu. O a faale tau me fai malu i o le o la fina. Ia a mea o tomatau nai matapala. Toe whatalo whatu le whawhonganga le tunu po kalame pe o na whailo antu ma whatasi ma whaalinga leota. Ia matata no fo i taurumanga whai o le ngaluenga le University of Victoria. Ia mese le tola lau ina to i ngoma swafo i la to. Atunu ne vaenga fo i aona watu le whaftai tele lavo le tato le tio ne le University. Le fionga ia lo manu vau Dame Winnie Lapen. O ia leta i ulu fo le tato Associate Professor ngapta le University. Ia ma tapu vea atono whaalongolongo mai fo tapu sama sa inu tano ia anwi siri leo i whaalinga o ia whaingo fie fo tanoanga e le tau wha Samoina wa le matatano tule ngan Sāmoa ia wha malovo i whaalinga lau sunga mo tato po kalame pe o na e tau whai e telu masina o ne tau sanga ai ole o la ta se atulo le si vanga ta wolo ta po kalame ta au nei ia o le lau tango e lau atu i swafo foi po ingo na to fa manuina mo mua ona o fa tulo atu tatu atunu i te o sasi le fa leonga o se swafo stasi ia fa malu no fa na vidi mai ona fa sa o to le tatu fainga venga stein a le la tau fa ia to lo fo mal malama ingo pe ona ia atono le si vanga tono le tenen matotal no atu ai a fa nga ia ko mali liu mo fa mafa ispelango tatu ingo a tono le sasi mato ia langa ye isi ngoi wa ye tu lai fa peata i tole sa ole ia ai de ai a tono e nga fo mo le nga ilumba le nga luenga fa tasi le university ia mai nga fo mtato ina ia awaini sel mato fa leonga ia sasi vo ia le fa maluru tu tai oni e vatula ya o lawo tu o le ngo le tama mali teini fa manuina ia ai ta umai e fo fa linga le fa ilonga fo ia ina to ia i fo i ngo i te va to ni so nei ngo e mala malamba le le tio wa o si e pila talata mai nei nga luenga fa le tio la to a pu ta o alum fa na fo i tio fa pepo la me o fa ma fa mali tala le tama mali teini a fa face damit ia fa mali atu a to lo tu langa fa pe ta tio ye ai o le la o amata tuele tato lisi le a fa linga ai ta o e vai atu faringa e pe e tol su fitu la fa o la tole la o el ta tala ta o nei ia la mo atu le o le ngo le ta o atu ia o le ngo muli lo na lua o le sunga ia vai foa ale fosio Bachelor of Arts majoring in Education and Samoan Studies ia o le mata upu tau Samoa mana ia sa vesi Apollo Diploma in University Studies, or as known as Pacifica Pathways. Mania. Pauline Anastasia Bartley. Bachelor of Arts, majoring in International Relations and Sociology. Leata Connor. Postgraduate Diploma in Health. Male o lo mo mi te tanga te so fo malolo ina te mi nei o le vainga leo le in health ia e to postgraduate for malo mane te o le Ilani Dave Ekepati Bachelor of Arts majoring in theatre Ruka Feite Bachelor of Science majoring in Computer Science and Japanese oi mane to inga na fiu so ni matunga wenga le pe avanoa Norina Fia Matai. Bachelor of Arts majoring in Cultural Anthropology and Development Studies. Olivia Fido. Bachelor of Commerce majoring in Marketing. Manaya. Raymond Foalima.
Master of Architecture with merit. Geez, that's very good. Very, very high. Yeah. Mania sau design le mato fale le Yeah. to e Ta tonu au le numa na i le o nei tātou whale fo i tālo sia. Well, o Diani, po Diani. Yeah, Sao, Diani. yeah, Harper. Postgraduate certificate in nursing science. O le spelang o le ngomo mo tangata le o le DYANI. Ia fa malulu le o fa tu Diani, ia po Diani. A tonu e fa sa o mai pe a yesi se a le ngomo mo na. Katrina Hughes. Bachelor of Science majoring in psychology. Mana ia. Kaylin Huriwai. Graduate diploma in teaching at primary level. Malo. Amadia Yafeta Tautasi. Diploma in University Studies, or else known as Pacifica Pathways. Malo. Helen Karati. Master of Public Management. Mary Casiano. Bachelor of Science majoring in Computer Science. Ya malo pepe o le ngona le mate lo e wa o ia fo i tele so so ani le tio. Fei Levana Tabua. Postgraduate Diploma in Education. Josiah Masoe. Bachelor of Arts majoring in Education and Samoan Studies. Papet Morris. Bachelor of Science majoring in Environmental Science. Angela Pa'u or Pa'u. Postgraduate Diploma in Education. Francis Penaya. Master of Health Research. Tinei Benisi. Bachelor of Arts majoring in Film and Pacific Studies. Helena Purcell. Bachelor of Commerce majoring in International Business and Samoan Studies. Yeah, malo Helena wo felo ya Helena. I'm very good pleased to see your name here. Malo lava. Nicholas Reed. Bachelor of Design Innovation, majoring in Communication Design. Atila Ropati Va'a. Master of Education with merit. Manaya. Latoya Savelio. Diploma in University Studies, or else known as Pacifica Pathways. Taumaya Schuster. Bachelor of Commerce, majoring in Marketing. Ezra Seyuli. Master of Fine Arts in Theatre with Distinction. Manea tele o le alo foi leo foi o fa foi le foi sa tamo motu nei ia pore vai foi neo telefone tala no atu longo tatu le tio Ronaldo Seu Manu Fangai. Bachelor of Design Innovation majoring in Social Innovation. Yeah, atonu Ronaldo io Seu Manu Fangai. O stasi leo tamali o le atunu o le tua ao Ronaldo service so ni tele le fongo le tatu fale nei. Yoasa lana i foi company. Yeah, congratulations malo mana ia le. Yeah, o fai ngā sua. Bachelor of Arts majoring in Cultural Anthropology, Religious Studies and Pacifica Studies or Pacific Studies. Malo. Rachel Claire Taylor. Bachelor of Science majoring in Biotechnology. Emma Taiti. Bachelor of Arts majoring in Education and Samoan Studies. O le silia alol mato e kale si o fifi o tu lau tu le ngol ni tai au. Malo. Le loa Pari. Bachelor of Science majoring in Environmental Science and a conjoint alongside Bachelor of Laws. Sei fa sa o toale spil le ngolia. O le loa Pari tanu vasa kamu. Mo le tu le fa u ale ngo atol na ia o le Bachelor of Laws Yeah, Bachelor of Science in Environmental Science as well as Bachelor of Laws. Ma ne tele fa longa ale loa Pari ma lo lava. O lia tau pa'u Rogan. Postgraduate Certificate in Nursing Science. Mallory Toe Ainga. Postgraduate Certificate in Business Admin. Ia mole ngofo le muli fatuloa tu le o fa'apua tu le Toe Ainga le lopo le Toe Ainga. O te leo mamlama le langa le o manino a nau tamwhai atu. O Jessica Tolo. Postgraduate Certificate in Nursing Science.
Pa ese tui vaiti. Diploma in University Studies or Pacifica Pathways? Ia ma Anthony Vautuua. Diploma in University Studies, or as known as Pacifica Pathways. Pat mai tātou. Malo, whaftai lava, mane e tele le lisi len tō lau, mane e whai longa nisi o lanto, ia malo le tātou atunu, leo whamanu ia ina. Ia, au te tonu tapo inga fo e le atunu, ia inga whapena e ka le sia, ia ma tātou umalawa na malanga whatasi, tōru tausanga, pe whātausanga, le na whai e au ngai lanto nei. Mole atu whamalo, mole, whaftai fo ia au tau, e desi ngā ruenga whai ngō le, tau ma whai tausanga uma, a misel peo lena e saunua. Fitau tonu wala matanga o nisi o la tau nei, ai whai male COVID. Ia, ese le toa ngā metu tia lena o awina i utou. A tono i sina wha maamulu le taimini na. Ia, o isi lena tau ma whai ama ono sa ia lea lawa o mai nei, ia leo wha fie ina lea fo e watu ingoa. Ia, a wha pete lea sau student loan whai. Ia o le taimini e wawa aipo ane ngā ruenga. Au leo waru sa o ia laksen whai vai. O leo umala o ngā ruenga. So e mai ole ngā ruenga si tongi lau student loan. A ngau si student te alu sa o al pale mia ma whai ei. O lea lana pambau te alu te au na leo mo. So e mai se ngā ruenga si tongi le student loan. Ai ma lo lava, ma nea whai longa nisi o tau i isi tu ai ngā me se le architect kua ngā ruenga whapena. O nei pōrua. E tu se lua hawhi si whale e tu tau whaau le lei nei. O te loa e mana o mia fo tangata Pasifika mai tusi ni ato whale Pasifika mo tātou. Ia lewa e tu e fo ila tō i tu inga ngā benga na. On mana ia afu masanga o lo te wa ai tu e ia pe i fo i ona e Sāmoa. E te le ia waenga ese o bachelors le ia le e pe ia maasani ana i o tātou tangata le waenga le o le Bachelor of Arts. Ia au tonu o le Bachelor of Arts, e tele ia mata upu i e tonu. Ia o lo te wa ia tu ia isi o lo o wa ia nga i le theatre. Ia o tangata ia pi e act, o tangata ia matua i... Le o whawhiawhia. O nunga o TV. Nā, tonua. Ia o le i fo ia manisi tangata o lo ia i le waenga leo ngangana. O Japan o te wa i o le Japanese. O le tangata na le theatre o... Mana ia sau whaasino o e mātopo, pe whaawhiana, whai make up al mato o whai ngā ruenga au. Le iei fo i manai science, nei tangata o loo. Mata au whaasai nisi au ngā fo i mo tātou ioi. Nei mata upu ia pe i tau le o i ele teno nei o tātou tangata le o i. O le postgraduate, le wa is full tolu i la tau lena tā lo woingo a o le e tusa o mo le whailonga mua a o mo whailonga whaapopo le o mai e whai. Sa o le postgraduate studies e loa ia le bachelor. O le whaatulanga ina o le wasenga po o qualifications a New Zealand o level tasi lua matolu le whai tonu a o ngā kolisi. Level 4, level 5, level 6 o vaenga nā o certificates, but diplomas le masana na whai politics ma me whapena. O le level o le fitula o nā roe a mata le bachelors. Ia o le postgraduate umalo level fitu. Ia walu honors postgraduate diploma me whapena iwa lo masters. Ia as fulu loa ia au tamata tele ia whiwa i solo le whai mo doctor ma professor ma me whapena. Manea. A tonu e iei nisi tangata me sena i toke lau pasiri mai tau. Sanga la mere mai ngō mat tangata. A tonu o lesi whapoponga na whaina o e tātou. E whai ala tātou po kalame whapito ia mo swafo mai ngō lātou Sāmoa. A whaina mai umpeto lisi ina ele se taimi mato whaatule i o le lisi le oisi au Pasifika. Ina ia mau ato ai i lātou na tawa o ina fo i university. E whai mga ruenga le tio e mane e fōle whaafonga langa e ngā rue whaatasisi o whonga lo mō masi le tio Pasifika i nei. E mane e fōle whai se ngā ruenga whaapena e leina e si la fia e fōle malu le atu. Tō tele la tōle whaamunu ina e ala tō ngā ruenga. Ia, nāo watu fōle le whaamitalanga mō tō whamunianga ia tō whaamunu ina. Ia, tō māmana. The world is your oyster. E te maua lo le whailonga ia o te tala o le kina e whaitaria e po au me whalilarangi ana waile awa noa me whai o te tala atu le whaitatoa mai tui tui. Ia ma maua le ngā ruenga o tele ngā ruenga.
ai fa mole au toto i Australia no fo pe ni New Zealand fa sta tonu au mo Australia la fa fe New Zealand alona ia na to halu le Sāmoa po fe la fo so ni fo stay mo ia mo ni ai matula va no fa ringa fa i fo sa o fa mtalanga tu sai mole ia fa i wele ta po kalam ia fa tai lava a fa masanga ia ta tonu a vel ni te mi a ve lo fa ta wa e foi masui le fiunga ia lu man va te mun lepen ia a me se foi le malu mal pa i ole o finga luenga al university ia le Pasifika ia ta tonu fo inisi o le finga luenga le ta tonu le li o le Pasifika ia ave ia lo fa ta wa e foi masui ia o i mato ia e mole atu le anga faftai ta tonu e momona faftai na yo tato ainga mana i kalisia ia manu ia o e o lo o tapua i fo i mauta ia e mese fo i nisi vaenga o lalangi nei o lo tato ia ia lo tapua ia faiva o nei aluma nei whanau ia nei o tato tangata ia i te tonu fo i le universite a wā fo i le tolu ia po le whā ia po le fia fo i o tausanga ia sa lui tauina i lātou ia e mese fo i le tamu whainga o le lātou fo i wha moe i te tonu universite ia e mole atu le anganga whaftai ono le tāpua inga fo ia e mese ta tonu e le whainga o fie e tele ia ngā ruenga e tele fo i e fuafuanga wha le ainga wha le kāle sia ia fa le nuu fo i o lo mana o mia i nei aluma nei whanau ia ai pe wa ave mua le lato fa mua i nei o lato a o onga fo ia wa fo i se lumana ia anei o tato tangata ia o le wa i manuia le wa i manuia le tama whainga nei o tato tangata ia e mole atu ele nganga whaftai ia i nei o tato a inga e ka le sia ia manu nei tamama nei tina mātua ta tonu ia o nisi fo i o nei o tātou tamama nei tina mātua ia ta tonu e le o malamalama te le fufuanga le universite ia awa tu a tole lātou ta tonunga ia manai o lātou wha moinga fo ia ina i alo manai whanau ta tonu o le universite ia o le wai o manmanuia le lātou tamu whainga ta tonu fo i wha pena fo i silangona ina e ka le sia ia e mese foi ia nu ia ua tuu uma iai lato wha moinga ia a wā foi se le taua wha le aonga taua wha le aonga nei o tātou tangata ia o leo ua i manuia le lato tamu whainga ia e avea foi le nei taimi lo ua fionga awha masanga ia e mole atua ile nganga whaaftai ia te oi ia e mese foi nei o uso a ona ia po uso foi o lo o ngā lulue foi te tonu o le tātou Sāmoa Capital Radio ia te tonu o Wellington nei ia a wā foi le tātou ngā ruenga whai whaatasi tātou ngā rue whaatasi ia a wā foi se mālamalama ia ma se sila fia foi o nei o tātou tangata ia o lo o whaafonga mai po lo o sila mai foi ia i le tātou polkalami ia e mole atu le anganga whaaftai ia ma le anganga whaamalo ia ono le nei tausanga nei tausanga ia o le ua tātou whaas o tātou o atu fo te me o fifianga ia me se fo i le whamanatuina fo i o le whanau mai o tātou whaol ia le nei larulangi ia tatonu o aso fie tātou fie whaatasi mana i tangata fo i ua o i umanmanuia lātou tau mawhainga ia ma tātou whai whaamalo ia inai o tātou uso ia me se fo i o tātou tu whafine fo i ia sa tama whai i te tono le universite. Ia o lea fwoi se au nanga i mātou nei, ia o le tau tamari i lau tau sila po lau tau whaafonga fo, ia alofa malafo inu le aina, ia ai tātou whaasanga i le tātou waaianga i luma, ia po ani mea le lei, ia e tau awe mo tau sanga fo, ia awa fo inai vaenga mana mia o na whaato tole le, ia o le poto ar tau tai, ia le teimi e share, ia ai pe o le se tau mawhainga nā mo le nei tau sanga, ia pa i o tātou atunu, ia e mole atu alo whaanga, ia mo o tau umalawa, whamanui atu le kirisimasi, ia e me se fo tau sanga fo, te talo le atu e tātou aulia, ia lua whelua wha, ia tātou toi wha solo fo inai ngā lua, ia e wha au au pia, ia awa se manui o nei o tātou tangata, mole atu o alo whaanga nei o mātua, ia o e fo i o tā
sa fana wina o le la langi tulo ia se tama ia o puia leota ia me se foi tunga titi ma se tama matua ia tatonu o ngalo me se tama matua ia ai moli atua o lo faanga se tama matua ia ngawi leota ia me se foi so e ka le sia AOG Kilbrini Church of Sāmoa ia mane pa ia o tato atunu ia fa manuia le tua to fuanga ne yaso man ne sausang so fua ma manuia o le fa tai falinga ia fa manuia fo kisi masi ma tato officer nei ia ti oi ia me se foto o finga luenga le university ia mi aso ma alum fa na o pe un tato la lo wino la to multa so fa tai o nei il tato po kalamena fa fonga le tu fa maluro fo fa sina toilet titi o ma ia la ngo aso fianga fa pe e sala ele tau vol pat petia le foi famanianga wa ia lum fa na ai te fa pe ni tau sanga fo io la ma to mai foi mo le lisi na to fo lo tau fa ia ti ia ona tato mo foi le io se fa tasi mai la to ia la tu fo ia tu fa sala mo tato ia tasi tai o nei
Tupulanga
lupe ona umati se manulele ea se momoli mai la uhani io uye lima se io ma facessi ma te moe ilo umoe nga ta te moe to atasi ele fai no fiele no fo mala ma ai nga pelle corretti la utai mane ola u aroe masia ufana upelle alofane oa lofana mo oela umana mera Yehova ilotama etaliota mana leatua na te sauria seraso mafuta ile tatalo Semiti ea se faale po tafia fusi oe ma opo la tama futana uava ivasa a o folinga o te umaupea fai mao uto o manga Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana nega Yehova ilotama etaliota mana leatua na te saunia seraso mafuta ile tatalo leatua na te saunia seraso mafuta ile tatalo
Tell my little more, ile falesa, le kirisimasi, waulia, uafanau, moitato le tama, na te faola, ile lalo, ragi uma, I betele
Olo fa fonga pe le tautua le si fonga la mo nei taimi o le tai au ina o se fulu tasi minuto o te nei le tu la se fulu tasi e pe on masani ai a stofio vesta tasi le tu la se fulu tasi ia o proklame le tu la fono pe on a tenga i male sunga le malo ia su pe ter sangato ia fi lava le tai au e fa felo ia tuai o le ua fa tasi mai le sunga le malo ia su pe ter sangato ia me se fo ile sunga ia Jerry tapu mana ia ia wa fo tatou taltanoaga fo i lenei aso e tusai o le tatou proklame o le tulafono ia faatalofa atu i lausuga suga faapefoi ia le suga ia Terry ia nei taimi o le taeao malo lava le soifua lauleni nei taeao fou i malo soifua lau suga tasi ia faapefoi le suga ia Terry nei ia maisi foi le faatalofa atu i le ofisa faasalalau o le siufoga o le laumua i aotearoa nei ma lo so fu mo ma lang ma fa tai fu le sunga ya tiri wo mo lo na vanua me fa ta tu fa so le nei ta ya ta tu po klam ya fa ta lo fa fo il pa ile slash fa fo a Sāmoa le nei tu la ya ma lo so fu mo ma lang ma ya tiri ma lo le so fu ma le ba le fief le ba ma ta ya ya fa ngai fu ta tu no i fe a manga luenga pi ma san ya fa tai fu il nei va nga ta wo nga ta fo lo leva no fo fa tato fe lo ai fo i male sunga ya sua ya wa fo le tu lang tato por kalam ya ma lo fo lo sunga le ta yo tato por kalam nei va en olas ya ma lo so fu tato to fa talo fo le nita yao ya me fo ya to fa talo fa tu tato tino ila to ma futa ma le taimi i lungo le tato to tu me se o lungo tato penga fa ilang ya wa fo il tato por kalam fa o pe tu la fono yo le tato ye le masina muli le tau sanga na tu fo ya tasi nei masina e pito sili o na pisi el mtanga luenga o leo ya ai me sela fo ya ele tu wai fo le tato tau longo i tu la fono he o pe ona fa manatu lungo le awala ya so se vaenga se vai panoa la fo ya le anga lulu e fo ya me se ai o le o mai tawina o le ua tele poloka le o fa nga so le taimi nei leo ya lona winga ele na o fo le poloka o ta avale ia lona winga o le la asia ki ai ma le au vaenga fo le ona na wa le usi le fiel tanga luenga sua o le la atele na fanga solo pati e falfainga luenga ia ele ngate fa ungor vai aso ia me se o aso ta itasi on le masina ioi moni sa no nga tasi moni la sa no o le vai taimi fo nei ia o le vai taimi la val nei tau sanga mo la e a matai on tatou tatal noa ile fa etete mal sa on le mu lungo ala te ai me se o le vai taimi nei o le sa uni atu ia le to tele ia so malo lo ia o ta faonga o kirisimasi mal tau sanga fo ia ele ngata fo ile a sa uni ni atu o le tele o la fenga luenga o le ale a ta puni e fai se malo longa ia ai fai ula inai fa fianga tu fa tasi fa fianga peila o le fa fianga nei le tupu mai ele fa tamala ia wai me le fa sa ina lo fa fia ai o le tulanga e o le fa manatu atu fia a o lai te sila fia e te tau ona e nofo sa uni ni fa le tonu e ona tupu mai lo soifua a sa onga le mu lava ia me se fo o isi o la tau fia fa tasi ia o nisi vaenga fo nei to e fa manatu tuai o ile o na mai e mala mai e tau sang fo ia o mai ia fa se a fo ia le matanga luenga ona fa pe o tang fio le ava o le iloa ile va fe alo i tu langa ia me se lava le vale o tamata i mali ia tu langa fa pe o le o fa pe o le o na o le iloa le me te tau na fa ia tato uma lava tato pui tato ia tato i tu langa fa pe a wale fa pe o la fi mai lisi on fa pe le o fa o io e ia e a fo ia wa tu ai nga yo inga ona fai le ai tato te no foto pe vai nga fa pene ia ona e ele si tu langa le a o e o le tu langa le o fa pe wa ta wa i fa pe wa e fa is nga yo inga le tar fianga ia tainani e fa ia ele o ele fa maunia ia le pe o walan wa ia o ona o ta o fa pe
Po le ala o pe o le tu la fono o ile fa misidonga o sau ile fa maunia. Ia au fainga tale anga o le o tau. Ia. E sili pui e lo tonga fitia. Tuna pa pe. Malo, faftai. Ia o vaenga foi lele mo le wa mata tatu tano ngai vaenga yo poloka le wa le wa mata ia ona po fo isa ye poloka le sa fai I tatu tatu ofisi fa salau. Afsanga tonu wa male le vaenga le paka. Ia sa telefo sa fai poloka le leo. Ah, mena yo poloka sua mane foi lo fa mamla maina. A fai poloka le leo eta siale sol tu la fono e fai ngai poloka pe siaki fa so se mea. O na pe pota avale ma la isene e fua fo I le to tele la whaingalwenga. A wha pe to tele la whaingalwenga. E lava le taimi e a fo e siaki umai, siaki ai pe palau ta vale, siaki ai le ave ta vale po o na, siaki ai le laisene, po tau ave le laisene, vaenga umai siaki ai le ta vale po le lei ato toa. A lava le ma tutoe I la whaingalwenga. E fai umalava vaenga ole mana onga le matanga luenga ia aua nei umil taimi fa tali I tangata le o fai la tonga luenga ia ole e fua ila ia ile nga yo inga fai le fa yo ila to ia nga lulu ile vaenga le a fa pe to light ia na vai le pe fa pe tato tanga I tato tilo le soltu la fono le afta vale ona ia na fai le fa pena pe siaki ana o le siva te siaki o le taimi nei so se taimi e fa tu o ele leo e feulo lo pe ona e siaki la mana ia fa pe ala e to tele le au vaenga le fengal venga ia en fe siaki uma me umana ia mana ia le tulanga le o sa no ia le so me ata si asua ai tu sa foi la le o le vaenga lo fa sili e wa man tu tato e te lo tato ai no tai lo te to tava le lai e la le stemmi te alu di stava le ala e ngalo le tala se nei le stava o la fa fsili la man tu ala wat ba fai nei polo kane e ma fai fsili tu le fai le ya te o fe la la se ai ma fai no fai atu ia familia o lo te sa tava le lo tolua ala e ngalo le tava le fai ngalo le se e sa wala e se awala me fai ona so e leo pe fa mau dia la utala le pe to pe e ma vela vatulola ia fa talanga ia on fisili mai po lo swafa lo fa na tulang fa pena fe le te la lai ona siaki le la to pe fa mau ni le ile la isi o la fa eta o mai la le masini o sa o le la isi ni pe ta o mai po le alto ainga la isi le ia ai o la soli tu la fono on o le tau avea le laisene le taimile te afta vale o lo laisene e tu sala pe o lai e tau ona o walu pe e au mai pe po le alta avalu te alu e tau ona umana tua pe laisene avea io e te tau ana e tau avea le laisene taimi uma ia po fele ta vale te fe alua iai e te alua malo laisene o le sol tu la fono la o le avea o tau avea lo laisene le taimile te afta vale le lau tau fi o le felo laisene o lo so tu la fono fe mai tauna tapatu o yel le sene ya oe a le la o tu fisilia tu fe mai le la ngalo fe o la o so tu la fono e tele o tau ave le sene ia lo no vingala e afo e mawale e sala o la le sala la e limes limitala le tau ave o le sene ai fa pe fo le te fai to le o wa le iso le sene ona sia kilo le pe no fai sia kilo le pe fa ma ni o iso le sene a sia ko tu la fa pe le na le sene ia wa te le tu la sal a o lo fa se la montu ia pe sia ki to fo la fa pe o le na bo umana na mo fo ele isi le sene o umana vela ele fa tununga e sa ni to e belta vale se longa e fai se le sene na uto e maua ia ta mai la ina ele ngata ina esala ai fa o ai malo ta vale temila o le o mona avatu la pata inga momo le temi ele na mawai o momo ele se la isene fa ia tu role mal fa tu lunga e te re faina e to e ta vale
se ilonga e te alu so lo sene me pasia lo lo sene o fa mau umala le tongo ole masini ya wa tu a sia ki atu la e fai mal masini o le vaenga na le ia le tulanga la le te ia no o tulanga la na ole abelo fa marsil ta vale e fa le ta vale mo le was football was pe sia ki atu fo fa pe io le na e fo io na se ia la sin ia ta sin la vaenga ole me ale tanga ia ole fa o ta vale ole abe se ta vale alo after ya o le o ta tu ye pe ile il tulanga le o le faunga ino ta vale fo ile le mo le ila to le e pati o fale fainga luenga le fainga tau sanga ma fale fainga luenga o la tu pati muli muli tau sanga ya ai al tanga ta fo ile le va tu fo ya su o ma le ni tayo e ai al tanga ta fo ile le la tina fa tu to ina alu le ta mai momoli o le pati o na to e piki la ya o e na ne dis fulua ia pola le taimi umai le pati e fainga luenga ai ai to inga tanga ta fo ile le la fa ya to e fa mai se le ai u te ma sani le awala mai le se me pole ya e mana e foi le ave fa manatu le vaenga le e wai e pole ale ma le fa ya toltina e mana o ale tama pole se si o fa na u matua ya e alu ta vale ale lo o le parti e fa fainga venga e le ta ona lu ta vale aso to ale ta la bona lu ta vale vanga na stanga ta la alu parti stanga ta le ta ma faina la malus ya le ma sani ta ma malus ya ile a faina la wa na e mautino al tangata le ta ma fa la malus ya te au ia e ta ulo le pati o lo ia le malos o le bole mstaba le temina mstaba a e vo la fa pe tralu ele mina e ai pe ele titi sa un tau mafale e te alu la e te ile ta vale le te alu ai e lo ma fa la ba te pole la ile mana e fo la sa ta fa o pe pe o le te pole vo le a me ane te o vala tau mafale ava ai mo leo tu lang fa pena isi de tu le ia tu e mo tino la va la te le la ta vale fale me ai ma si va nga tu pole ia pa fa o le ia la ia le bana no winga la ole chefe a ma le se tu pe salai ole mori e se fa na po tina le ai nga ia po tama ai fo le mori tina nto piki le mori sa ole ma tu la ole tamai fa mala la vale te ma fo ye ai a ma wala o le tele ia mo ngonga lo na fa yung yo fai o le office o le fam sinonga fai fam sinonga a fa maunia na mai la ini e tele la va fa longa tu le va le lima se da le afita la sa la tupe ia ai se ia ma le laisene mo le ono masina a fa pela o le te fa mo ta vale nei ia la ngaluenga ia mana ola e fa nga si la ia e to ia no fo to tar sanga si la sini fa pitoa a wala ngalwe o la le tele tu pe ia man to ele mfena tar sanga na o tele la fa o ia tu lo ia ia tar sanga fa bene ia ola u fa tamala la vale si te mine le po ta si le fi a o fa ta wafe mafe ia ta la ia la ile o me tupu mai ta vai lau fa tamala le la titi mana na ora to ai pe tu langa ta vale sua pe ona tato tatal no ai fo ia pe ole o tato vai ni te mine ile pe na umatu lo te mio ta alonga ia sa tato vai ia wo tele ata vale wo tu se ia mo o fu am tu langa pena wo ia hui la ta vale wo ai wo ia mo meu wa fo fola le ia mo fa te ngata tu sa mo wa fo fola le ia le fu ai lu mole afio ta vale lu mole ta vale ma o ia foi fa vale sa o vai o la wala to pe o le lato mai le ile ala ata mo fai e ma un to tanga te fa to ta vale e me fai una te fa ma tu langa le su e isa fa ina mo tato a me se la fo o le tulanga le a pe o le ilu ai mo tele lava o lunga le afio ta punio le afi le fo forla il tamale ele ai me se a fa ina o le tulanga na paula vale a fa ina pe fa la velave ile va ai il tanga le ta va
Whaatale mal whaatale a whape ele la whasea whaina o le wari o le tāwale po le ale toa ngā wari po afo I paulawa I awane I eini tūlanga po I lai pe o ni upu masoa po ni wali e whaati ngā sisi tangata a o le wali o le tāwale po fualo e le isea whaina pe o nailunga ilunga o le afi o le tāwale waile o a whaina ile le vai ele tāwale te vanga nala fo ye fa le fo la po fo ye le ai a fa ile va ye fo la na fa sa a onunga ai ole le afi po le tapu ni le afi le pipi le ata ne se fa vale fo la te fa longo tu ia lo no nge pau fo ia o fa to sina tanga ale o fai Fatau tāwale le mawhoi ona tā ia fu ai lungo o awhio tāwale o atunu. Wai tūlanga nā bole toi walia e peo se pepa fo le pipi. Mwhai toi a vesi. Nā whaanga e wanga. O la wa aile tāwale nā pēa o le wamatua I e laki e mwhai toi e sele pito I lungo tā o le fua nā. Ai mana ia foi o pelo ingola mtalanga o le au wala foi o le wafata whaanga e tangata fatau tāwale. So e hui la tō. Tamata fatau tau. Tau tu lola au tau vale fo Sāmoa la isi vaenga fa e il pupo. Le afianga foi la le pe alwa tu mau alo polo kale o leo. Ia. To solo I tu e leo I tu le pak le pito I au ta forza vale. Ai o tu sta vale. Ai pasi tu sta vale va pe so. O le Sāmoa le tanga le ta fi. E pio le si vaenga na ta buli no mata I tu e ta to le fatau ta vale. E wai mo ia Sano anga tasi. E wai fo lele e tau fo ona mata I tu I ta to wai fai fo ona nau tau wai Sāmoa. Ia a ole toso I tu e le ole te me poloka. Ia wala la e pasi atu o ka se fu a Sāmoa le ilu mo le filtava. A tatu ia le te I vaenga le o ta vale fatau. I wa tas foi nei vai tau sanga e se foi le to te le o ila to le a fatau ta vale. Fai me alo fai ma tua. Ia e mai se foi o e po ai tu pulanga tala vo fa tau stava. O le tau o le vaenga le asu o le insi o ta vale. Na se e tau o te le vaenga le insi o ta vale. E me tua tau o la vale insi o ta vale. Tua tau o la o le insi o ta vale na e te le ina fa o nga. Ona e le ngata ina mawhai ona twai le insi o ta vale. Ia e fa pe fo I se tu lau ta vale e la be se ta vale tau ta fo. Ia la me fai le insi ona fai. Ia fa pe la lau ta vale e te o sasi. Ia. E te o la be se ta vale tau ta. Ia. Ona fa pe. Sau lo insi o ta vale la si di fai mai ia. O lau ta vale tau ta o le me ma se ne lu se lau ta la fai o le lua fele fai se lunga. Ia lau insio la fai on ka vaina ia le tupele fai le ta vale lau wala ia fa pele sa insio ia o e la vala la so e mai te tong ia le tele o le tupele ia e mi se la va yo o isi insio le ta o le third party insurance ia e tu sa le insio la na ta vale ia I tulanga la fa pe te ua fai nei si sta vale mai fa me te tongi ale wilo insio le insio la na ka vai se fa le tun fa pena ai le ka vai nai la le anga lo ta vale ya we na o ta vale tanga taru na be le ka vai e ta mo fia tu foi la na e te le ana fa ngai insio na ta vale fo io le ta u ta to ta vale ta mo fia fo e fio ina fa ngai fio ai lo ai le uni te E tate le popole ala pe so si la ta vale wala o ta vale tuai e te popole e te so a se ta vale fo na la government insurance na third party insurance ma ne foi la power tu langa ma ne foi sina insurance power tu langa foi le la a tongena ta vale le la ve ya ta ita ai vole tu tinga ina ita e fai ala ita ta vale mai le ka vai nai le si wona fe pat e wa ole insula na ka vai ta vale la pe fa pe ele na se
Ai la veta. Ai ala fa pe o ta vale la se ai sa o. Ia em fai le su va ngala la ta. Wala se la to. Al mele ka vai o le se o. Ia. Alo, olo tala pe le o tala tu tatu leina. La va se va nga te fia fasili le sunga ya sua. Ia ma na ia le wa me tatu fasili. Ia manu le o mo le manu ia ai me se o le o tatu ia ile vai i le te mi fo i ma si na o le. Nei fo tau sanga ni va nga te fia fasili le sunga malo. O le vai te minitas. Ia. Le o amata sau ni atu i se malanga inga o le ta faunga ma si inga ia me se lava o le time voli ni o tau ona tangai fa ato to le ta va o a me tau ona fai a manuele yo atu ya somalo lo e pisi e fale insinio fa nga o ma le time ni fa ato to le ta va o le o a mata mai lava i wili po pa o ta vale o mo li o a mo le o salutimu le si vaenga e ul fata mala e wa te le au ngā pe ia so o le o timu ia fa solo atu le pepa o tavan o le atu to pepa ma toi tanga ia i le laisene laisene aptawa le ona e to telefo tātou ngalo ia tātou le la umale la expire laisene ona e le o pe ai me se fa pe o le ana wa sui el no fuanga le ana ilo no fuanga le sa fa il le sin sui le tau mawai i va te pe fa manatu ina le mawa twai ai to sia ki tasi po le ato to le sin o la la so no ngal vai no le sin no ta va le su o le ale umi foi le o fa te ingol le stala a fa pe le stala ta vale o le o se fulu ma sina le fai ala le warrant of fitness e ese la fia ngol ta vale le e to fai uma le stala po o le stala e tasia taimi fai taimi la le fai mo mai lo ia le sine apa ia fa pilta vale o na la o le stala ta vale umala o le stala la e le afain o le laisene la e tau to e whafau wa le stala o e titilo msalo whafai ngofi le stala e tanga i apa ia wa whapi ta vale le laisene o le pepa le au tafa le pipi i le iluma o le laisene la e se fo la le warrant of fitness le pipi i le situ o le laisene la le te se laisene na ta no io le laisene na te tau na a toa le tau sanga pesili atu ele to e fai ia o le au nga ato o na winga la a to e watu e to e whafau o le whaina whafau o le au nga la ta vale o to e wata tau la o na to e le stala ta vale le ana o wata tau na to e le stala ta vale ia tau ta fo la to e le stala ino ta vale wale la to e watu nei la ta vale to e ave mai le e to e sia ki mala me o ta vale po le ato en finalista na ia yo tu langa le sau no isu aritas o le masina sini mama tu nei ia la bosa na ia lanta vale fa pena sa ile me fa pena tu po to e vatu na ta era fa ata ale le tio le vatu le ave le ta vale fa a vatu to e sia ki mala va na ta vale al melo tu to e sui me mal na plate sui me mal na plate to ta vale o la o esel number plate o te lo ina ila o le ale o te lo vai atu o le o esel number plate do to sa o va soli la mo sui el number plate to ta vale ave mai e to si aki a to lo ta vale ia fa se o expire license expire o maria a mo le anga o pe o vai le sfulu masinele o va martau sama ia o to ave tu sala o ta vale lo mai o le tu ta vale tu vai lo tu se ta fo io fo le license to sui man license ta ua te le la le malama mai wa te le alta tu tu ya fia ita vale vai fa fa nga na fa wa si le tu la ta mo me o nga yo ingo mo yo to fa la sta la so so tu se pe ya o la na le melta va fo to fa uma to fa uma la la wo fa ile ta va le wana va tu tai Wellington to ia matu lana to e mo le pepa to e sui mana pa plate forward ta va
Titi loanga ile afe mon tupua. Ya, te langa la titi pelo bua fe mon tu. Bua fe mon tupu to fa fai mai ngai inga ni. Ya, ole winga ola fam talanga, foi le perde te fatu stusa le, ole mo volunga ole tulanga foi le sanga le mo le titi le nusilai. Ya mesha I tulanga tava. Al tava le fowa. Tava le leia. Ya, o to su ya tu. Ya o vai ngai tupu ya o lunga fa tamala le vai atua o expire license le tolu masina le file paper ya fa tu ya ato mal tau sanga. Ya vai ngai tau fa mo so. Yo, ma le vai ngai le license la le. A fa pele wa ato le ono fitu vad masina ele fa fo wa. E fa oi pe fa pela le was funta si masina le fa fo. Le io le sfullo masina le e fa le au ngai nai. Sfulta si masina le wa uma ele lefto a el watu tongi o la tongi ngala e to ya wa tu le ile matanga le na expire mai e tongi mai afa pela e tel watu nei to tongi le si sfulta si masina ne o la tu nei to le wa expire e watu lo tongi sfullo masina o le tongi ngala le tu sana le tasi le masina le to ma le voto tongi ma le taimi le to e alua na tu ai ape ala ta fila pe paso ta file le tele na o tamata ta file pe pole o tava io e ta vola na fai se ta sanga e fai e mai fa tanga na ta ofie ai a fai le pe pale to tongi mai le il est mis expire pe pia la ile ai bo le wa mai fa tanga na ta ofie manai ta o te le vai ngala e tawa on si le fia vai ngam fa pena ya ai o le la se fai stato a maro longo mo sina peselea ya vai fo le taimi ona fa nga solo tu le tato programa le o to e luas fu 2 minuti na tale o le tu las fu lua ya o le o tala tu tato le na pe se vai nga te fia sa no ye ya ona vai aso masua e le misi ale pala o me tato o tinu e mana o mia la so so ani ya pangane ona o stofia fai tato programa ya fa pe ona fa fonga mai e te mana o te fia fa afsili sunga su ya le o mo le amano le taimi
Ia, malo whaatai whaafonga mai tātou atinu u. Pokalame o le tula whono lea ua mo le tātou wala au nei taimi. Ia, whaatalo whaatul wala au. Whaatai ona sa i mai. Malo sai fua malangi ma la sunga ile malo ia me se foi ile a finga venga ni tai au. Malo sai fua, ia, sauno mai o le whaafonga atu sunga ia sua. Tala fasua o visile telefoni. Oi. Ia. Ma na yele polo kalame nei tai au. Ai ole manatu foi le pe mai se fautuanga la sunga ile malo ile 2-second rules. Ilungara wala bo vai soia. Yeah. E pei fenale e o isita ngata pita fa fefe. Serta vale e o mai pipi mai lava i tuola ta vale. A me sala le po Fengale o e tataona tatoloa le ai tona faile vale le lua se kone le a. Ia o isi fai tami pe le wa pisila wala le wata fai tu mo ma ia leina lua. Ia le sawa le stava fa pipi ma te manga e push e se ta male lenga le ta te ia le pe tu langa na e feololo la ta to talavo ana tanga ta tu pi fa fe tanga ta fa ina le ile vai te masau mai ia sawa pipi mai lava o le se tu langa o le faunga ina for le right lane o vai so e ma to le ava pa ha e ti e alua le sita vale alua le tu tamatau wa slow down ya la ta vale ta fa pera la ta po ma malama tanga talia o le laina tamatau na o ta vale masau ngale pe overtake ya le wa slow to ya na ta va tro le pe wa ye po tu langa fina e le ta la fia e fa ali tanga ta ona tanga ta le wa polo kaina ye le laina tamatau ona o la walu le mu pe o isi tu langa ta tele lo pe o ma malama tanga ta ilunga le awala i tu la fono le o le 2-second rule ia ma le whaonga ina le leina tamatau le me sa whau tuanga wha moli ia ona e moni sau noanga i vaenga umala malo e sau no mai o le tūlanga po ilai o le 2-second rule o le nae e sila fia fo o i la tau o lo malama le tūla fono o i la tau na o le o lo tausia fo i tūla fono o le whaalepe i vai teimina i lunga le awala tātou te le mautino po oi tangata ia e veina i sta avale o le to tele o la fo e sila fia e taimi umalava e maubal to tele e le aini lai sene na o le fai winga fa pene e ona a fia e le saunga le mu o le mamalu le tunu o le tūlanga lapa mai le fautuanga ia lava le on sai a fa pe o le nai fa pitau fa fefe mai ia fa ta falau ta vale fa mo ia alu atonu e botua te ola vea i tua i fua masisi e fa mo la vale saunga le mo o ele ia e tamu faila ba tau sisi la le tūlanga le au i risi teimi a wala tau sisi a fo i lo sao ai tanga i le saunga le mu pela o vaenga nana e sauna o ta vale le e o pi to e a so a tu o lo ta vale ia ava pela ba te langa ona ina ele tala fenga ile e ona afia i fua ia lo so i fua ma lo saunga le mu ia o la fautuanga ia fa ta fa se lo ta vale ai aluna ia e fa se fa le tu si stangata i te wa fa ina i fua o ia Yo foi ta vale yo le tu tau mata. Yo le tele la vai te vai e o ta vale to yo se le tu nga vale fa pasile na to yo so le tu tau mata. Yo. Onisi a fa pe ona ngalo ona to e mana tu le o so le tu nga vale. O le si la no fo no fo ya. Yo so le tu la fo no umana. Al fa la vela ele o ye e ni leo la to te fa maluina tu la fono ia mai mau peana pa pe na ona ile lo i me umo lava ia e mau o mai vai ngale ia o le fautuanga lava ia lava le ia le on sa ia lava fa ia tausi lava lo sa ngale mu fa mo le sa ngale mu o e ma malau pa se po le ainga le malanga le tavale ai tu ula tangata la wa le me fai ona e ta fia mai le ia winga ma mionga nei fai ele me fai na e controlling le vai na ai me fai ona e fa me o e au tafa o ile pui ai o ole fautuanga lava ia e to tele il fili le lunga la wa e ala fo to tele na to tele au le malama ona au le le uni la sen ia ole mafuanga o lana e ala iona fa pena ia e pui lava tātou ia tātou ia alo ese mai fa fitaulina ai tu oi pela
E me fai fo ya mo le va no me fai ona li poti le official le me fai ona vala au le official le o lo a pe o lungo le ta vale na ele fitu lima e me fai me fai ona vala au ma lo pastai la sunga ile mo le fautuanga wa le fuo o tai me fe malanga e tangata ia pe o me foi le road rage pe sai le ma fa misa ia na lo ale tuli la vol tangata la ia fa ia se misa na fautuanga fo ina ia pu foi tato ma tulang fa pena pastai tere la vol sunga mo le fautuanga ma proclama tango fie manuel aso pastai bala mai ia so fola so fa se fo ana ia foi le tulanga le wata o le tina ia ves ia wasa o le tuta wa o le lava le ono sa ia wa pe an sa o ves o ta to fo le mo ia sa o fie fo ia le me tamo fo le o ita e tal sia la va ngale fa ia fa pe o ia tulanga fa pe nei fo le ile o ma woni fo ai lu mo afia lota va ia le ngana tonu ana su wa e mo mai le tulanga le to fo tu ai fa ta ngata vale ia awai e longo fia alta vale Sāmoa le fu e mo o le afia ta vale ma le fu le vainga pe ona ta utina ya ves ma na ele te fa na tu mai tina ya lisi o tulanga fo vainga ia me se la vol vai te mil ne pe ona ta wa sil vainga le road rage i tau sanga o tu na ile amata ino ta tu por kalame sa ile tulanga sa tele la vol vainga le se lo si tuli ai maua o tātou watu e toi tuli al tangata le se pofea li i tuli lava te whai le whai ia sa tātou talo noa fo i mai li te leo le whai le tonu le tūlanga le o so e lo toto maua lunga e a le si vai ia le nālaua e a fia le tūla fun e pe o se sasi fo i o le tangata la e nā te le loa o la e sasi o lo na whai le tonu ia le wa toso poi maua e le Vale. So ole tulanga I telefoni fa mo mo. Ole man tu ai al ta vale fa sana et no le telefoni. A bluetooth flot no. E la sa fa in ol vangal na pe na tele tang o telefoni. Ya. La fo nga ver si ko le ta. Ni sa fa in ol vangal ole tulanga le ba ile ole lo tango fio telefoni. Ya. Le tu talina ma tango fo tu mai I tu fea e tau lava na mau le telefoni lon no foanga o le tu mau a bona I tango fia vale ia o le siva nga su ai tau pe an tato ia ono me o le tupu fo I tato me se a tato ia I au wala kolosi ia pe o fatu tainga ia wala kolosi le amato I luma le super value wa yeah e ia la tama I se pista mai island na toton yeah ia na ia aso ai na lu atu se tavale al watu lotu ia ai kolosi lo le tangata yeah al watu lo le tangata tu le ngato ton ala tu al tavale tangata le ala tu mai fo le tavale le siti ale siti tangata ile siti tali se lo tangata fa tali tangata le ia o le mela utu o le fa lo ngatu tangata le iluma o la fa mai pu tu la fa pe mai limo tangata tau na lu tavale o la fa sidi o le e se le ale tu fa mana mai no tu la fo no le o le kolosi le ai le tuton ya male kolosi fo le se o le mese I longa e se a tolta ngata male kolosi fa to alu ta male pe se I longa e il tangata tuton o le ai le ne fa to alu ta va o no o vai ngole tu punei tem so fa mo Afa pe o kolosi le e le se malo longa le nga tono le awala o kolosi la le tasi al kolosi o le situ o le tula fono e tula ta vale se longa wa kilia le kolosi a to o male e se tangata bravo e le kolosi la wa le se tangata mal kolosi o le kolosi longa lua le tala no mai o le ile malo longa le nga tono le awala malo longa la le te le e po se sima po le ase va o le kolosi la le e te tua va no le tangata le kolosi I lo witu le te lo tu vai a tau no lo tangata le o nga tomo uma fai lo na lo ta va ai tu alta va le tangata ai tu ta va le tangata le la kolosi tu le situ
Tu sala o korosi le e malo longa le onga tunu le awala. Na o lau tu lava e te tu ava no ye. Al korosi le se malo longa le e alu le awala atua. Ia e te tu lava se longa wa ava no le korosi atua. Ia o le sifo la vaenga. Ia pe la luma ia o te ale te lo la sila fiel mo lo tunu. E ye le kolosi na. E ye foi male ale. A ye foi moli. E la time e tingana vai atu ia tangata le la no mea mata le moli. Ala tu wala to ta vale a tangata le la tu atu. Ona le ole ele o lo pe kolosi tangata le. Po ole me fa tali moli. O le korosi lana, o le nai ele le moli o le korosi. E le korosi ele tangata. Ia a pēo nai lanu mea mata, nai moli. E te alu ala ele lanu mea mata. A pa pēo loa e wa o le nai ele moli e korosi tangata. A lanu mumulo. Ia o lanu mea mata le korosi. Fa o ngaro le tangata. A pa pēo lai lanu mea mata e le moli. E alu pēo tangata. Wa nai moli e fa o ngaro le tangata e korosi ele wa. Ia. Salo e mana ia fo wa le tulanga na le vai o le moli po le kolosi o te ustai. Ia. Ia. O tulanga la na o le nai fa o nga moli e la to te fu ina ia le kolosi na. Ia no le vai nga fo le popole nga ia. Ne te ua ola ma le moli e wa tu ta vale e kolosi fo tangata. Ia e sila le va le ia le sa ngal po ai po le ia ole vai ngata ole fa mamla mama no e tau na usta e pela le moli wa molina tu so molina fa pito la va on el kolosi ele se manga la fo le va beta lo yenta va wala fa pito na el kolosi la va la molina ia le na la fa e usta moli la me mata alai mo taila ya o te lo to inga kolosi na te le I folele ia onga ia mo fua mo fa na kolosi moli ma pena. Malo, ia, ma le tātou vaenga muli ele o toi tere vista tātou taimi. O le tūlanga le mai tau ina pēr mo kengi. Wale leo kengi ia leo lo tātou mai tau ina pēr le taimi nei. O le ala tūlanga sa ia ia so la asu a fua mai le taimi nei. Sa ia ini vaenga fulele sa muli tai leo I kengi ia so la fua le taimi nei. Pe ni vaenga fa pitoa foi. O telo tau sanga o mawai sa yeile le vaenga la tau te apa pe e tula I kengi po fe o anga ia. E me se lava vai te mine I feo ia vai te. E ia lava ia sa ia lava ia leo mata vale fa pitoa leo e muli anga I kengi ne. E va ai awone ai enso tula fono ia fasal ale enso tula fono ia le se faina va ai la vai te ua faina ia le malo le tunu sa ia la le to tele sa ia ta vale pe dua tolu ta vale po le solo ato ia umala ia me fenga lo ngale le tunu ta vale ta vale la no ese fo ile ta vale le ta o le fo e o fo se le faia ni to hinga fo le e muli ta ia la ia il vaenga le po fea ia fa taula o ne ni tu mani ya mionga fo le tu fanua po ni tu solinga tu la fono ya fia ele mamalo le tu ia ta o fio le fa pena ele so ona ngayu ole fa le bla le mai tengi ne o to tele ia vaenga ia ese ia tele po king ese ole vaenga I vai tengi ta si val se fu fa solo mai sa te lua king ma sa ni sa ia vai tengi na lua to io ole pe tolu king ia tolu fa ale vai tengi ne ia to tele me si la to io fo I mai wa ti poti mai Australia le wo mai to ya mata king mai Australia mata ingi io fa fenta fo la ona ole o la vali ele ia la fenga luenga la to te fa tino mga luenga ia al paula le vaenga le fa onga ole tong fai le ole poeta fo ia ona tona fai le su enga muli fa sala itanga ne peila al vaenga le sila fo le tunu le tatal no ina tasi vaenga fo le ole
whaamalama le saurusonga tawa le ti whaamalama mwhala mai le lima ia apu ela le ata ai loa po il tangatana e sala le tangata le ti el whaamalama se lauri masfutala sala le apta vale pe amautino ele whaatanga ino le tangata le on ti whape wa me toa e te le whaine pe o le mafuanga po na o le whai fuspa pena whai to o tawa ia wana ini whala la ve ona tupu mai ia malo o le vanga o whafsili ai o le vason tēnei na umaua inisi o se tasi o ata i lungo wala o pengata whailang o le se tasi o maliu o se tasi o kengi ia o whaati eti ela i tua le taavale ai o le taimfulele la au pe pia la au fulele le whanuatanu ai fa i pa ulo la le taavale le i lunga le afoi le i lunga le posa maliu o le mea lau atupu wa asu fa solo atoa ia le vaenga le ia wa le telo tangata kengi sai nai wai na fole na mumu mai la lo tabal wo fole le ia walanga tu ngai tangata wo le ilo wo matua le ilo ale pusa maliu a wa pai la ale mafu anga ole mu mai la lo tabal wa mu le pa ia a o te le ilo na por ale tu langa wa o te ilo e sol tu la fono fo na tu langa va pena so tu atu la fono umana o le paula le fa fitauri o le mawhai ona wha maunia fo le pe o le mea la nai mana o mia ia ata ia po ngā ata ma tilo fo ila po oila le ia wali si vaenga na wa e fisili etu nei vaenga na le me si talo wali si vaenga mea nai le a fai su nga le me si fietalo no si leo ia le na tono wa e mo mai sua ele uma na mua le fitavale le pa o tavale ta pelo si tu lo le ia le live tanga le ana na fole na tu mai lunga ia le o va pe ia o to inga mena le mo e wa lo no vinga fa pe fa o pe le ata le ia lo inga mo le po fe au te lo mo le ia le pitonu le sa tu por fa la vele ia wa le va nga fa pena o le pela o le maliu na sa un ile oficio le Wellington sa le oficio ton fo na sa ia sa filo ni ai ton le me poat ia wa nga mona wa le le ori ia po yo la to Kenya o la to le siki Malo fa tai ya ona o tatou tai misua mo le tu fa tai tele lo sunga mo tatou proclame fo le va ya so atu no to mo si tatou so o tatou proclame le va ya so fo ya le fa tai lo sunga tas ya me se fo le sunga ya Jerry tatou fa tasi le so tatou te fa so tatou no ya o le tulanga la val proclame yo le tau fa la va to e fa manatu to e tau longo i le saonga le mu ai mai se lo tatou o tunu i lungo o la tele ma le olanga ma le soifuanga o lo tatou iai ai mai se foi fai vai taimi o whaafianga vai taimi o le tau mawhaina o le awa malosi ia au le avea me nei ma me e foi le me a whaina ai mai se foi o tsawanga tu tonu ainga ia la whaina la e fia la e le fia le stangata tawai oi ia vaenga umana tatou te foi tau fai e tatou te alo se ai ia o mafuanga la wala o tatou po kalama le tau fai e ia foi fai lua ma to e whamanatu ma no fa tai ya manuia le fai ngol va so so fa tai lava ia to e fai lo il vaso a sau le lo fo le sisi le nei tu la fa tu fa so fu Sāmoa E toi whatalo whātua sa isi lea whapoponga o tala fōu mai le si fofonga le lau mua mo le niwa enga o le aso. Na whaalia lango na mawhatia ma le lefia fia o mātua whai a onga, ma tamaiti a onga ia onga e lua i Hamiltone, ona o se fuafuanga e tapuni a ia onga e lua i le ai, peitai, o le a toi tatala i se isi a onga fōu, e whaonga ai lava ia whale a onga, ai suia le ingoa e whaai ngoa ai. O ana na fina whātaunu ui nei le lau ngā tongi a le Melville Junior ma le Intermediate, ma o le aso muli fo i lea e tatala i nai le a onga, tanu mai le ono se fulu tausanga talu o na whaamae mai.
O le kolisi o manga ko Tukutuku College, o le asu ia ia whalea onga mo le tausanga fou, pei ona lipotia le leitio New Zealand i le tae au nei. I se whamatalanga le pulea onga Clive Hamill, o le lua fesifuluiva na amata whaata tuai il matanga luenga wa onga nisi o suinga e tā pena i ai lea onga, mai le imalilia whaatasi i se taunu unga le lei. Na ia i se malilienga ale komiti whaafoe, ina ia mawhaiona tu whaatasia o ngai lua peitai na maua atu le whai unga mai le matanga luenga wa onga e tapunia uma o ngai lua. O le popolenga i le pulea onga, o na uato a tele whaia onga matangata whainga luenga, o le ato e tau sailia ngā luenga, ma o le ato e tau whaaulu fo i whanau i isi a onga. Sa iai se fesosoani sa atu ina atu e Chris Hipkins, i le taimi o avea ma minister a onga, na ia folafola i atu ina atu se fesosoani tupe, e toi fausia i se isi whalea onga, i le tu isi sifo o Hamiltone. Peitai, o le suinga o le whainga malo, o le ai se popolenga, i le tau nuu o ia fuafuanga. O lo oiloilo ina le MedSafe tui pui o le COVID-19 e ia isi wa ainga fau i tui pui o le whaamai ua tui ina atu i le MedSafe mo whaamaoninga na talia ina le toi whaafau ina o tui mo le Pfizer ma le Novavax mo le XBB 1.5 Omicron e tele whaamaumaunga ua tui ina atu e kamupanienga o sia waila au mo tui pui i le MedSafe e au mai ai le whaatangana ma whaamaonia le saunga le mua tui mo tangata New Zealand. Wa talia isi talosanga ai o lo whaanga solo na toe ilo mo le saunga le mu. Ua iai se talosanga ua tuina atu e le whala putuputonga mo tangata longo noa, tuina atu i kamupani wa alele, ina ia whaupopo le sign language i ata whailo mo le saunga le mu, lea e whaali lungo wa alele, po o lenga ngana lona tolu a New Zealand e whaapitoa mo tangata ngungu malongo noa, ua talosanga ina ele Deaf Action New Zealand, au nanga wa alele whaavao malo, ina ia suia tu la fono, ma whaau fia tu le whaonganga o le sign language, i ata o lo whaali i whainga malanga mo le puipuinga o le saunga le mu, i lungo whainga malanga i le ea. Na whaatala noi lungo se ala ata Amerika le ali ilea sa tula ilu ma le whaamasinonga whaituma loa Wellington i lea songa fua. Ilo na ngā o ia lea o ni whaamaumaunga o COVID-19 mai le te whatuora o Barry Young 50 tausanga. Sa toi tatala i tua i lea wauli o lea songa fua e whaatali ai le isiva la awina o lona whaamasinonga. Na whaalia e Young i lunga o lana whaatala noanga ma le InfoWars e tele taimina taumawhai ai e whesota i atu i le suipa le mia Wao wasama na ia Winston Peters i lona moomia ina o ia whaamaumaunga peitai ele Italiane. Na ngā o ia e yang ia whaamaumaunga e whaiaia na suesuenga i mafua anga o maliu ma tangata na mau e whaamai o le COVID-19 na ia whaamanino ele o ia o se tangata e te e atu i tui pui o le COVID ai na o lona fia whaamautinoa o tala wheangai ma whaamaoni li poti. Na taua mi o tonuina se tasi o tina ina ua maua iso esuenga se whaafitauli i le whainga o lana mata upu le whaamasinonga whaale ainga na maua le whaamasinonga mawalunga sa ngā lulu e whaavaalua le whaamasino na nafa malea mata upu malo ia o le toolua mua le tina e tau mawhai ia ave e sea ia te tau le tina mai i mea tō tino pei o fale. Whaapele whinau ia tutongi atu le tina le lua se lau 50 afe tā la mō tau whaale tu la fono o le tina na nofo malona ainga i la lato whaatoanga i Gisborne. Whaatasi ai ma le tele o la whale whaatau. Peitai, ina ua walau ina le whaamasinonga mua i le wā o ia malona toalua ina ua te tea e ilo ai mea whale ma aseta i le lua afe 15. Na manu mālolo na toalua i whale, ai nofo wa aia le tina i maasina e iwa, ma whaatonu ina ia tutongi atu le lua se lau 50 afe tā la. O le tausanga talua ina whaato ato i mawhai o na talosanga i le tina mo se apili. O ana na whina whaalau ilo mai ai le whaai unga toi apili e whaamasinonga e manu malo ai le tina ina ua whaaitu au le whaamasino i lona toalua ona o le tau pulepulenga whai whaatasi malo ia. O le asona na whina whai ai se whanotanga a le Minister for Matanga Luenga Leo Mark Mitchell ma le Komisino Leo Andrew Costa na tuina atu ai se pepa o whaamatalanga mai le Minister for ua whaautu wina o whaamoemoenga ma matawhaioi mo le Komisino Leo sa whaamamawhai le tele o tiu te tau ave e te tau ona au sia e le Komisino Andrew Costa i lona tofinga na whaailo e Mitchell na whaai wina i se iunga le leila la whanotanga ma Costa
Ma ua malie fo il komisina e na te talia le pepa o whaamatalaga na tuina atu e winga i ona tiu te tau ave i te tono o matanga luenga o leo. Sa whaamanino e Mitchell e te tau ia Costa o na ia usita ia tuunga muli tai i tu la fono ma Paul Kalame whaataatitia a le whainga malo so o whaatasi. O le alangolango ina le malo on matanga luenga i fuafuanga fo ma tu la fono whaataatitia o le ato e whaatulanga le lei a wakeni mo le lumanai. Ua whaatoluina le numera o tangata New Zealand na mawai whaamaunga fōu, ua whaatau mea lo Kirsimasi, ua mai au na whaongaina po o second hand, mai lunga le trade me talu mai le lua fisfuluiva, whaailoa le trade me, o le tele o tangata i filifili e whaatau mea lofa ua toi whaonga, o na o whaafitau li tau tupe, ma le taungata o le soifuanga, peitai, o lo o alu fo i lunga ma le whaitau au whae o mea lofa la foai, ma le whaongaina i a Sofia Fia, o le tolu kuata o tangata New Sila ua filifili e whaatau mau fo atu mea lofa ua umau na whaonga ma o isi ua tautino e talia ma le loto whaafitai. O pepa fifi mea lofa, o tapes e whaonga e whaapipi i ma fifi ai mea lofa le isi tupetele e whaalu e tangata pe a o mai i taimi o whainga mea lofa. O Amerika na o atu i le tolu se lau ono se furuli maafe kilomita, le te le ma le umi o pepa fifi mea lofa e whaonga e tangata i le tausanga, ma o mia ai ta ai ngā tape e wha se furu miliona. E tusa ma le lima se lau tone le mamafa o moli Kirsimasi, e la foa i le la pisi i tausanga taitasi, e valu se furu ono miliona ta alatu pe New Zealand, le taua o whae o mea lofa e le mo o mia, ma le fia i ai tangata, e la foa i la pisi i le tausanga. I taalonga, o le a lima whaiona au ai le kapiteni o le au ni tipolo a tamaitai le Silver Ferns, Amelia Ren Ekenasio, i le taamilosanga mo le ipui e ne lani le masina fou. E tolu lua tausanga o Ekenasio, na talosanga e lima whaiona taalo i le taamilosanga lea e amatalia ia Januari. E tala malai ai ma le awa e ne lani ma Australia, whapeala lato taalonga ma Uganda i lone tona, ma i le asolua sifuru i le asolua fito Januari. E fito se fulu taalonga na tausini o ai Ekenasio, ma sa kapiteni le Silver Ferns i le tausanga nei, ma ia avea le au ne tipolo a New Zealand i le taamirusanga mo le ipo le lalolangi, le ana whaia i Afrika i saute. O le whaai unga a Ekenasio e le taalo ai i le taamirusanga o lumana i nei, se i whaisa na malolonga, ai le i amatalia le Premiership a le ANZ i le tausanga fōu, lea e taalo ai mo le au a le Magic. Tala fōu ia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le aso. O te tue whatalofa lo tātua tunu nei fo ia sa fōu i sei se wha o poponga o tātou tan fōu me Sāmoa si mai al whaafonga. O le aso mafu o le vea so fōu le aso se fulma le tasi, o le awha ngā solo i lopo le kalame mo le whaamana tuino le atoanga o le fitu se fultu sanga talu o le whaawaina le kolisi o Sāmoa i le atunu. Wa whaatu langa le pole kalame o le itu lai valu i le tae o le aso ngafua, o le a mata tua se solo po sa vali mai lumo le ofiso le tine mu, anga iantu ilu mamoto le malo, e le tau le iwa masisi ai le fu o le tanga vai o le atunu. So so e masi sauni ngā lotu, o se saunuanga mai te tai o le atunu e wha amanatu ai le aso whanau o le kolisi, so ai ma le feula ino mo li o le keke, ma toi li liwa nei por kalamia ngai le hola le skopa i vai vase, mo le sauninga o le awa le feilo inga. So oi ma whaafie fianga pāti le a fiafia asosi te itasi ale kolisi e le tu lai ono. O le aso lua whaatu langa o se aso ta alo e tu tino ta longa SS lo a wai alum whanau ale kolisi, aso lulu e le feilo inga po le class reunion, o le aso tofi whantu tia se tauwanga tanga polo e le malaita polo i whaleata, ma wha iwai i se ainga tele le aso whareile. O le vai aso nei no whanei le lango tau se le nia nisi o alo ma whanau o le aonga. O le vai aso nei no whanei le fesoasoa ni tau se leni a nisi o alo le atunu sa o oina li kolisi. E au fiai le puli o le kompania le SAP e ato filau fiti langwai. Le lima feta la fesoasoa ni le aso whanau o le kolisi.
Whapena foe ma se fulwa fetala mai le kompania le Bluebird. Mo le whamana tuina o le fitu se fultausanga o le kolisi o Sāmoa. Na ulwai whaatuina e le tausanga ia feiva se lau 5 se fulma le tonu. E to alua nisi o leo mai tonga leo lo whaatasi mai nisi to se fulu o malu malo a Sāmoa. E se a o onga o lo whaatu teia e leo mai au se tālia. E aunga i le pui ngā o tangata lau tele o le atunu. O lea o onga o lo whaatu peina e le malo au se tālia. E le sotanga whapaanga le matanga luenga o leo a Sāmoa. Ma leo ale malo Australia. Pei foi ona sila fia o le fesoasoani mai ale malo Australia. Lea o le ao lato whaatupe nai me poeata e whaapipi il taulanga. O tāpe nanga umanei, mo le taringa malo sa mo le fontanga tai o malo le taupulinga. Lea o lo whaia mai ilo tātua tunu e le tausanga fau. Na toe te liu ma le whaano no tele le awhe lua se ful ma le whao nisi o lea tunu. Na o lātou sāvalia le ala tele ia pia, na whaingoi no le savali o le file muanga i ane luma le whalo le malo le vainga so nei. Ma o lātou whātou te ei se sauni ngā loto, e tali ai se tali anea se sui o le kāpeneta, e pe ona mua i awe e le lātou tusi tālo sanga, e tui nātu ai se pepo saini ngā 5, e wha awa lātou le tātou malo, le tau fia leo le tau o lo whaia le vau Israelu ma le Hamas. Peitai e si lia ma le tolu i tūla o tādi tali i la tauia i luma le whalo le malo. E le iai ma se sui o le kāpeneta nā anone iai. Na whaalia e le tamaita i a tānia toa i loa, lo na whaano no tele oi o se sui o lea komiti na tu whaatasia le wha moe moe. Wa leva o na tu inatu le tusi e wha i loa ai i le malo. Panga lea, watali tuali maina lo lātou whamoe moe. Nā mata le savali mo le solo le file mua i lātou ia mai le ono le tae au. Mai lumo le ofiso le tinei mu, anga ia ne ilu māma o tau le malo. Whai lo le tinai a Tania, o le ale umai lo lātou whamoe moe ma le tui pea, e momoli la lātou ia mau. Ai se tālia le tariu mai o le teitai o le atunu, le fionga fie mena o mi mata awha, o lo malanga i usunga whono i atunu i whafo. Wa iei se tasi o popo lenga le mitanga luenga o le soi fuamalolo i nei Sāmoa, e le whaatupula ia leo le whaitaua o whai o tupulanga televou mai le vāo le sefulma le 5 i le sefulma le 1 tausanga le mātutua, wa a fia i nisi o siama po mai tunga, ona o whainga a inga. E wha maumaunga na whai loa le ofisa silio le mitanga luenga o le soi fuamalolo ina, ia ai ono Alec Eke Roma. E su enga ma wha maumaunga mai le lua afe se funma le lua o mai le lua afe lua se funma le lua. O lo maua lunga le foi numera le tu pao ta maita i le vaitau sanga lea. E maua mai reporti o te me whai ia lātou siaki wha le soi fua maloloina mo le malanga i whafo. Ai mai se lawa le te min amata mai ai i a ngā runga wha vai teimi. Whata si ai, mai lātou na mo e su enga no fuato o lātou toto mō ngase. Mai o se tasi lo vaenga ua taulai nei ele wa ai al soifua mai na pe on whaai loa ai ono. O le toe una ia lewa o onga ma porkala me lea tunu i so o se awala. E le ngata e lapta ia i tupulang televou le leanga o lea wha mai wa toe a ria i mai foi. Ai a o au i nai foi tupulanga televou i awala wha kerisiano. O nisi o tala mai lo tātua tunu o mole ne yaso, wha soifoia. Pacific love, if I my on a ball, the opportuna, elelo lolo, it's a my for yai, ever my, ever yen for I know bye bye. Yati, ties, tia, sector, visa, music let's get yai. So my low bang, of a manga yai, la webanga, el mo le polu, go for you, if she wait for a laugh from a fanga, yeah, Ale for yolinga, we saw Casima from a fanga, Faseki, I owe Fico, we might go to musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah.
mapu maya simpan sei fa malu sino vai miki kasi miki lua sole sei fai fua fai o lima fai o vai Whaatalofa atu pa e molonga le tātou tunu le nei vaenga o le awauli ina o suma le fitu nei minute o te ele tula suma le lua i le tautua mala unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo ia e pei ona iele nei vaenga o le awauli. Nau mahe altu fo le tātou porkalame ia sa taltano e fo ima le whionga ia sua sua sangato ia le tūlanga fo i o tātou tūla fono ia wala wa fo ia le maru pui pui o tātou kiwisi masi ma le tausanga fo la tātou wala tuai ia i tūlanga pei ona iai le pisi ia olo iai tātou le nei taimi. Ngata fo i lea mula tu le nganga whaftai tele lava ia tātou talafau ia i le sunga ia tāsi Salam Sam i mai Sāmoa ngata fo i lea ia o le tuafine ia anakasi ano ia mo tātou talafau le nei aso ia o le tō ona nei Jeremia tapu manaia ia i tātou porkalame le nei vaenga le wauli nei ia tātou whaafisianga e awani ngalo ia te utau o le ai le tātou whaatatanoanga le nei vaenga le wauli ia awala fo i le nofo sila fia le tātou o tono. Si oi whaanga whangawhanga, yeah! Ale ai fo i o le ngā, kong isau kasi mā whangawhanga. Whaaseki ai au whika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
misi masi ile atulanda Santa Pe mai sa upu la balea Ai mama Monima Misi masi ile atulanda Santa Pe mai sa upu la balea Ai mama Monima Misi masi ile atulanda Santa Pe mai sa upu la balea Ai mama Monima Misi masi ile atulanda So this is Christmas.
Fa
Au whengai pelu tātou tunu I whea mga luenga pēna masanele nei vaenga le aso mālolo ngā rurue mālolo on sae ia ia le ngā mo lunga o so lunga le leipe ngā luenga whaatino le nei vaenga le wauli ngā ta fo lelo malo tele o le tātou tunu I whea mga luenga pēna masani ai ia ai olo tau mawhai atu pēle tātou so ta inga Sāmoa ia mo se tātou whaataltanoanga ia manisi fo I o alo mwhanau o le tātou tunu sa tau sinio I ta alonga ia I Solomona ia I nai aso mo mou mali atu ia o taimile nei ia o lea e tau mawhai atu pēle tātou so ta inga au alongo po ia li I pēle tātou o tunu Ia o taimile nei o le ua maua le tātou awanoa e whaatalanoa toi fōi ia nisi fōi o alo mwhanau o le tātou tunu ia sa whapena o na lātou tauaina le tauina le tau o mawhauwhaunga ia I le vai aso na se ima vai atu nei ia fia lava le ngango whai ona whailoa I fia
ia ma se tasi fo i o halo le tātou tunu Sāmoa lan pini auro, ia i tālonga i Solomona i le mai ason se i mawai atu nei. Ia se i o tātou liwa nunga, se i o tātou, ia wase tātou tala le nei vaenga o le au, nei vaenga o le au oli. Ia, whātalo whātu i lo songa, lo fionga tupola, Ralph au kuso le nei vaenga o le au oli, ma loro se i fua manuia le nei vaenga le aso. Ralph, pola fa mo le mola ele o maua mai se tā leo fa mo le mole lava pe mfai no toe te tau mfai atu il tā fatal toa noanga fa mo le mole Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring a ling, soon it will be Christmas Day. Fatalo fatu la sunga la faile nei vaenga o le auli ma lo se fu manui la sunga lo fionga. Ja. Faila va pe lo e mo malta va tatanonga nei aso fa mo le mole ya pe mfai nei. Ma lo se fu manui nei vaenga le uli. Ja, pe me ta watu ele o maua mai se leo fa mo le mole.
Ia o whengai pele tātou tunu I whi amunga luenga le nei vaenga le aso le o lo tam whai pe tu nātu le tātou a whaataltanoanga le nei ia si tam whai pe so ta atu Sāmoa pe mawal tātou whaataltanoanga le nei vaenga o le awauli. Pola o ilangona mai au whamone mole. Pese o whaamanga longa renei vaenga o holi a o whiangai fo le tātou tunu I whia au mangara venga peo na masani. Iai malo ngā rurue, malo le on sa ili malo tele o le tātou tunu o lei tūlai tasi ia toi tui nātu fo ia tātou whaasala launga leo o whaatali mai ei fo I nisi fo I o lau whaasala lau. Ia mai Sāmoa le nei vaenga o le aso malo le on sa I malo le tau ata ia te utau. Ia ona o te whaamalu atu tūlanga o le tātou whaataltanoanga le nama le sunga ia la whaele bo le awhionga ia tupuola au kuso ia le asa whaamniaina I le vaiaso na se mawai atune I tūlanga fo I o tālonga. Ia na tau mwhai e maus tātou awanoa ia ai peita ia o le tūlanga o tātou wala fsota inga ia e lo le lei le tātou fsota inga tu maleuso ia la whaele po la fionga ia tupola ia ia le nganga maurunga ia o le ale atu pia nei tātou whaafianga ai o le ata mwhai pia ia e mawase tātou fsota inga I le vaiaso ia po le aso atai au ia ono longo puia li ilo le tātou tunu ia awalo mwhanau o le tātou tunu sa tausini o ta alonga le lava iaso ia le sa fa ni ina pini auro ia matulanga mo fa pena ia awala wa fa loina ia mal tau tauina o le tatou atuno ia le suafa o Sāmoa ai o le taimile nei o le ale atuina tu pena tatou fa fi sianga mo o tau ma lo nga lu ma lo on sa le malo tele o le tatou atuno a fa pe o le na o ma he ale tūlanga o au mga runga nei aso fai sau tau sa mingo le au auli ma lo nga le lue ma lo on sa ia tu au fo ia te io
au fo ia te vai atu lo fo i fai mali mea ia le sie a o le ai sau tau maftanga o le vai Noi, o le vai a le awauli le tali, ma ia e sia au e te popole, o le ale a o fo le teimi le kusi masi, tele le tulanga o le mea lofa, ia ma o le ato, tele fo ia i la tau o loto o lua, ia o lau whanau, ia o whanau o lau whanau, ia o le a sau fai. Ia ona o lau sau fai lava, ia ai o le a watu lau whanau, e watu o tau lau mea lofa, ma lo ngā lue ma lo sa ia te o tau le nei vahenga le aso, nai wha afi sianga mo o tau, ia au fianga i lo tātou tunu i fi au mga luenga pei o na masani ai.
masi, fia fia, kerisi masi, fia fia, kerisi masi, 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 fia fia. Ele ai ele o se ti masi, o le kirisi masi. Ele o se ti masi le tatou pese, o le kirisi masi, nei te uva pesi si o le ti masi o le pofi e fia, le ai. O le kirisi masi pe ona pese me le nei vaenga la fia, le nei vaenga le woli, e le sunga e misi luki, su ale nei vaenga le aso. Ia malo, mo le tulanga le kirisi masi fia, e te tau ona tatou fia, ma e te tau le tatou au whaafonga, ono tatou fia i le nei aso, mo le atu le nganga le whaaftai tele, ma le nganga le whaamanoa, ma le tele o le tatou tono i le whianga i le tatou tono i whia au mangalu wenga le nei aso, i le nganga mamalunga, ia o loo saolonga lei, ia fuafuanga, ia mawhi lava sa inga le nei aso, ia o le fautuanga pe ona tui natu, ia ele tatou le sunga le malo, ia tautu ana pealo tu langa o le tatou saunga le mu, o le taimile nei, ua tātou whewai whaatasi matangata, ia e te i lava fo i ua e la vea tu ai, ia e leo oire mafuanga, ia e whapena le tūlanga o le seifuanga le teimili nei, ia ono o lewa a mata o na fia tangata, o le tātou whaia le tala e masani ai le stoina, e se mea tau te ore Christmas le ai, e le ia le whaia le papa ki o tamaiti le whale, ia mamalo lo, ia nei te i ua la vea tu seisi, ia o le teimili nei, malo ngā lulue, malo le ona sa ia te utau, ia e nganga maulunga, ia o leo to 5 minuto no tale le tula tasi ngawa nei ngale ia te utau, o le ele tātou a le tio i Sāmoa, le ale awha fonga to e foi, ia i le tautua mai foi o lisa le auso mai Sāmoa, ia i le nei vaenga o le aso, mo le atu le nganga whaaftai tele lava, ia i le tātou atunoo, i le nei vaenga le aso le tūlanga foi o tātou porkalame, ngāta foi lea ia o Fasilian, ngāta foi lea o Tali, ia o Soaswani a wale tūlanga le atina ina, le mati ina o le tātou wala leo, ia au wale tātou wanga i loma, ia mātou te aso foi vai mālui puenga le nei aso la foi se tautanga i mai, ia i le tau mawhai atu foi o le tātou wala leo, ia o le nganga mawalunga, ia ina ia mawhai o le tātou ngārulue, ia au wale nei vaenga le aso, ngāta foi lea, ia mātou te whaatu le nei vaenga le aso, ngāta foi loi lātou foi o lo pena, o whaafonga mai lungo le tātou wala leo, tasi ono tesi manatasi, ia mātou le lungo le tātou api o fōringa, ia malungo le tātou YouTube, ia alofa atu mo o tau manuia tele tau rumanga le nei vaenga le aso, ia alofa atu le tātou o unanga mo o tau tātou whiloha i le aso atai au, ia le taimine nei whaatou whaasoifua ia.